peselea o te moli mauai I mea lelei na ia whai lea wau manui ai le ngatailo utangata whapea lo ainga ko inui le sua malie o ana whaamanuianga a o tupu ae e alo uolanga sa o whaatawemu ilana whaolatanga aina ua pupula o matafa aleanganga na o ilo atonu ai wana o ia leala o te lei manatu e na te whaonga ina o loo whaatawa ilana ngā luenga a tonu o loo whina ngalo lea ia o whaia ia maua lunga ai pea lea
tai le tu ele na pule fa so fai on tatu o le mai le nei aso fou e vi ai lona lofa ma lona ngalelei o le si fonga ne o mo Wellington e to e fa ta lofa tuai i le pa ia maulunga tatu o tinu umale fa fonga ia i le nei fo tai au le tai au le nei o le aso lua se fulu ma le fa o le masino ia anuari lua fe lua se fulu ma le tolu ta lofa lava e le maia tatu sa ni ngalo to le nei tai au le ate te lea e le sunga i le tausimtanga luenga Reverend Miss Faseu e kalesia me to tisi Samoa i pitone usimaya le fafonga. O te o forofa ma whatarofa i loara i mai Samoa i ne fuitai au fou. Ma lore soifua. Ma lo fo i le langi mama. Ai o maia si o tātou tāpua i atu i le atua i le nitai au. E ala i le tātou tāpua inga. O le a tātou tāpua i atu i le atua. Io vai. Ia e au mai i a te au i lo wala. Ma taitai i a te au i le ala lau le lei. Ona o e ita mai i a te au. Au ai te tuuina au i le mana o e sa wā mai i a te au. Wa walanga mai ya te au o e mori mau pelo. Ma la tau tala i le whasa ua. Ana o le whātua tua o te leiloa le anga le leio Iova. I le nu o tangata ola. Po o whawai vai lava. Ina taritari atuia ia Iova. Ina totele ia. E whamausia po ia lo loto. Ina whataritari lava ia Iova. Se o tātou te talo. Anganga pa iai, mātou wha itali ma le loto whire mū i roa whio mai le nei tai au. Ao ma whātonu mātou i ala uma o le tāpua inga. Ina ia mātou tāpua i a te oe i le anganga atoa ma le whamaonu. E ala ia Yesu o mātou wole ma vala au tuai. Amene. Pra tātou pe pese i le pese o sāngia. Le au pa atua e au atau te tole mo e oro la ma e ole au asata ni ina mata ala pe
taua e pai ina mata ala pea mata talo taua na faitauina afioga paia a le atua maua mai lea i le feagaiga fou tuse le apostolo i le ekalesia i filipi o lona mataupu e lua ou te faitauina mai le vaiupu e sefulu ma le iva faagata i le lua sefulu ma le fā faafofoga o te faitauina ae ou te faamoemoe i le alii o iesu o te vave auina atu ai Timoteo ia te utou. Ina ia fia au nei foi. Te au iloa se tala ia te utou. Wai leo ia te au se tasi, ma te loto wha tasi. Na te tausia wha maoni me manui ai utou. Wai sa ile i la tou uma la tou lava mea. E leo mea ke riso Yesu. Au au tou iloa na wha maoni. Na ia au na fatasi ma au le tala le lei. E peo se atali i lona tama. O ia foi o te whamoe moe, o te awina atu loa, pe au i loa pe whape whea. Ai peitai, o te whatu o tua lava i leri, o te vave aru watu fo ia. Tātou te taro fatasi i rea nganga o leri. E whaingo fie mana ne ai, na na fionga pa ia faitau wina o le nitai au. Ma ia tu mau pe ia te ia le vi inga ma le wha manu. E wha lava. O le launga i suafa ma malu o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia. Au o mafau faunga o le nei foi tai au sa moa. E wha matala ina wha pea. Ia tu mau le wha tu o tua i le ari. Ia tu mau le fatu o tua i le ali. So se fita tau. E fa moe ma fa lango i lana tau. Lana pelu. Ma lana fana tu lou. E te ai le fidi. Ma pui ai lona ola mai le fidi. O le whaila unga le tala le lei. Po le au na le atua. E wha moe le nganga o le li. A wao na whaiva wha le nganga. Mo na whaiva wha le tala le lei. A le au penga le apostolo Paulo. O le whatu o tua. Whai mai le apostolo. Ua la to toe le whatu o tua. Sa ili ola ai. Mo le tala le lei a Yesu Keriso. Whafofonga fo i rana saunanga. Ai peitai au nei. O te wha o tua lava i reri. O te mawhai ai mea uma. I le tau sura ina le tangata nei o Paulo. A wā e sura e rana amio. E sura e rana nganue. E sura i lona whatu o tua. E sura fo i e rana tau tua. Ai maise o le ano ai. O mea le lei ma mea mātanga o fie. Na te whaia mo le ari. O le tusi le apostolo i le kalesia i Filipi. O lana lea takalu. Ma lana lea whawhetai le kalesia. Whailoa tu ai lona nganga fia. Ma lona nganga whawhetai tele. Ina ui a whalongo atu. Ua ola ma tupu le ngā ruenga le atua. Ui lava ina sai tia, le apostolo i le whare pui. Ai le ma whai ona le se ailo na loto, ma lona nganga mai le kalesia i Filipi. Le anga o le kalesia na la whawhai lele ina ma Timoteo, lona atari i la le whatuotua. Na la polonga ai, na la ina ai foi. Peitai ua mo mia se anga waa.
Wa mo mia se fai se au. Na te tausi ma whaau au na ngā ruenga i Filipi. Upu moni e le mana o le apostolo i stangata i letu tusa o la loto. Ina nei mau le ngā ruenga. Ina nei saili e ia ana lava mea. Ai leo mea te liso Yesu. O lana tatai le atua, ia vave awina atu Timoteo. Mo le ngā ruenga i Filipi. O lona roto a toa lea. Ua na Timoteo, wa iairo na whātua tuanga. Na te mawhai o na tausi. Ma so o le ngā ruenga i Filipi. Wai masani le leita ngato le kalisia ya Timoteo. Wai loe ta ngato le kalisia na whamaoni. Wana la au na whatasi foi ma le apostolo. Ile tala le lei. O se tangata whatua tua tele. Ma loto maulalo le tangata nei o Timoteo. Ma o tala whea ngata i foi le tō whinga. Ua whiriwhiri ai o ia. Ua i loa foi o ia e tangata. O le kalisia i Filipi. Ua tini mo ongo le apostolo. Ua tau nu foi lana plan mo Timoteo. Lona tali i la le whakatua. E tu mau foi lana whamalosi. Mo Timoteo lona tali i whale nganga. Whai mai Paulo. Timoteo ia tu mau le whakatua i le li. E mau ai malo. Tu mau le whakatua i le li. E te mawhai ai mea uma. Wa o manatu foi sa moa. O se fangu au ngā i lea mo tā ua. Ao e iai au fe au mga ruenga o le neitai au. O le tau longo o le tala le lei. Ia tu mau le whatuatua i leli. Ia tu mau le whatuatua i leli. O le mau siri le nao le taola. Nao le li. O le mau se tupu pea. O le mau se fau pea. O le mau se soifua maola pea. Ma ele ma fai lava se tasi. O na ia suia. Ia e mana tua sa moa. So se mea foi tātou te fai. O le tua lalo. Tu iai ma lea tua. Tu iai ma lea tua. E fai ngō fie ma ai. Mea fai ngata uma. So ia le whātua tua i titi. Aua le malue ngō fie lo whātua tua. I mea vai. Aia malo pea. Ma a pea lo tā whātua tua. E tau i manu ma e fai. Mea uma tātou te fai. Ile nei foi tau sanga. Manu te leina fe au ma au ngā ruenga. Sa moa o le nei tai au. Ono Yesu. Amene. Siu tātou te tago. Tai au manino ma le tai au te toa. Ao se tātou wa e fau popo yaso faita wina o le soifua. Ma le ora o sa moa ma one tangata. Ma lo le anga le lei. Ma vitai le alofa le atua. Ala fai le atu nuu le nei tai au. I lo mata ngō fie. Ma lo fama oni. Le ai se mala yafi. Ma tau va ai foi ma tiro iau ngā ruenga o le nei tai au. Se ma euro alofa. Se alofa e le umae tu mau e o ai le whavavau. O le nganga whawita ia e lea ma le loto vivi ia. O logo tu nuu i le nei tai au. Wau siri ese ma matau kia. Lo alofa ma lo wanga le lei. Ai maise o mea ua e ta pena ma sau nia mo le ora o tangata. Whawita i tele mo mea uma. Ai maise o lo wanga le lei fai pea. Ma lo alofa e le uma. Wa e fo ai me tausi lo mato wola i le tino. Ai siri lo mato wola fale nganga. Whawita i tele lava le tua. Whawita i le malosi fau. Whawita i le ora fau. Whawita i le ea fau o mato ma nava ina i le nei tai au. Whai ma whaasiri ngā malosi lo mato wola. A wafe au ma ngā ruenga. Wa e te tofi ma wala wina ai. Sa moa ma one tangata. Whawita i lau tau singa. Ai maise o lau leo leonga.
tai le soifua ma lo matou ola i nei tausaga fou se ua malie le fa'aloalo malo le aga lelei fa'afetai alofa fa'afetai au fa'amanuiaga e lē mavae mo Samoa ma ona tagata ui lava o i matou e tagata fe moumoua'i tagata e faia loto ae tu'u lou finagalo ae matou te fa'afetai ma le loto vi'i a'e iā te oe ua e lē mafai lava ona e tulafoa'i i Samoa ma ona tagata afetai lou aga lelei ae maise o lou alofa tele mo Samoa iau puipuiga ma lau leoleoga se ua malie mata e va'ai malie o matou loto o le vi'iga e fo'i iā te oe le atua matou te fa'afetai lou agā o le malosi'aga lea e maua ai lo matou fiafia maua ai lo matou mafanafana sili ona maua ai lo matou mautinoa matou te galulue ai pea ma tutumau pea i le fa'atuatua ua o le agaga o oe lava lea lo matou atua ai lau tusi pa'ia sa matou faitau ma fa'alogologo ai auā se fe'au tau molimoli moa matou fe'au ma galuega fa'amanatu pea ia i matou auā o le malamalama moni lea matou te savavali ma ola ai fa'afetai a Iesu Keriso taulaga togi ola na ia tapena ma saia ma magalo ai Samoa ma ona tagata pagā lea le ali'ie ua tele lava lou alofa mai o i matou lava o se atunu'u e lē alolofa fa'aoni iā te oe matou vala'ā ma le loto maulalo fa'amole famagalo mai famagalo o matou āiga uma salalau ai so se tafa o le lalolagi ae maise e Samoa famagalo fo'i au ekalesia kerisiano uma lava afai ua lē atoatoa le fa'atinoga la matou molimau le alia lo fae fa'amolemole famagalo mai matou ma ou tagata matou tatalo i le toto pa'ia o Keriso lou alo lava ma totoe lea e ola ma magalo ai Samoa mai matou uma matou vala'au i lenei taeao fa'amanuia a Samoa ma ona tagata salalau ma ta'ape ai i lenei taeao i fe'au ma galuega ia iai lou alofa iai lou aga lelei ma ia iai au fa'amanuiaga matou tatalo fa'amanuia o matou āiga ta'ape ma salalau ai i so se tafa o le lalolagi ae maise ā nai o matou āiga o i Samoa ia o'o atu iai lou aga lelei iai lou alofa ma ia iai au fa'amanuiaga uia au e ka'asia kerisiano uma matou galulue fa'atasi ma lou agaga pa'ia ina ia to'atele pea ni tagata i liliu iā te oe ina ia tupu ma ola lau fe'au ma le galuega nuia alo ma fanau o Samoa ma ona tagata ia iai au fa'amanuiaga iai lou aga lelei o e o feagai ma galuega ae maise fo'i fanau o Samia toe fo'i aʻoaʻoga o lenei tausaga ia iai au fa'amanuiaga ma ia iai lou aga lelei nuia tamā ma tinā matutua o le atunu'u fa'atupu lo latou malosi tulu'i le soifua ma lo latou ola ao feagai ai ma faigatā ma tigā o le ola nei nuia le ala leo ua auala atu ai lou finagalo nuia le alipule ma lau faigaluega matou tatalo tamā o ai o mo'omia lau fesoasoani i so se nofoaga ia pa'i atu i ai lou aga lelei ma ia iai lou a'ao fa'amalōlō matou tatalo tamā se gasoloa'i o Samoa i luga o ala tele vavave ia malu pea lo latou ola i ou a'ao ta'itaʻina pea Samoa ma ona tagata le amataga o lenei tausaga ia iai lou filemu ma ia iai lou alofa tatou ma oe lenei aso ona o Iesu o matou ole ma tatalo atu ai amene tumau i luga o Samoa ma ona tagata lou manu ia tele le atua le tamā le alo ma le agaga pa'ia nei e fa'avavau lava amene
Amen. O le nā ua whaafonga le tātou tunu ui le sauringa lotu le ni tai au. Ia na tāpene na lea le sunga i le tausimtanga luenga Reverend Misi Whaaseu. O le kalesia me to tisi Samoa i Pitone. Ia mo le toile ngang whaaftaitele. Ia i lau sunga i le tausimtanga luenga. Ia mo le tāpene ino le upu fola le tai au mo le tātou sauringa whaaftai. Ia e tō matau i nai fōi ia whi au mga luenga o le anga ia toile tātou tunu ui le ne yaso. Ia i alu mo le mana le upu. Ia i fuafuanga le awhianga ia i le tātou atunu, whaaftai atu fōi, ia i le tātou whaipese, ia mo vi inga o le atua o le tātou sauni ngā lotu, whaamania le atua nene yaso, ia i fuafuanga o le awhianga iai. Lua se furu lua minute o te enei le tu lai fitu o le si whonga lau mua Wellingtone, ia o le vi inga o le atua, mai le kalesia me to tisi Samoa i Papakura i Aukilani, ia ona whangasolo tua i le mo le tātou Paul Kalame o le nei tai au. Good morning, tālo whalawa.
Talofa lava, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, I le si fofonga o le lau mua. Ya, o le pese leo le a so aku. O le pese o si Singapore le afe iwa se lau whavat. Ya usi whafonga. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, I le aso faraile, I le fitu I le taia, ata o le taia.
Ioe, ia o le nei fo ia se fou a mata pe o pole pese, ia ma lo le soifua mani le tātou tanu. Ia o le au whaafonga, ma le au mai mua mai fo i rungo tātou penga te whailangi. Tā lofa lava, ia le fo to am tani le tātou tautua. Tātou pukalame le ata le tai au, nau mai atu ai fo le tātou sauni ngā lotu. Tā lofa atu mele nganga whaaloalo, la tau umalava o mafuta mai. Ia i le tautua se fonga la mua ma le tātou pukalame. Ia a mata o le ata le tai au. Tā lofa fue, ma lo ale usu le tai au, matanga o fie. Ia, ma lo. Ioe. Tai foi le tua o tātou e wheloa, ia, na vai atu lo maua no malosi. Ioe. Ia, o lo mau foi, ia, lo wolo nei, whaftai le li, ta tonu no whapea foi nei tu a matua, ma lo le tunu. Ia, o le asfou whapopo ilo taola, whapopo foi ilo la tau foi soifua. Ia, o manuia mai, ia. Manuia, ioe, manuia al tai au. Mai maua pean whapea e usu mai lesi tai au, ia wa ese me o tuere ofisa foi le si ofisa le spito, si. Wapea usu mai lesi tai au, wa si ia tu le spito nu, usu mai lesi tai au, pe ese isu isa va ai, Si pelau si ile i wanga nui, si pamsten no fol mena net pena. Ia, pean wapea ese remote foi le non tau mai ai, ia, falita tonu, ia longo fiona le pule, ia le la si tatu adal tai au, amata mai oi pamsten no, ia omiru remote, Tu sai, ele ise mea ele mawhaia e mawhauwhau na o tangata le whai. Sa, ole le. Ao le whatinonga. Ia, pei ele o se taimi pupu e whai. Ia, pei o mea uma ia e whiwa i nei, ma ia o mea uma lawa e mai le loto mawhauwhau na o tangata. Nā, tonu. Ia, o le lele wa lele wa lewa na iei tō wha mao le isi tangata. Tau ana i se vaenga e wawena o tangata mai lise tunu, lise tunu. Sa, Ia, o le i alu ta avale la uala wa pia e tangata. Tau ana i se vaenga alu lunga lau il ele wawena alu tangata mai lisi no fuanga, lisi no fuanga. Ia lela maua mai mea fau ia. Nā fua lai no mana onga i o maho faunga na i si ili tata ofisa i o whanganui, o Unio Mata, o Loha. Ia, tu fo toi si fi mai nei. Ia, o vai lana tu ngā maho faunga no tua mara ia. Ia, alfa atinonga la, i le whaingo fie. Ele winga fo ele lau tana tu fue. Nā poka na me al tai au. Oina la tai au. Nā ta pian fa pe fu le ia wane ta esa o le ia. Le to mai le wel taimi nei. Nā ta mai ta fa i mo tanu fo. Ia, mo. Mal ta remote. Ia, longo le fiona pule ia ta tu atal tai le la fa mai o Palmerston North. Ia no o mi al ta remote ia ta fe le lo. E mai ane ta ngata le ta fe le. Oka, kanga tāle me o i o mama whaunga. Sa o non pese o ele lea le a fui. Le peri no tia whau. O ma whau whau. Una mai pea. Ia so ua. Ia sa, mana manau ia. Mano, mana i ful tai aore. Penga luenga ia te tonu sa manuia ia. Ta whaunga malolonga Wellington ia nafi. O verso le au kilani, A songa fua le verso fua kilani. Ia o le amatanga o le tausanga o le tele i o so malolo. Ia o le anganga o so malolo lia. Le ngata e whaamanatu ai, e maulava no e tā whawhao ai tangata ma whilo i a inga. Ia wale mo tau ma whanwhana. Ai o lona malulu. Whinga tātou i nia so malolo no whale to te. Sa o le reima nei ai o tā whaonga isi ai ngai Wellington e no matamata atu ai lunga na po. Sai tai le mtawhanga. Ia taimi o raua pere tai. Te vai tofu e lau tofu risi au la iti na paua. Ai ola ma te mai o ngā umu vune le peo te leo le tātou panel lea. Ia, awa e tua push o fwele wa whaola mai le ta mai papakiu. Ia, i lalo la au. I lunga le sami. Ana e maa lua, so le wa tu lau fwele lua slice mai ia paua la uri mtau ai lunga le papakiu. Au so le tio a future for so tai ko na ia ia saure ia o le ta ona o smalo na wa to tele ai ngala te fai o le smalo no ia halu ta faunga le ai o se vai na ta o tele lo langa mele o le mafuta o a inga ia smalo no o tele was tele o le tele o te me mafuta ma tala no ia inga o le tele foi na me fale nia ma leia ma fana ma futanga fale ai se ta ma leia ia va pe foi fa fonga ma ni ta yawe fale se ma futanga fale ai nga pe na tato ai ngo fa ia nei foi la nga ia ni tau sang se am tang fo ma leia fa natu ia ai se ita pa ia tu tato tunu fa talo fatu ia ile pa ia maurunga tato tunu ma au fa fonga o ila tau foi o mafuta mai fa fonga mai le tato ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si fonga la mua i Wellington ia e fa talo fatu ai le
ngai o sunga ona le tua ia po fai la unga tala le so se fata fai taulanga ia lenga tai le fata lo fata fo ina yo tatu tua ama tua asin sino o mafuta mai tonu ainga o mau tanga ngase ma mau tau tanga tama tua ia matapo ia fo ia le ala faiva ia o le tau tua si fonga lo mo ile aso male aso fata ia tu fo i mo tanu sanga mo lia o lo manuia i pe fo tatu o fainga luenga ma tatu tau tua nei ia wa fo ila to fa fonga mai ma to mai mai o lungo fo tatu o penga fa ilangi fata lo fatu ia ila to lo fa fonga mai tatu app was for fight to la le Samo Capital Radio app ia me se fo i o tatu Facebook mo YouTube ia fa talo fatu pe fa pe na ko mai mo mai nei tai ia na fa mana tu la fo i tatu tau tua ia share tatu proclame na o mi ale like share ia me se fo i la to mai mo tai mo lungo le tatu YouTube ia na subscribe level tatu YouTube ia ona tatu mafuta lo le so stay mi ala o la tatu tatu o kometi ia ona no telefoni ia o mi tu lo ia le wa mai ia tatu si fonga la mo ia so mo aso o ilo foi mar mana tatu ngana le si fonga la mo ma tatu ko la me amata atal tayao fatal fatu mo nga fa lo ma lo sai fu o ia tapo ko la me le wa mata sa ile fa mo yo le aso le sa wil tatu por ko la me le atal tayao mai sa mo te ya ne wole tau lu ona sa pele pawa na po i tal fata ia pia le tatu ofisa ya le ila le lato di sfudu lua e da fai lo fai una io le ato watu por kala me usila nei ona nei moti no por ate mi ola pawa te watu isa moa e umira pel pawa ia le saufia i lole pel ma fu angala le uto foi mel por kala me fai nei ia mo se fia la le fai no to na fila wa uni cherry na maria ia le la vai foi statu pese un fanga solo tu ele tato por kala me nei ta ya good morning ta lo falava Follow
Ia usu me whaafonga tātou tala o le tau mo le nei tai au, pe ona whaadia whelo ofisa o le vai tau. O le tala o le tau mo le so, o le aso a tai au, o le stofi, ma le aso whawilia matua ilangi le lei ia le tau. O le aso tōna i le walo i le ofisa o le vai tau ia. E tau ieina i timu e vai ele mate le la tele o taimi. O le maulalo o le fuole malulu i le so Wellington e sifuru tolu. Ia mawhanawhana e lua sifuru ma le tasi, ia pole ia mawhanawhana sifuru tolu. Au le ea vivela e lufuru tasi. Ia o ka piti manua tu whanganui mtau naki. Toi fo iatu ia whanganui manua tu ma ka piti e langi le lei le tau le so. Tau naki fo ringa mai eina i timu ma ua nisi o taimi e vai ele mata le la te leo vai ngol le yaso. O Marlborough, ia o Hawke's Bay, whapea fo i mawairu rapa e langi le lei le tau. Ia le nuu leo tau bo e ina i timu e le tele ia e vai fo le mata le la. O vaenga uma le tunu na uta ua nei o le maulalo o le fua le mawhanawhana a mata ma le sifurutasi wha solo e lunga e sifuma le ono. Ea mawhanawhana ia lo iei lufu lua ma lua sifuma le tolu. Mawhanawhana le tau ni usila le vai taimi. Tau i le lei am ta whaonga ia malolonga le whanau tau ni toia ea onga lava yaso. Au kilani le langi le lei le tau. Ia wawai e tufore moto i saute tau tia le langi le lei o le tau le so. O le maulalo le fua le malulu o po le mawhanawhana e valu whamawina e wakako. E mawhanawhana po le evevela le maulunga lufu lua le soni. Leo te renga lau le tunu nei yaso. O le ongato tonu o le motu i matu nei. Ia fōringa mai o le tau wa ieina i timu. A leo te renga i o le tunu a toa langi le lei le tau. O apia le whamelo fisa le vai tau ina i timu e lufu valu fo le vela lu fumo le ono, lu ono le mawhanawhana. O le angoto i fone lai le so Wellington le toi 1 minute le iwa i le pōna nei. E o soa e la tai au, le 15 minute te ai le ono le tai au a tai au. O le fua le malulu whamawina po le a mawhanawhana. Se furu tasi anga i lunga sfuma le whai Wellington manu tua oi. O le eve vela, o le lufu lua, wha solo i lunga lua sfuma le ono. Lua ono le iwa inu mata i le so, lufu lima lo ima stone. Ia mo la tau la whangota le yaso, ia a mese o tau i o ma ave tau masini papa kiu mtou o ngā umu i matawhanga. Ia mana ia tele le whainga na ia wa aisi me i mu. Ia o Wellington e sua le tai le afo le fitu le tai au nei, pe le tai te o le lua i la wauli. To e sua le tai le valu le pona nei. O poli lua, ia le uwhai lolo fisa o le wa ai tau. Pe le tai le ono i le tai au nei, sua le tai te o le sua lua i la wauli. Ia o te pele o le tai le afo le ono na nei le fiafi. Tala na o le tau. Ia mo le tala o le tai mo le sila fia. Ai a whea lafo sau tupe. Ia whafonga mai le tupe. Marova tai o le swing o le tupe le aso mo le ulaf tupe. O le tupe sa mo le ufa mawina e tala ono sfuma le fasele ma nei o le walu lunga le tupe. Ia o le aso ane e tauna lafo le tupe sa mo pe a lafo sau tupe. Ia i le aingo tinata maiti. Ai o le paanga tonga, ia mo ila tōro mau paolo i tonga, tele lau sa mo ia mau paolo i tonga, ia tala ono, tala tōro sifurma le valu. Ia le paanga tonga lewa iai. O le tupe fiti, tala tōro sifurma le fitu sene. O le tupe Amerika, ono sifurma le tōro sene. O le tupe Australia, ia se ase ala fo tatou tupe Australia, vanga Australia le laf tupe mea tatou. Ai va tupe le tō tupe, e iwa sifur sene. Tasi le tala New Zealand, mau le tupe Samoa le nei aso, mai le fale tupe, tala ono se furu ma le fasene. Manui alawa ia le la foina o tau se leni le aso ina ia inga i Samoa. Whamnatu pēle tātou emaili o asawhanau at samoacapitalradio.co.nz. Mo i lātou umalawa na soifua mai le nei aso, o le aso lua se furu ma le whao Januari, a whapeo o lo aso soifua nei. Po se aso whanau a seisi o le whanau, ia e whaamani atu tātou pokalame ma le tau tuar si fongo lau mua, manu ia tere lavo tau aso soifua, ma ia whaamani le atua, sanga whaopopo nisi tau sanga stene, ia mfo i pēle malosi, a wāre whianga iai whi au mga luenga, ia o lo whianga iai. Ai o le tusi whai tau, mo mai le tusi o whaata oto o rona mta upu e se fulu ma le wha, a lona whai upu e tolu se fulu, o le loto le lei, o le ola lea o le tino, a o le mamataua, o le mea e pala ai i lea. Whaata oto o rona mta upu e se fulu ma le wha, a lona whai upu e tolu se fulu, ma nei a tele le whai tau o le nei tai au. O le loto le lei, o le ola lea o le tino, a o le mataua,
o le mea e pala ai iwi lea. Manu ia tele lava o tau a soifua, Community Family, whaafia atu mo o tau le nei tae au. Soifua o I ole vinga I le na whaia me uma Ele ngalo I loto aso o leo laga O taimi fia fia ma taimi po I wha ano anoa Taimi e te tangi ai ma taimi po I ua ata mai awetea o le mua I le atua lo tato matai Pa apetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Apetai le toma wa ulia loa so soifua o I ole vinga I le na whaia me uma Apetai mātua I le la tausinga Ia so a o uititi o ngata alawa nawa Ai talo sia ia umi bea o sia uola o te tau sia ai o lua ia soruma Pa apetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Apetai le toma wa ulia loa so soifua o I ole vinga I le na whaia me uma O I ole vinga I le na whaia me uma O I ole vinga I le na whaia me uma Ia o te whatala whātua nei teimi au si meil whaafonga o le wawai foile nei tala me na tupu la langi nei aso o tātua o dia le aso luas fumare whae o le masina o Januari. O le sol tausanga e tasi valu fas fumare valu. O le aso le nei na maua ai ia se auro I tutonu o le nuu lea o California. Sa maua lava e le tausanga la e tele umawai. E pe o le sol tausanga tasi valu fa valu. Le tangata suafa ia James W. Marshall. Na ia maua le tele le auno, na maafua e lona lo lofi tangata na I Sacramento I tutonu o California. Ma ile asola nei tausanga tasi valu fa valu, fa mamaunga sa ia se fulu fa afe tangata na nofo I le vaenga leo California. E umane le tausanga le na, o atu ile valu se fulu afe tangata o nofo ai. Le ili foi tau voile ta o le Cold Rush, walo lofi tangata o eli le auno. Na tupu I le sol tausanga e tasi valu fas fulu male valu. O le sol tausanga e tasi iwa o lua na whaatau o tuai e le nuu leo Denmark. Le motu e tau o Virgin Islands I le nuu lea I totono West Indies, e tu totono West Indies le motu leo Virgin Islands. Na whaatau o tu le Denmark I le so ya Amerika. Ia, ma le tuafo inu te telene o le lanolangi e ta amilo solo I atunu malolosi ne ta amilo solo inu o lanolangi. E su eni motu lau te whaatau ina malato pūlea. E whai mawaenga e taulai lato manuao manonofo ai
e whaasauni ai moni taua. Ia leu tātou loa malanga tu Pasifika o fiai, Hawaii, Amerika Samoa, o Samoa, tātou ilo le tala. O le sol tau sanga e tasiva fitu sifuru malilua. O le ali i fita le nuu lea o Japani e suafa i a Shoji Yokoi. Na maua i le aso nei tau sanga tasiva fitu sifuru malilua. I le mae au le lua se fulu valu tau sanga o taa milo solo i tonu o le vau matua i Guam. Na pue vae lua e Amerika i a Guam i le taimi lea o le tau alona lua o le lalulangi. I le tau sanga tasiva faa. E pea ma le lua se fulu ma le lua afe fita i Japani o le tele o le atuna fasi o tia e Amerika le taimi lea o le taua. To e faa o alo Amerika Guam e o mai le taimi lea. Ai sea i lo le tonga vau le fita lea. Lua se fulu valu tau sanga o fea lorua i e tonu o le vamatua i Guam. Ona mea ai sa ai i a awhi ai mo mea o pinati, i a o isumu se i tūlou al whawha mai e lea tunu, i a whaatasi mo mea o lane, i a mo mea o fua o la au, sa au lai. Ia, e te ila le ni ile le maua le tala o lewa na umare taua, ona toi whawha i lo le Japani, i a na taua o i o se hero, o se tangata taua tele Japani na utaunu watu, sa ngalue ni televise mai a tusia ni tusi e tauta ua te lele ta malole nei. O le tausanga la e tasi iwa fitu na maliu ai i le valu se fulu ma le lua o na tausanga. O tatou tala i Samoa i le aso le nei e pe o na whaalia foi. O le aso le nei le tausanga e tasi valu fitu sfuru iwa. O si a mani Samoa na saini le so le whenga inga e wha mautu i na ai i a se vaenga o le nuu leo sa lua fata. E whai ai ia le meta o le Naval Station ia pe whaatu ai ia me ia vaenga au o le malo si a mani. Ia e whafonga meolo nuu sa lua fata ia ai po ngā whia tonu au tau sa whai ai ia le vaenga i taulai ia pe nofo i fita si a mani tausanga e tasi valu fitu sifunu maleiva. O le aso nei tausanga e tasi iwa valu lua o le ri isa moa suafa ia Jack Thompson sa taalo le au o Michigan Cincinnati. Sa fa pesa quarterback ele ilonga na taalo asa ia ile aulea. Sa taalo lana au ile so i o le Super Bowl lona sfuruono taalo e malau o le San Francisco 49ers. Le iunga le taalonga lea na faya ina le au o le tamsa molea e luas furutasi ai luas furuono le au o le 49ers. O le sofa le tausanga e tasi iwa lima sfuru maleono. O le kompania le Pan American World Airways na amata ile so na malanga na amata mai le nuu leo San Francisco le watu i California alu i Honolulu ia whapea fo i a Hawaii ana i Canton Island ia whapea fo i malanga i Pangopango whapea fo i Amerika Samoa ia Pangopango Amerika Samoa i Fiti ia mawhiti i Aukilani whapea fo i New Zealand i Sini Australia na amata ile so na whainga malanga le tausanga te siva lima sifuru ma le ono. Tala i New Zealand nei o le so na os whaia i e fitafita peletania e nuu leo taranaki lo na itu isaute. Tausanga e tasi valu ono se fulu ma le lima. O le sol tausanga e tasi iwa valu se fulu na tuli ese ai e New Zealand le ampasa o le malo o Soviet Union ia le ta ua nei le taime nei o Lucia. Ina ua maua le lei e New Zealand walu tangata lea kili vatu ni tupe i le tangata lea e ta ia le party e ta o le Socialist Unity Party. Tu ulo e New Zealand fitus furulua i tu lai tu atu eti oe ta pena ila ua to pa umai alu e se lo ma New Zealand. Ia o tatou tala ia, te maua le whapoponga le tai masani, whautai lava. Alright now, every time a production. Are you ready? Here we go, let's go.
Toi o whalo whātulu tātua tunu e sa isi whaopoponga le nei, o tātou tala whau mai sa mo au si mai el whaafonga. Wai lima neo leo se li e fast food tasi tau sanga le matua, e mai lea fio ango sa papali i sa vai, wha mauni e mai el sui kom sino mtanga wingo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, na ripotia ne nisi i le ofiso leo i tuasivi, o le ta vale lea li o lo whea wa iai, o lo whaatau i nā tuai whala au whaasa ina. Na tau fie malu le malo le ta vale masaa ili, ma mauai pepa marijuana e valu, se furu fatu marijuana, a toai mapaipa e ula inai le aisa, o se telefoni whea aveai, o utu tau o se la au malose, a meisel tino i tupe e a whelua se lau limas fulvalu ta la fetu se ful sene, o le aso ono o le masino Februari le masino fau, e tula i eilea li ilu mo le whaamsinonga, e tali i ona mōli anga. E fast full minute te eili tula i se fulu le pō na pō, ai pōngi sā mai loa se vāenga tele o le taulanga, e na wamoto sia mai le elitise i se ngā ruenga sa whaatino al malu si anga tau elitise le IPC, sa whaatino le se vāenga o malu fau, e lanta i le lua i tula o pēle elitise, a mata mai papauta wha solo mai le awhita ngā manono, le ufisa wha solo mai i le whale mai tele me tō tua, vāenga a tō mālifa, wha solo mai i se vāenga o le luvaia malu fau, le anga i atu i tau fusi, se vāenga o pālisi, mā ngiangi le lanta wha to ia leo ne wha solo mai vaisi kano. Wha liel pulengo le vāenga tau elitise, o pou maleina toi wha a fau me toi wha a le leia, sa alai o na motu sia le elitise, ai wha tino ngā ruenga, mo le saunga le mua le atu no. E lua ni vāenga o wha manino mai e le fionga te mai tai minister o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale mōlia o. Wa tu ina tu yel se furu tolu tesi maliva biliona tā la, le ua fōra sia nei lumal pāle mene le tāna wha o popo le tupe, o le tusanga lua a whelua se furu lua a whelua se furu malitonu. O le se furu tasi tesi malitonu miliona tā la, o le tai se laulima se furu tā la leo wha o popo i le pensione, o le kuata muli o le tusanga tenei, o se tasi leo ana vatau o le whainga malo. E feso soania tu ia i tangata mā te tua, ma ia a fianga o COVID-19 furuiva, le sa fia isa moa. E tai lima se fulta lai wha o popo i masina e tolu, le tu wha te siel se lau lima se fulu, ma leo whai e se fulta site si maritolu miliona tā la. Ma le tai se lau tā la, mo i lantau e iei mana onga wha pitoa, o le tai lima se fulta la e lunga le masina o me ma a perila, o le kuanta muli o le tausanga wha al tupen tenei, le lua fe malis fulfitu tāna. E se mai yese lene, wa whaatulanga mai ele se fuluiva miliona tāna, o tului wha mea lofa nei lunga o le au whaisa o whanga mo tangata whaingaruenga umale malo, po o le au restala le nupi wha, le e ele 2%, na amataina le vaiaso le nei raso lusifu malitolo Januari. O le 2% le ma le nupi wha, e anga wa ai fo i tangata whaisa o whanga uma, e mawhai o na tala ato i tua, e fesosoani ai i mea whai a inga pole a e fo i o a onga, mo le neitau sanga lua fe lua se fulmalitolo. Whai lule fionga te maita e minister o tupe, e fast full 5 miliona tala le o lo wha anganga le malo, e fitu nae le tūlanga o lona te mao ainga, ma le ati nae o lo tātou atu no. Wa whai lue le fionga le te fono le komisio ngā luenga le malo le PSC, ia nonu le maunga sale i mua ai le sāvali, o le mtanga luenga o leo whalpui ma leo la tue fua ta ina, e leo a awhi lalo i loilonga wha abitoa lo o wha ngā solo ne mtanga luenga umale malo. Ona o le mtanga luenga ia, e tūto tasi, e lei lalo le wha amalu le PSC, e au fia i lama pisi nisi tū ma o te le malo po le SOE, e leo la vei lalo o lea fo i loilonga. O le aungal wha moe o le iloilonga ina ia wha le lei ai au unanga mtanga luenga umale malo, mo le anga i le lumanai, e pe o na wha i loe nono le maunga. Ai o isi mtanga luenga umale malo, o lo i lalo o le wha lapo tonga po le wha amalu le PSC, e wha pea o lo o anga i le iloilonga, e toe au talu o lātou tu mai maanga waa, i le wha atinonga o lātou ngā luenga o lo ngā lulu e ai.
E le whailo inga sa vali ma le fionga le sui komsino ma tanga wenga lo leo fal pui ma leo le tue fuata ina pa le i Mona Lisa tia i keti na ia wha mau nia mai ai e le o a fia i lantou i lo ilonga nei o lo whaanga solo pau le vaenga o lo a nga i eile lantou fo i matanga wenga o le whaasala lau pea le wa vano whai ngā wenga mo nisi anga waa ma fia tusi tāro sanga tui e fia ngā lulue ai o lo whaata oto i lalo le tula fono le komisio ngā wenga le malonu a fe ma le wha ai mai se fwe o tula fono whaatonu tonu le asa whaatino e fetu na inga ma le komisi e peo na whaatu ina i tula fono whaatonu tonu e lima taita ina ai ala tau ngā wenga. E si lia maliva se lau leo ua ngā lulue nei lalo le mtanga wenga a toi mai lantou fou o mai o na whaatau tō ma wa amata o ngā makole ninga mo le whaatinonga o le ngā wenga wha leo. E afe lima se lau malitasi le au whai o ni leo e li matama i tai o lo taulanga i eile sila mtanga wenga o se whai numera lea e ma whai o na whaatino ina ngā wenga a toi lea tunu i sa vai ma nono ma apo lima wha pia fwoi mau polo. O tala ia mol nei aso, wha soi fwoi ia. Ta lava o telefon le si ufonga le laumua i Wellington. Ua whaalia mai e le li pāle mia filifilia ia Chris Hipkins o le a awe le wha mua le whainga mālo i le tautonga fitia o le wha mai o le taunga tau le so i fuanga. A o ta pena i le kāpeneta ma le mālo i le wha aua wina o ngā ruenga whai mo le iwa masina o le toe a o le i whaia le isi pālo te tele ia o ke topa. O le salulu a tae au lea o le a se ANI Chris Hipkins ma lona lango ia Carmel Sepuloni mo le tau awe ina o le whainga maa loa New Zealand ina ua wha mawai le stofi taluai le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern. O mai tau ina le tūlanga toa maalie ma le so longa le lei o le nei swinga i le taita inga o le maa loa le tunu o le pātia le Labour. O se tūlanga ese wa mao ma mea ia na tutupu ina ua whaase e tua ngalu Helen Clark mai le taita inga o le Labour o na whaasolo mai e lea i le taimia o le itula i mai Jacinda Ardern i le foe. O se saunoanga le leo Chris Hipkins i le Polo Kalame le leitio New Zealand nafi na ia whaali ai e tusa o ia mo Jacinda Ardern i le tūlanga nau e wha malusia ma ia toa maalie ia le taita inga o le whainga malo le tunu. E manatu Hipkins o le tūlanga sasa wa i le taita inga o le malo i le lima ma le awha tausanga ua mawae o le awha a waupea e le aise swinga i lalo o lana taita inga. E malo si le taitanunga o le Leo Hipkins i le anganga ma le wha moe ato o le pātia le Labour na mafua ia na whaavaina o se manuia lautele mo tangata uma o le tunu. O se lipoti le walis whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, na ta uai, e tali tonu ta itai o tangata atu motu o New Zealand, o le filifilinga o le ulua itama whanau o le Pasifika e avea ma pāle mia lango le malo New Zealand, o le a au mai ai ni swinga le lei mo le lumanai. O le sae pei o na whaafonga ma sila fia, na tōngia ai e le ipāle mia filifilia ia Chris Hipkins ia Carmel Sepuloni e avea ma sui pāle mia, o se tofinga sa au tasi iai le lango o le whaafale tui o le pāti o le Labour. O le tamaita i minsta ia Carmel Sepuloni e pe o na sila fia e iai o na pito sa moa whaapea matonga ma o ia le urua i tamaita i e ieiso na pito tonga o avea ma whaipule o le pāle mene e pe o na mua i tula iai i le tono le maota i le se furulima tausanga o mawae. Whaalia mai e le li whaiwhi au ia se taita veikune o le Kalesia Metotisia New Zealand o le tofinga o Carmel o le a bea ma whaataita inga tāua ma whaao so fianga le lei e lui tau ina ai tūpulanga whaia o le Pasifika ai mai se ali tūpao ta mai tai i le tonu o New Zealand ai. Whaalia mai hoi le li mai a Sir Colin Tukitonga
O le nei tofinga, e le ngata o se tūlanga tāua i le tala whaasolopito o tangata Pasifika i New Zealand, ai o se la asanga tāua telefoi mō le tunu a toa. E manatu se Colin a tonu o se ata lea tātou te mauti noa ai, o lea ua matua le tunu o tātou no nofwai, mai a tonu o lea ua amatau na moni le nganga o le whioi oia ai male tu whaatasi. O si lia i le 5 tausanga o Vea Carmel se puloni ma minister mta ngā ruenga o Latina e Lutele, le Ministry of Social Development, ma e tele lava ni suinga o mwhaio na ia whaatino i nai, e au fia ele si tia leo benefiti, ma le toe lauri diwina o le polo kalame so swani mo a inga whai ngā ruenga, le Working for Families. A o alua e pe i lunga la whai o tangata ua maali liu o na ua maali lemo i le Sami i 2SS o New Zealand. Wātangi e maile mana o tangata au kila ni fia ya siasi mata whao i mata whanga e de tau na whao popo ma wha atoa teleina ia tangata ia po leo saonga le mua ngā te whale i ta ua o life cards e tiu te ai. Peita ai, whailo mai le whalamo tonga o le Surf Life Saving o New Zealand. E mo mia la tau se vai ngā tupetele e na ia mawhai aia na la tau ngā rulue i isi mata whanga o le tunuu. Mai les foreile o ana i le sana tenei e to ono tangata na male le moa i le Sami au kilani. E ui na sa male liu tangata e to lua i mata whanga i piha i le stonai. Aia sa le i whaai titi ai le to tele o tangata na ta ele ai le Sami le mata whanga i le whaai unga o le vai aso. Whaalia mai e sui o le pulenga o le ai o Waitakere o Shane Henderson. E le tau lava ona i eise polo kalame whaalea o onga mo tangata uma e fia tā whawhao ma tā ele i le Sami. Na ia tā ua o le talawhatai sifo e moise ai piha. O vaenga ia e au Pito Silio na tele whaafi tā uli e le tupu mai ai i tau sanga te itasi. Mai o le tau ona i eise suinga i fua fuanga whai au wale saunga le mua o tangata ia ngā ia tu i ai. Sa ia whaalia fōi o stasi o whaafi tā uli au tū e ui ina o New Zealand o se tunu o si o mia le Sami. Ai matua to tele na uatangata e lei loa a aupe fe ausi le Sami po o le vai. Mai o le mafuanga o tū leo le to tele o tangata e male le mo ma whano ailo la tau so i fua. O le Surf Life Saving o se whaalapo tunga tū ma oti e si lia i le wha awhe la whai o tangata o lo ofo atu le la tau teimi e ve so sonia i ana ngā luenga whaatino i mata whanga. E si dia le valu se furu la whai i tu e o le tunu o le tausanga te ruai e si dia tu le fitu se lau la whai tangata sa ma whai ona la ve ina ma wha asau ina lo la tau soifua e life cards o lea wha la potu potonga. O le tausanga luafe luas fulu sa whai ai le whai ngā malo le Labour ia le ulua i feso swani tau tupe mai le malo mo le nei wha la potonga. E tu se lau se fulu miliona tā la i le tausanga pe tu se leo le 15% o tupe mo mia mo le whaangai o ia o ala tau ngā luenga whai. E i oele minsta o wala whela o inga ia Michael Wood i le tūlanga le o le tūlanga le o lo i eife malanga inga o no fuaafi i le tonu o au kilani. Peita ai e tali tonu i ele li minsta e eise tūlanga le lei e tau ona whaafia i nai tangata o lea i tū malo tele o New Zealand. Sa i e ta ua e tu sa ma le tasi ma le afa biliona ta la ua pasi e le malo mo le wha le lei o fesota inga ma awalo na whaafi i au ki lani. O ia ngā luenga e au fi ai le wha le leia o le station i Pukekohe ai hoa pēi fo i ma le awala mo na whaafi a ngā i saute le Southern Line mai ana ta ua le li minsta wa leva lava ona tau ona whaatino ia ngā luenga ai o le mesili ona taua o lea ua amatalia. Ua tau fia ma ua mōlia le ofisa o le tiute i Wellington se li i Filipaina e whaas fururuan tau sanga le matua. Ona o lona au maia i le tono le tunu o ni ata o ni sa wanga mātanga e whaasanga i tau maiti. Whaalia mai hoa pēr o ni whaalapo tonga whaalewao mālo mo le pui puia o tau maiti sa o la tau whaai na mai le tūlanga. Maata na sau malenei tangata mai Filipaina sa whai malo longa ai. O le astona i te ruaina tau nuu ai la li il malai wa lele Wellington
Whaelo mai fo i le whaururunga o le vaenga o suenga i le ofisa o le tiute o Cam Moore o le asangfua nafi sa whaiaise sa i linga o le whale le nei tangata i le Wairarapa o na o li poti na la tau maua mai le no fuanga tu tonu i Amerika mo tamaiti e sa waina. Sa mawai i telefoni e le nei ali ia ni ato ni whainga mātanga e a fia i tamaiti ia mai sa tula ia o ia i luma o le whaamsinonga whaitu māloi Wellington e ana nafi ua molia o ia i lona umia malona au mai i le tonu o New Zealand o ni ata e whaasa i le tūla whono o ia molianga e mawhai na whaasala i nai se tangata i le se fulu tau sanga i le whale pui pui o lo au fia le whailoi na mai o lo tau fia le whailoi na mai lona i ngoi le teimi nei mai ole a to tu la yo i luma le whaamsinonga i a February. Whaali mai fo i Cam Moore o le ofisa le tiute New Zealand. Ua mai ta wina le nei vai taimi le whaatupula i pea o le nei fo i tu ahinga o soli ngā tu la whono i le tono le tunu mai o se tūlanga o lo mata i tu ina mai le tutoa e le la tau mta ngā luenga. Whautua ina fo i le nei mta ngā luenga le mamaru le tunu ina i whaafsota i atu la tau pe amasalumia stasi po nisi o lo ta pueina ma whaasalawina ni ata ia awhiai ni sa wanga ma tanga e whaia i alo mo whana uiti i le numela o le o walu o iwa tolu fitu ono walu e pe o le leina tu sa o le leo o le o walu o 555 tasi. I le ai o porirua ua whaatitele ai le whaia o tiute a le vasenga o leo e awala lea i alatou patrols ona o se whalawelawe na manu ai se tangata i ni pulu whana i le pō leo sa. Na maua lea tangata i leo ma ona manu anga i le pitonu o waitangi rua. Whaalia mai fo i leo o le aso la fo i lea sa alipotia mai ei seisi whalawelawe whapea i le pitonu o le Cannons Creek mai o lo whaia fo i ai suenga i le teimi nei. Whautua ina ai leo le mamaru lau tero le tunu e la ia pitonu e na ia fesota i wawe atu i le numela maasani o le tasi pe a masalumia se tūlanga i ono lamatia ai ia le saunga le mū. E se tala mai le pā se fika e o mai nei e le ima whai lava ona tau o fia se fontanga a le pāle mene fau o le atukuki e ui ina ua silia i le 5 masina talu na uma le whai ngā pālota tele a lea atunu i le Pasifika. Mai holinga mai e whaato ama whai o na talo ina la lato ulua i tau au fianga i le masina o mati. O le mafuanga, o na o lo tālia le taunu unga o le tālu sanga e tasi o lo te toe e whaasanga i le taunu unga o le pālota. O se tūlanga o whaalia e le pālemia ia Mark Brown e se tūlanga e le manuia tele. Na ia tāuai o le nei tūlanga ua māsangia ai le tautununga e vai malo si anga whaale tu la fono le tāwha tolu o pūlenga whaale whaavai. E te tonu le i pālemia ia Brown, e te taulawa ona mawhai o na fono le pālemene, e mai se pe a uma o na whaamaonia i lo lātou whiliwhilinga i le pālonta, ma ua whaasala lawina alo ia fo i le taunu ungo se pālonta i le newspaper o le Gazette, e pei ona masani ai e le ofisa sili whai pālonta. Whailo mai laile li pālemia ia Brown, o le taimi e fono ai le pālemene o le atau mwhailoa e so loia i le vaenga leo le tūla fono le Cook Islands leo lo mana o mia ai on le tau fia le whaia o se fono le pālemene se ia vanga na ua uma o na ilo ina ma whaia ni whaai unga o ni tangi ma ni tāle sanga i le whaamisinonga e ma fua mai le taunu unga o se whainga pālota. O whailo mai e leo le ngol tangata lena maliu ina ua malemo i le waitu loto le wakatipu e lata i le whaasawina o le Kenoki Waterfront Reserve. O ia lea o le ingoa i a Jonathan Young, tolu surima tausanga le soifua o se tūlisi mai New South Wales i Australia. Whaalia mai e leo le nei i na leilo le vai le stofi taluai ina ua tofu i ai mo le wha moe e leava e ina mai se tau mai titi, na amata mai e le taimi o na whaia sa ilinga mo ia whaonga i naini wa awhi ma se walele helikopter a toa matangata maulu ma whaato a mauailo na tino maliu o nafi. O le to'olua i leo tangata ua male le mo i le vaile nei o le wakatipu i le tono le vai aso tasi,
na mua le whaalawelawe lea na mali waile li e ngo ia Lenken Kisling mai le nua o Wanaka a o tau mwhai e lawe ina mailo na te li ina ta ele i le aso se fulufao i Januari. O nei whaalawelawe o mahuai o na saunia e le pulenga o le ai o Queenstown ia ni lau papa de tele tusi aila pata inga mo tangata uma ina ia whaai te matautua nā le saunga le mu i taimi uma e anga ia tuai e tae e le vai. O le whaionga le nā o telefou. Malova tai ulos futas minute te nei le valu na fa pongo mo na tatu telefon ma tala mai sa mo ni tai out tu lai va fo io te fa fonga le fa ponga ia le o misi la fo ia le aso ma le aso e misi o telefon o mai ma reporting mai tangata mali ma liwa i tai lenga mali le mo sam ia le fa me te wa fo ia o le te va te fo io le sto filen te nei le na ma le mo le lol mo tu i sauti le lo posta ma na mai ma sona ai nga ta fa fao i Queenstown alena male mo le vason te nei la stofi tau fai fo ese festasio tau mai titi le ta fea fo ta elenga o tau mawhanawhana ia e mai maui soifu ia talo o fai ana wha apea ai a wha apea o se tamana o mai misona ai ngai e ta whawhau i Queenstown ua ta sile vai ngoro New Zealand tini ta whau i tangata ia wha apea o len ta whau e vai a tola ta festa mai titi ia mai maui soifu le wa afia soifu o sia tamana mantua vole tatal no mua i tau sangai wa te ai i lo fai o se nga lo fa te so ia moi ia ai ta ua la wala te mine ia tatou o le aula ngo yo inga fai pe fa pe wa va ia se va nga te tau na te so ni to lia va ile stanga te soifu o tu pois fa la o kometi ana ia le loto le stanga te soifu le fia so ni ia al mena tu ia wa fia fa pe wa fia tangata na lo fa so e voltina le usila le vole male mo ko kalen se le asmalo lo vai te mil Christmas na le foi la va i mai foi o se si ol fa na ia male mo stina le lima so mo tu sa o lo tato ye te mi o ta le nga tangata ni usila o na le o le sami o na le vevela o le tau ia mo tato ye e o ava ia va nga fa pe ia tu atu e to fai ia o la filinga fai o la filinga ia wa ata vuta o samia ta vai se me fa pe ta tele tu tum ta mata ia na te vili telefonia leo ia ala wa su ese o ngala au tongi tai ia wa tu sa ngale mu ia le fi ausi oe pe fi ausi umta rua tu se vai mo sa ngale mu ta ita fa to a ia ele se mele le ida fa ina so fu se si ia o le final venga lo fa ne fai ai sao le tangata le na tupu afta ila o sao ia le la maftia le tangata le malo na inga le final venga lo fa o le sivanga foi le wa lo tele na tupu ele misia tupu nei fa na fa pe mai tangata malem ia e mana foi fa mana tu ia ina foi le ia pole ale tango ta me o life jacket foi tu ai tono ta vale ia o te mila on ta fanga o ma ma tu a se fe ale o na tamana sao le ia ia le famanatu al foi al pokalame ma se manatu vai a Italia le ale ai le va o la vale avia lo ai ngale sami pe asi le fia le lo fe ausi le fai e tangata matu le tonu e le fai e tamaiti se tonu a vinna tamaiti o le sami ai no le matua e le lo fe ausi pe to telefone la to o vole o le sami na wa fa pe o le te mana o te fai me ta tu ala te lo o fast food limo to sanga te lo te fa te no for fale fi wa fa te o ya ola wa au ya so la titi ai e musua ya le wa fa di ma fa iva ya ele no for fale ya va de te al terminar de to todos food to sanga ale fa iva o tali nei fa mena tu o vai tai mi o tau ma fa na New Zealand ba ngale ya e sel fa no le itala vai ia pe fo se fi au le tonga le fo ina mai fa ko tanga mo tu sauti io ia alo fatu mo to uma le a fa le se manatu e o le sami ta fa wa me le te le ia ma tu sa mo ia ma tu e fa lo me le tio e le tai tai a sa to mai ti ma tu e va lo me le tio ta sia le tala ma lo fa na
O vai le tu lo vai fanga o le a o le fina o le fuila o to ta ele fui ba manga to ta ele vai ya ba tu fu temile ya le fula matana ga intelo va nga lu si le tau fa so vai Moi. ya no tu langa munga la ya no longo foi fa pena o le isi o me wa fi fo ye ta fu fa fo ma ta fu ta to va ye le mango le va o le male ale ya fa tete fo ta to le isi me mu Ana ia. Famna to ta yao. Ya, sta to pese pe. Yo, e ta to fa se silanga le ya se ta se pese vai foi. Yo le to le ne ti fongo le mo pa fa le to akime le ti o fa longo. Le te mi los fu no me te o te le ba. Au ana mita i ro manos. Vale ya, vale pese. Awane mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole wa ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Mai ai isi o samale ai na pele so ani ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita wala male ilo taola o ane mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia mabe ona fa afoki ilena ia au mai Tali uole ba ane ingota le whangatai Pene te ta amiloi tu e whao le ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai whaamo le mole Le hai se manu e lele e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawalunga a tali lana sua i le sani Awana mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole wa ane ingota le whangatai O ole ala ma ole poto ia te oe Le tala le tusi ole vale inunga So ani ile ua mana o mia I felo fani tato umama
E fia le Digicel le whaelo atu I mātua. Le whapitoa mo le toi fo I o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whaelonga. O le a whai e ise I asfarai le taitasi. E te ono man malo ai I scholarship ta I awhi tā la. Laptops. Whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, reisi a tātou whaasere silanga, au tele I taia le tū tawha I toa e pe o le tala I le awa I utu malama, ma utu fia le vai tā ma le vai moe, na momo o iai le tanga loa le folasa, o te mua I tapui le tapu atu po e pe o le tala I le tau fia mali e toa taula papa. O te mata utia whaatu lou whaapoi whitalainga ma whaapoi wangana. I opa ia sau ngatā Samoa. O wā Samoa o le atunu ua umana tofi. E le eise tau tai na te toe tolo vaina le upenga o wae lo loto le tai. Whaatu lou fo I lau whainga luenga pa ia le atua. Ma le tua inga sā. Whaitau langa I fia. I whata whaitaulanga I fia o whioi o le tala lelei o tama whaasau a wale atua malona whinangalo tūlou na lava. Ai o le a pito au ngawha se whaamatalanga le pa ia I tupu mai e. Tama whanau whapea fo I paolo mangawha tau tupu e malu waile nei nu o ngā ngaifo le vāo le whanga. I tawhai fia Wellington e manu utua oi. O le pa ia au wale sua o le maopua nā whanua. A fio whamuina o le tupu fia. A fio tu au pepe o le tama sa tuala, susu tolu maanave, la ulu mamanua. Ai pola pui e le mamalu I a ngā ngaifo le vāo. E whaasila sila atu I le awa ma le mi ngāo tele, o lea wa taunu umele tusi wa saini ai, ia ali I mātutua po o whaalolonga le tātou nuu. Sua whaia o ngā sua sami, ma whaumui nā tā vita, whaumui nā kāpeli. Le taitai whono ma le komiti o le whale a onga mai se matai uma o le tātou nui Samoa. Ua whaatala ula mai mo se soani a wale whale a onga tūlanga lua, Fou Primary School, mo alo ma whanau o tupulanga o le numanai o le tātou nuu ua mataina nei le ngā luenga I Samoa. O le tala li tūlangi lea e manatua pea fia I siona vau. A upo le tusi o le Israelu moni e susu elo na whaamalama mwava I atu ilo na ainga malona na upele. O lo tātou whaasino manga e le leile to e sea na upo o topoto. E te talu atu I le pa ia mani mamalu o le tātou nuu I Wellington e mani utua oi. O le awhaia le tātou maftanga I le aso sa nei luas furuiva o Januari lua afe lua tolu. I le afa o le lima I le fiafi I le Nico Lau Hall Center. Sfuru lua Kalaio P. Crescent Cannon Creek Polilua. Morisi whaamtalanga whaamole whaasotai, sua le atua vao le ota viko le atua vao o lua tasi, o valuono, tasi to luono whaafaa. Whaumui nā la ulu la whae le lupo o lua fitu, lua tolu wha o li maiva. Sua le mea tā vanga a whele se wala o lua fitu, whaiva tasi o no tolu o. Dokta li tasi sua tā vila o lua fitu, tolu iwa tasi wha lua li maiva. Tu au pepe Lucia Casiano o lua tasi. O valu o tasi fitu iwa lua valu. Ea whaftai lava. Pau leo tātou whaasisilanga mo nei taimi o le tai au, ia mo le silifia le tunu. O le ua toi luas furuona minute o na tālea ia o le itu la e iwa. Tālo le iwa, a whonga le tātou tunu I tātou talfou
ia pei ona si le fia tai mi o telefou. La solua le utato ria, solua. I se fu tanga o le solua la tau. Yo ana nafi sa nge se au na tanga yo le la vave. Vave le peis. Tanga se fu le tamo e maila. Tamo e maali e a, ia a mataloa ona, wa tuli mai le round ona lua, ia mataloa na tu mai numa peis. Ia wa fu ia utou ia ta mo ele vai te mi le iva sfulu. Ia pe na pa fa na lu la to. Ia la ufi ia to la nga vo. Ko ta si ko. Ia ava tu ia ola fui vai mai le tu. Online i ko leni le meta o mai la. O mai la ia fai mali. Ia mo la to lai lo le wingol mai la. Mai aso nga fua pa fa na le so fua sa mai ya lu. Leila le so lua ma fo si lunga. Ja, o tu las falele. Ai, se o fale tu se mana van ngal la van fa. Ta le tonu wale van fa sanga TV. So la wale falele mana. Ja, ma o tu na sa tongi le folele le ala le tamma fola wale. I fai au. Ya na. Ma tu enta mo ta no sa. Ja, sa. E ele so engale le universite au Kilani. Ya, o le lau whaali e scientist i New Zealand. Tu sa o mene yo isumu. Isumu whapitoa e whaia so suenga. Isumu? Sole? E se ma isumu e whaso e sa solo le laulang. Ia isumu whapitoa e whai meo so suenga. Mana tuana o fortata ofisasi asi tai le Melican Institute le me kauso suenga. Sa matomata la i vaenga i te wa isumu ia. E matua i sana o se siama i tonu so. So tangata iwa ia isum. Matua i sa lava na i palapala pe o mea umala. Ia aua i se siama o isumu. Siama e watu i tua tangata. Aui. E i velani i vai wale le pui ai lava o ofu. Iai. E matua i ono isumu ia. E wha mo isumu. E wha isu e suenga. Lea lai wha o ngā fuile le universite au Kilani isumu. E wha isu e suenga. Ole winga o le tala le tau whamtalatu. O lana fai whaataita inga le universite au Kilani. E iei ni lato o le drug. Ia o ringa ni fuala au whapitoa la. Sa whawhanga ia isi isumu i mea ai pāleni. Ai whawhanga isi isumu i mea ai pāleni foi. Male fuala au. Fuala au nena whausia e saintisi. Kai tau mōmai. O isi isumu whanga mea ai pāleni. O isi isumu whawhanga i mea ai pāleni i foi ia. Ai whaupopo lei mal fuala au nea. O le nganga so suenga. Si vai pona le se senga o le ola isumu ia. O le mela le umaua. Tu sa isumu ia po le tasi tau sanga le matutua. Sa tolu isi tau sanga le fa popo le ola le isumu le tu fuala au. A le ola fa le isumu le o va ia ina o matua. E ola so fu malo loina. So. O le la we ile tel tonunga. O le fuala au le ona manuia i fo itangata matutua pe fa pe ai. E mfaina fa umilo la to so ifua. O so. Tu sala. O le umo so suenga e te le so suenga le fa pu o te penal amatanga mo le se fiel tatu tu. Ala usili la ya o wale e le isi so ta o e alu ila lo le te o ma ilunga. Le la pe fa tinga le la o tala pension. E fa nga ina fuala au ia pe apasia. Wa awala fa al malo fa tu la fono i fuala au ni fa nga ta matua. E te fa nga ina luma na i fuala au ni. O le ale o ngā tangata. A hui wha, pēla o le ua o ngā isumu, o umie le ola o le isumu. Ia. A umano wha te ta isumu. Ia, e au ala e ui ai na ia pāsi, a malo ia wha o ngā i usila, pe wha o ngā le langi. Tangata soifua. Tangata ola. Mamtau ria te, o mea umai e wha te ta imo mua i mea ola, to a mai leo tangata soifua. E te wha o ngā ina la luma na i pēa o le tāwai teimi o tā mātua. O te le wha o ngā ina ni fuara o wha pēa, wha umi e le ola. Wai o fa tasi e fuala au. Matau mafa pāleni. Peo mena ele mawhaina fa moe fuala au e umele ola. Ai urupua mea ino lolo mea inga oa mea io ona. Sa ele tauana pāleni tau mafa. Tu ie mo fuala au lea. O te re whaongaina. Whaonga pēa na o mea i fuala au lea pāleni. Le pāleni. O le asa umafuanga. Le na mai le tua ia le ona tangata fo le ola fia e mau ai fo le fa tup tele nai ma fa popo ile
ia le ola ia ma tausanga o matua A ia fa fe tau fela i tonu ala ma le leo wa mo ia vai ale la o toi mai tau atu to mana atu le tatu tu sfai tau le tau ia sfana fa lo la vai fe tau le pe ia fe tau ia vai no pena o le tusi e no vai atu ai fa ta o sfur fa vai po tau se fulu o le loto le lei o le ola le o le tino a o le mataua o le mea pa laivi vai lai ale le ia lo loto loto le lei ma ufia fia tu fa popo fo il malo si maleola ma sta usanga il tino ai fa pe o le mata la si vai na se u faingo fia fa sa mo le mataua o le mataua ia tu foi il vai le lungo tato le al mataua ile se upu le fa fa nga o tato pe le hita ma ia hita sawa me umana tu so ile se upu le ia ele o se ranga pe a mau ai se me mataua e wale upu le taua nga sau ia fana mataua lo ka ko le vesi ale o le vesi ita te mi uma na ia na fa misa fa tupu pisa fa tupu misa vai la na mai susu ngana le na mai nei tu sol tala o le tusina fa auto sfuru su fa fa boto sfuru fa me fa mai o le lotto le lei o le ola le o le tino o le mataua o le mea palaivi ia fa ola pela lo tino le lotto le e gala te fa al fola ia fa al fola o le ola le fa me fa toto te tio foi na fola o le fa toto le fa toto e tiola fa longo i foi tau fuia pi fa tala sua al subula so le se yola le ia se Nenga la se ima ile foi tau dal poto. Na ton wa tu sa wa saulo su nga. Ale ala wa tali atu el fata oto as fa na ulta ulne. Ia tato mai fa fonga mai. Ia na se ole foi na fola ulele. Fola awa ngani le fata oto su fa. Ole ola lei. Tau te ola umi ai. Ia. Au tata nola ile me ola umi. Ole nu ule o Japani. Ia. O le tasi le atu nu ulalangi e mawa e tele o na tangata matutua. Sa o le le iso. Iyo e maua iso su enga o Japani li si atu nu e mawa e le tele o na tangata matutua. Al vai aso nei. Na fai e li sau noanga o nafi. Na fai e li sau noanga al palmi o Japani. Ia ua au ngani atu nei ma ai oi atu lona atu nu. Whamole mole. Se to anga fana nau. Fato telefona. Fato telefona. Wa fa inda le faita wa fa yo Japan. Nada mafu. O le mafu anga no me tasi le i. O Japan e no na tonu ile la rolangi atu no e tau tale tau singa o tamaiti. Tu se mo saina lua South Korea tonu Japan. A o le tele i o polisi al malo Japan. E o fo tu wai tupe ma benefiti i le tau singa o le tamaiti. So. Alwa vitau. Tela ma tua tasil tamatiti. Ai saule tali. E tau tau singa tamati. Ya ole la wa ngani tua ia le. Pal mio ya pani un tanga fa mol. Se fa na wi fa to tele fa ta wa fa. O fa fita u le la tu la ia pani manu u le wa o saina. Se mata to fo ia pani. O saina. O le onos furu tau sanga pe a whaitau anga i tua. Pato a pa ua le whaitau o whai o saina i lalo. A mata fo ina alu na le whaitau o whai o saina. O le te lei o le afianga i le wha awa wina o ngā luenga, le workforce o tangata so i fua lau te whai ngā luenga mo le anga inu. E paule au ala e soani e Japan. O le matuato anga lo e whai mo meo robots. Pisini e whai ngā luenga ma pe a whai ua le o le tali na a whai laifo. E ele se le robot mo tangata. O le tausanga o ngā tonu o Japan. O le fast food iwa. Sole? Mai maurunga Japan i laulangi. Ia tausanga o ngā tonu Samoa po le tolu se furu po le tolu lima. Ia, le vai le tausanga o Japan i longa tausanga o ngā tonu. Tu se wha iwa lo tausanga o Japan ia lau afalo na ulanga. Ia o tātou Samoa. Ia o lo tolu lima lau e afa. Me nai whaanongo i tano ngai sanga Samoa e lima sfuru lo tausanga. Pe ono sfuru. E tele to e whai taua po fia pe o le anu ilunga. No amata le whai taua lui fo i lalo.
Wa pole ale malo le tangata. E ono sfulu lo, lima sfulu lo, ono sfulu tausanga. Ama tono fai tau, pe toi fion tausanga ia toi le lang. Pe vela oi, ia, te le rope toi fion ia tausanga toi. Ma ma tole wa tu runga o tole wo ifo ilalo. Ia la te au tu. Vela na famele upo le poto. Se ona le ia se. Tu are fia ifo o. Ia o ia panila na. Tu sala o le la ua faina. O no le mafuanga. Ele ngata le fa tia tangata fa yanga luanga lumana. Ia ai ole tele o tangata ia uta ise lauta usanga i nunga o Japan. Ole ale ise nga tupulanga lau te tausia pe ama tutua. Ia me fo lele tu lo te use se la fa te inga. Ole ala fa te. Fai tu pe. Fai pe. Pe o le langa lo isa mo. La nga ina tele matai le inta le. Ia sao. Ole Japanila, ole mele lo popole. Alu nei la ai te tainga. Se la wa fe tangata se la mo tu tausanga. Ia. Ai o tu le stausang. O le in tangata tausia tangata ia. O tau le ini. O le in tangata talavou, o tangata voi, lu futasi, lu fulua, lu funga tosfu. O le mafua mo decline the population tu sa o le in tangata fana nau tausanga. So o fa fitaudi. O le foi la val ia la wata mai. O le tele o le afaina. Tama ai ngole la langi ato. Le afaititia ia faitawa fa yo tangata. Ala tu le le facility ia le tarana ma Japan. Ale ala le mafua anga wala i ona le wa pe o tanga tal te singa o tama titi na mafua. Tanga le tasi ana. O ila pa u il fa le u fenga malo. O le ala wil fofu anga fo Japan. O le atapul, o le afa alua ina fa manu yanga maua le ungari. Ia. Afa na ula pepe. O le fa te dai. Ava pe le sa mo lima fe, lo ingale la sfuru fe. Na stala fa te o le atapo, o le afa alua ina fa manu yanga maua. Ia. O tamo faio Japan, ia sifi lunga fa na ia fa na na ona tangata. So tangata no fo Japan. Tangata Japan. O tangata Japan. Ina ia tupu le nu mela o tangata wa la wa tu. Wa ma tana i fo fa ta wa fa tangata. Tau ta te le soi fuanga, tau ta tau singa o tameti. Fili lo matu a o la valta meti te totas. Faila ai ngol tamai titi le manatu foi o ala valta meti te totas. O to moma. Ia mena e fa tai ai dai family yanga o tato tunu e ai nga te le mane foi to. Fa fela fa pe o mala pa anga ya pani le New Zealand. Fa pe o ya pani mato ai nga mato maora ya pani. Mate anga va ala I vaenga na. O le alava. A fo le ya pani to vaenga. Se le ipo se tomaita. Ha? O le ipo tomaita. Tomaita? O tomaita. E anga fa pe pongotu. E anga va. Oh ia. Ia anga. E mane foi pe ama pe ise si o si le fia. O la se to tele se fa nau. Tasil tama tasil tina o e si le fia. O le to nu usa mo po fia lava. Ia. Wa le to tele le te no pe to sfuru tolu le ngata ilo. Ia fa na wa ai Samoa. De ngari ya. Ta ma fa tasi tina fa tasi ala no fa na la fa na. E ile tama tala vo mo se no fa tu ai le vana sa me ta fa me staria sa ma to filo ai I ma to kalisi. Ia to se fu tasi fa na usi ngari. Ala tala vo wi o tele no le li por todos fulu. Mo te na por lu fulu lima lu le se pasa o le pe lu fulu I fa se va be na. Fa mo nianga. Ama nianga, se fulu. Te pes fulu pe tos fu tasi tameti o le matua mala ia. Ia. Wa I do ngali o mai ta wina le te lo se fulu valu na fa na. Samo. Ngali samo. Ma ia so. Io. Tu atele ia la inga so. Bo ilele. Io. Ia wa I fo le sipol kala mele wa me ta la inga fu ina. Ia. Ai fu o le I tai tintu mulo langi ia le. Ia. Ia le o le atas pese. Le fa tasi mai la pepe ia to fa o lo tato fa so mo tala tu tato leina. To mo balu lima lu o fa tasi pe o mo tan no ma la pepe. Va tai.
Ya. Fia foi fai lo atu le wenu ngol tato le ina le fionga la peptele ya o yele tai mo fa lu e titi sa ni sile nei so fom nuela pepe ma lo so fua. Ya, ma no le so le bita ya le so to foi ya o lo se lo mai foi mo le fionga mai ya va fatala fatu foi e angal tato kala me tono le na mua ya tal tono lo ma o se au le foi le nei ta ya o ala so to foi ngai mo. Ya lo fa pena mato e pilani ya lo fa pena su ma de fudela ya ta pena fosha wa mato nia malo ya on na filma to so malo lo ya le la vai fa au ya ta fa nga re ta mai ti to ton foi fa pena ta pena mo to wa nga sa o lo lang ni le level tau ya malo fu nga lu e ta ton sa mo wel fa mo va yas ya o tu langa ma sa ni la ba e na ye ile fa un va yas ta ta nga fo yo na me ale kalisia ya ai la gata foi le na ya o te ta pena foi o fa na wa onga ya wa de lo va ya fo ya la amata foi o no to ya o ya te ro te le amatua ya na wa mata ta pena ya me pen ma sa ni malo ya ele tu al tu al tato company ti ci sa malo foi mo lo no ino le tu asi fo lo mo ya mai na i va na tau pena no le tu la pepe. Ja, or var ta wor ta to sei de sa fati dur va son te nei. Ma ja ele ta to scorsi pia feta la ma ta to va to tai di ma se la we lua. Ien pren fata we na on al fa na. Ma la to ni sa famina ele to pa pros futa la sa fata mel fa lo loa. Ma la fuli numero fitu lua. Fitu tolu no fitu lua fitu tolu no fitu. Ya aulo le stara le olu atasi lua toru lima ono valu o valu olu atasi lua toru lima ono valu o valu e manu malo le tatou skot sipia feta la le se tatou entry manu malo le voucher lima se lauta la ya o le tapa plus futa la fu sa fata mal faloloa mala fol numero fitu fa fitu toru lima tasi fitu fa fitu toru lima tasi ia balo le star le o tasi o valu lima lua fitu tolu ono iva o lua tasi o valu lima lua fitu tolu a ono iva o le se tato bata lima se lau ia le entry mai au se talia le sa famili e nai ia e foringa mai fo se bata sa fatau faloloa malafo le numero fitu lua fa fitu iva tasi fitu lua fa fitu iva tasi fitu ele entry au se talia lo le star le o fa luo no lima fa lima iva fa tolu o fa luo no lima fa lima iva fa tolu numero telefoni o lo le star ai ya ma te lo le so de la amata fa so ta ye fo ya tato wida sia ina ia mfaiona fa o atu ya la to fai longa ya wa fo le so ka ina to e tapen pena fo le amata ino le fo ya to fa na ya onga tu fue tu sei la vai a sol nei ya o le ra fa po le tu laptop mana ya no winga e le tu o laptop ya fa tu per laptop le ya o tu le lua feta la lo tau e le tu scorsi pia feta la e mata tu va to station retail di masela e lua la se ina nei las forele ya paula wala pena yang va ai pa fa pet fata o me se to pa plus futa la pe siliato e la po telefon ti sa la lo ai ngai sa mo e pois foi atu no pacifica e pe fa ngai na foi to le click specific la foi se len na i telefon ti sa ya mo wala lo wa no tato se yo las forele va ya sonne vale o le ase fa manatu mo la to i malanga sa mo e o fa ngale tatu to tua wa le o tatu lu ngale le wa uma ye me o lockdown sa tatu pangati ai ya sai mo fie la vale ma salo to tele na malanga sa mo le fo i mai ya la to ma wale wa mai ya o lo me silia to la ba fa ngai no to al ti sa ro no to langa le o le tau go fie ya ai to de lei e pandu se umina faunga ya fa to ina la to lo sa ni balaka ya ata go to lo mala vale le faleolo ya anga isa lo tato falolo ti sa
ia ona pala te mi uma te unua toi tato international flights mawhai ona pai ia lau SIM card ia mawhai fui ona whasino atu panto se ia te taula vai ele umil na te i Samoa ia no paswani fo ile la to ta watu le pando a tala fiangai lei mal te mi ato ale te ia le faingo le top up ia mo fa na to fo ia to ia ni so fa pito fo ia lo fa na solo i Samoa ai le la vale anga ia ta to fa lo lo na ngai flo ia ta ta watu ia te fo le lava so tempo ia ai wa fia ba via luese malmala va lele ia ele leila lo wanga il tato falo lo di sauli pia ina le plaza ia o sale longa fo ina me falo lo Frankies ia ina il tato falo lo ia malo tira fio e la pepe ai tu o nei leva noi ai ngai sa mo vo le so soni il fingolo telefoni ma se tato io tu fa Ua lo uma to tele to mai ti fai telefoni fa tau le pando sui mai lea malea ma o vinga ia tasi le sa fo yo la o ina le yo le e la fera longa le sa mo ta tonga ta la lo ta tonga ta fa ngala o nanga mo ta tu ya tu fa o tu la onda tu foi o salo le o to ia se le o ye se telefoni o fa finta na fa nga e mi se lava e pando se ia wa tama foi le sa mo ia voi lo foi tamala ele pando totala ele pando lima tala io e fetau le lei foi a mo la to ia to tele tato la go ma santa to atu fafo ia e fa nga la van internet te miuma le gata Facebook o email ia o vaenga se uma ia o la gana le ona fai pando na le internet pe ona ele tato pando ono sfuta la le na mo wela ono sfurki ka pai mo mo se la unos full minute temperature vili mai ni sila ia per tele ana to telo tato i malangatu ia o lo fa nga ina la vai a tato pantos na i te mi ato le i samo malo ia wa uminalu tama pe uminalu tina ia si tala no vai mai fo ringo tina le messenger ia sa o le o la ngala nga tato tata le te le la vale mo ti sa e se si vai nga la pepe mo le tunu o le i fa ma vai ia le na fa mana to foi tu lango le te fa ta wina fo yo telefoni na mfel fa nga tato talo fa vacha fai ona na fosa o la vale le talo fa vacha nga fa lo lo di ci sali e pia po sale longa e na fa lo to ai nge fa nga fa ta wila tu telefoni e fai fa fa ta wila to router mo le wifi ia o dai va nga na le fai ona fa nga ye tato talo fa vacha ia ese mai foi fata un no fai fa lo ma mai sia o ma sani vale foi la ia o laua mata ni so a onga Samoa ia na foi fa la fo le voucher ia Eveni Caradas ia por CCK ia wal fata wino o fa onga mo fa nau ato a onga tulang fa pena ia fa pena ko le SSAP dai mo ia so se toinga stationery ma vaenga fa pena so soni foi ina ia inga sa mo le toia le onga ia ai ni se vanga tatu tu al te December Pacific Podium na merso son ia vala o mele o lo tasi limono tolu fa o lo tasi limono tolu fa ia manu tele kan vanga ne ya so tu foi ma ia tai ia lo fatu manu foi le yaso ia so ifua fatu ifua tasi ia le tai na le tanius i fai loa tulaga le tata noa le la i le fa i o tangata matutua nu leo ia pani o le nu leo ia pani tu sa leo fa i ona tangata i ova malta i se lau tau sanga e iwa se furu afe lima se lau ono tangata ta i se lau tau sanga i lunga e iwa se furu afe lima se lau ono o le nu leo Malaysia e fas furu tolu afe lima se lau iwa tangata matua ova malta i se lau tau sanga i lunga Lua fes furu mai fa mo monga ya Malaysia Mexico se furu wa fe mo tu wan fa mo monga na mo lu o Italia se furu iwa fe mo tu putanga tata se lau mo tu tau sanga fa mo monga lua fe lu tasi au ya pania ya fa mo monga lua fe lu e iwa se furu afe lima se lau ono tangata matua wa malta se lau tau sa ai fuala au ta iwa fa solo mai la ia pe fia se furu afe pe fia se lau afe wa iwa se furu afe le ina tangata tau sia ta mai ia tangata matua ne ia o lo tato telefon ia le la fa fonga mai ia ona to fa ulo por clame
Toi o whalo whātulu tātua tino e sa isi whaopoponga le nei, o tātou tala whau mai sa mo au se mai el whaafonga. Wai lima neo leo se li e fast food tasi tau sanga le matua, e mai lea fio ango sa papali i sa vai, wha mauni e mai el sui kom sino mtanga luenga leo, papali i Mona Lisa tia i keti, na ripotia ne nisi i le ofiso leo i tuasivi, o le ta vale lea li o lo whea lua iai, o lo whaatau i nā tuai whala au whaasa ina. Na tau fie malu le malo le ta vale masaa ili, ma mauai pepa marijuana e valu, se furu fatu marijuana, a toai mapaipa e ula inai le aisa, o se telefoni whea aveai, o utu tau o se la au malosi, a meisel tino i tupe e awhi lua se lau limas fulvalu ta la fetu se ful sene. O le aso ono o le masino Februari le masino fau, e tula i eilea li ilu mo le whaamsinonga, e tali i ona mōli anga. E fast full minute te eili tula se fulu le pōna pō, ai pōngi sā mai loa se vāenga tele o le taulanga, e na wamoto sia mai le elitise se ngā ruenga sa whaatino al malu si anga tau elitise le IPC, sa whaatino le se vāenga o malu fau, e lanta i le lua i tula o pēle elitise, a mata mai papauta wha solo mai le awhita ngā manono, le ufisa wha solo mai i le whale mai tele me tō tua, vaenga a tō mālifa, wha solo mai ei se vaenga o le luvaia mālua fau, le anga i antu i tau fusi, se vaenga o pālisi, mā ngiangi, le lanta wha to ia leo ne, wha solo mai vaisi kano. Wha liel pulengo le vaenga tau elitise, o pou maleina toi wha a fau me toi wha a le leia, sa alai o na motu sia le elitise, ai wha tino ngā ruenga, mo le saunga le mua le atu no. E lua ni vaenga o wha manino mai e le fionga te mai tai minister o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale mōlia o, wa tu ina tu yel se furu tolu tes maliva biliona tā la, le ua fōra sia nei lumal pāle mene le tāna wha o popo le tupe, o le tusanga lua a whedua se furu lua a whedua se furu malitonu, o le se furu tasi tesi malitolu miliona tā la, o le tai se laulima se furu tā la leo wha o popo i le pensione, o le kuata mulimuli o le tausanga te nei, o se tasi lo ana vatau o le whainga malo. E feso soania tu i tangata mā te tua, ma ia a fianga o le COVID-19 furuiva, le sa fia isa moa. E tai lima se furu tā lai wha o popo i masina e tolu, le tu wha te sia le se laulima se fulu, ma leo whai e se furu tasi tesi malitolu miliona tā la. Malita i se lau tā la, mo i lantau e iei mana onga wha pitoa, o le tai lima se furu tā la e lunga le masina o me ma a perila, o le kuanta mulimuli o le tausanga wha al tupen te nei, le lua afe ma le se furu fitu tā la. E se mai ia se lene, wa whaatulanga mai ei le se furu iwa miliona tā la, o tului wha mea lofa i lunga o le au whaisa o whanga mo tangata whainga ruenga umale malo, po o le au restana le nupi wha, le e ye le 2% na amataina le vaiaso le nei naso lusifu malitolo Januari. O le 2% le marinupi wha, e anga wa ai fo i tangata whaisa o whanga uma, e mawhai o na tala ato i tua, e fesosoani ai i mea whai a inga po le ai fo i o a onga, mo le nei tausanga lua afe lua se ful malitolo. Whai lo le fionga te maita e minister o tupe, e fast full 5 miliona tala le o lo wha anganga le malo, e fitu nae le tūlanga o lona ta mau ainga, ma le ati nae o lo tātou atu no. Ua whai loe le fionga le teitei fono le komisio ngā luenga le malo le PSC, ia nonu le maunga sale i mua ai le sāvali, o le mtanga luenga o leo leo whalipui pui ma leo la tue fua ta ina, e leo a fila lo ilo ilonga wha abito o lo o wha ngā solo nea mtanga luenga uma le malo. Ona o le mtanga luenga ia, e tūto o tasi, e lei lalo le wha amalu le PSC, e au fia i lama pisi nisi tū ma o te le malo po le SOE, e le o le vei lalo o le fo ilo ilonga. O le aunga le wha moe o le ilo ilonga ina i wha le lei ai au unanga mtanga luenga uma le malo, mo le anga i le lumanai, e pe o na wha i loe nono le maunga. Ai o isi mtanga luenga uma le malo, o lo i lalo o le wha lapo tonga po le wha amalu le PSC, e wha pea o lo o anga i le ilo ilonga, e toe au talu o lātou tu mai maanga waa, e le whaatinonga o lātou ngā luenga o lo ngā lulu e ai.
E le whailo inga sa vali, ma le fionga sui kom sino mtanga wenga lo leo, whalpui pui ma leo na tui fuata ina, papale i Mona Lisa tia i keti, na ia wha mau nia mai ai, e le o a fia i lantou i ilonga nei o lo whaanga solo. Pau le vaenga o lo a ngā i eile lantou fo i mtanga wenga, o le whaasala lau pea le wa vano whai ngā wenga mō nisi anga waa, ma fia tusi tāro sa ngā tui e fia ngā lulue ai. O lo whaata oto i lalo le tula fono le komisio ngā wenga le malonu a fe ma le wha, ai mai se fwe o tula fono whaatonu tonu, le asa whaatino e fetu na inga ma le komisi, e peo na whaatu ina e tula fono whaatonu tonu, e lima taita ina ai ala tau ngā wenga. E si lia maliva se lau leo leo ua ngā lulue nei lalo le mtanga wenga, a toi mai lantou fōi o mai o na whaatau tō, ma wa mata onga makole ninga mo le whaatinonga o le ngā wenga wha leo leo. E afe lima se lau malitasi, leo whai o ni leo leo e li matama i tai o lo taulanga i eile sila le mtanga wenga, o se whai numera lea, e ma whai o na whaatino ina ngā wenga a toi lea tunu, e sa vai ma nono ma apo lima, wha pia fwoi mau polo. O tala ia mol nei aso, wha soi fwoi ia. Talo falava o telefone nei ale si fongo le lo mua i Wellington. Ua fola ele taita inga fou ua ye nei o le parti le Labour ai mai se fo ile fainga malo ni sila i ani fuafuanga tau fi aini por kalame ele o au ngā tele ile teimi nei ai anga i atu mo le wha mautu ina o ngā luenga wha atino le malo mo le anga i luma. E pei ona sila fia o le san nafi le ana fono ai le wha awhaletui le parti le Labour i Wellington mai sa au tasi ai e filifilia le li o Chris Hipkins i le tofi tai o le vaenga wha au whai le Labour a to hai foi ma le tofi pale mia o le tunu. Mai sa wha mao ni ai foi ma le filifilinga Hipkins ina ia vel te mai tai min star ia Carmel Sepuloni ma pale mia lango fou. O Carmel Sepuloni e pe una sila fia o lo o tulai mai nei le na fua o le tu malo Kelston i au kilani i sifo. O le nei filifilinga o se tūlanga tā ua tele lea i le tala whaasolopito o Samoa ma le Pasifika i le tonu o Aotearoa. On o se teimi mua lea o le a se e iai se alo Samoa whapea ma le Pasifika i le tofi o le sui palemia po le palemia lango o le malo o New Zealand. O le aso lulu nei o le a whaatau na ialo ia Chris Hipkins i le tofi palemia o New Zealand e so lea malona taita ia o lana whonotanga mua ale kāpeneta o na so i lea ma se whailo inga ma le autustala i se taimi o le fiafi. O stemi fo i le vai aso nei o le a whailo ma iai Hipkins ia se fesuia inga o le a iai i to finga o minsta o le kāpeneta le malo. Sa ia taua o le a whaia whai unga i le vai aso le nei le kāpeneta e au fia ile tau fia ni Paul Kalame e le o matua ta ua tele le teimi nei. Ai le ngata i lea o le a tau mwhai e fesuia i vaenga i le tau o na ave i aile wha mua i ngā luenga whaatino o le malo mo le anga i atu i luma. Nā whaalia fo e le li pāle mia filifilia o matua e se lava le tūlanga o i aile tunu ui le teimi le nei ma le tausanga e lua afe luas fulu a o whenga iai ma whaato sina o le pālota tele i le nā taimi o na so ma iei lea ma le wha mai tele ia mai o le taimi le nei o le ua whenga i le maloni usila ma whaafi tāuli tau i le tamau ainga e ma fua mai i le wha mai ma isi wha le tonu na te tupu ma iai mai o le tūlanga tonu lea o le a avene iai le wha mamafa a le malo. Nā ta ua ho e Chris Hipkins o le atumo pea o na vea i le li minsta Maori o Calvin Davis ma sui taitai o le parti a le Labour. O le a wha se tua ngaru mai i le tofi pale mia lango i le li o Grant Robertson ai o le atumo pea o na ia tau aveina le tofinga o le minsta o tupe. E le ulia manuia mai ai o le nei vai asa fau o le ua wha mautuina
o Chris Hipkins le foi pule leo le tu malo Remotaka, ma Carmel Sepuloni le foi pule le tu malo Kelston I Okilani Sifo, o tai fōwi o le pātia le Labour, o le atu I mutengiolo le te inga o le nei fo I vaenga wha o whai o malo mo le pālo te tele a New Zealand I le aso se fulma le whao o ke topa o le tausanga nei. Nā sāu noa whaafitai le leo Chris Hipkins I le te inga al te maitai pāremia I a Jacinda Ardern, ai mai se I le vai taimi o le mau whaafitauli ma le mau whaale tonu na tutupu maani ni mai le tonu New Zealand a o tūla I mai o ie le te inga o le whainga mālo. E le taimi nei, ua whaatalusangi na mai e le teitai whau le pātia le Labour ia Chris Hipkins I a tangata o le tino o, ina ia alofangia maamana ia le tūlanga o le sio manga e patino I lona au ainga a o sahauni atu o ia whaatautoi nei le so lulu asau nei e vea ai mapale mia lona fast fumaltasi o New Zealand. I se whono ma le autu stala nafi sa ia tawai ua atole tu sanga talu na whaia le la o whai unga malona whalitua e nofo ese ai ngā lue whatasi I le tu singa o le la whanau. Whaalia Hipkins o le avea mato lua o se whaipule po o se Mean Star ai maise o se Mean Star e silingia so o le autu stala e pei o ia I le taimi o le taliatu o le malo I le whaamai COVID-19 furuiva e le o se mea whaingofie e matua te le lava la whaina ai o ainga. E to lua I le whanau a Chris Hipkins malona wale tua e matua le tamai ono tausanga ai le titi le teine e wha tausanga. Sa wha mawhaina mai Hipkins o le vea o ia mawhai pule ai mai se ai o se Mean Star Carpeneta po o le vea fo I mapale mio le tino o ua mautino ai o ia o se mea tō tino o le mamaru lau tele o le tino o mai ua malama lama le iai I le tūlanga. Peita ai e le o le tūlanga le e te tauona iai lona au ainga mai o lana tāle sanga I tangata lau tele ina ia mana ia le vaenga. E io e malangolango ina e le taitai o le pātia le National ia Christopher Luxon e le te tau na ia ina fua le au ainga o se foi pule wa pese Mean Star ia po se pale mia foi mata upu tau upu fai o malo. Whaalia Luxon e na te langolango ina langona ma manatu whaalia Chris Hipkins e tusa o le nei mata upu. E nisi o talafou mo le nei vaenga o le tātou whaasara launga. O lo fufua ina se tewa a le vasenga o whaia onga maurulunga I le vai aso le nei, ona o se tūlanga toa o iai tala noanga ma le ofisa wa onga e winga I o la tau tutongi. Whailo mai e le Palestine le Societe o whaia onga maurulunga le PPCA o Melanie Weber, sa ngā solo le lei lava tala noanga ia sa whaia le vai aso taruai I le vā malemtanga luenga wa onga. Pei tai lana I e whaaria a whaie le aise swinga e maua mai ai o lona winga o le ata fia loa na toe so swani whaia onga I le tau aweina o tiu te whai o isi whaia onga e le mwhai na o atu I la tau ngā luenga. I le taimi e toe ai a onga I le vā le aso tolu se fulu o Januari ma le aso fitu o Februari. Sa I e wha mawhaina mai o le winga moni o le fuafuanga o le anga lue I e whaia aunga e tusa o la tau tiu te masani ai la tau te le toe whaia nisi ngā lue ngā whaopopo ai mai se a le o atu I le aunga po o le o atu I le aunga o isi whaia aunga. Na I e ta ua tele taimi e tau mwhaia I pēr whaia aunga e wha wau le whainga o senga ona o le whainga tā ona sue ni whaia aunga so swani po ni relievers e mai o tele taimi walua I whaia aunga ai le whaia isi vaenga o la tau tiu te masani whaia aunga e pei o le fuafuaina leo ma tā upu ma le maka ina po le tongi ina o mea aunga ta maiti na ta ume fwoi el te maa tai Palestine le PPTA o le afa o lo iaia le malo mo ni si tanga se lua o te tongi o whaia aunga e tusa la whai ma le ono afe tā lai te tonu o le lua tusanga e le lava pe afa tusa lea I le tau o le soifuanga I le nei vai taimi. Taimi nei la, o whaelo mai whoi le Palestine o whaala poutonga o whaia onga la iti Primary Teachers Association o Mark Potter. O le masina whau o Februari,
o le a fono ai le lātou o so si e talano ina se awha mai le malo mo lātou tongi lea pana whailo ane ia te se mo le tausanga ua mawai. Sa ia whaamani e mui fōi o le awha e awhi aise si tanga o le tongi e whaafe tā la le awha inga e amata whaamamanu mai la so mua te se manu afe luas furunua ma leisi lua afe tā la e whaapopo ia pe o le 3% po fe lave ma walunga mai la so mua te se ma o le tausanga le nei lua afe luas furuma le tolu. O lo o fia fōi le nei awha le ma lo se vai ngā tupe e fitu se lau limas furuta la e maua e whaia o ngā umai le masino mati ma leisi lima se lau ta la o le amaua i le masino te sema ato ai fo i mo taimi wha au popo o le a malolo ai mai ngā luenga i tu tonu o potua o ngā. E to tasi e leisi tangata na maliu i se whala belave na lipotia mai le sami ma tu o le ayo au kilani a navi o le lipotia leo na ta wai o le whala belave na tupu i le Anchor Bay i le peninsula ingoa o le Tafara Nui pe tusa o le tu lai lua i le au uli. Sa whaia tau mo whainga o le sani mua mo le nei tangata pe ta i le imanuia na umai lama i a lona ola. Ua tu inatu le whala belave mo susu e ngā masani e le pule maliu e pe o na mo mia i le tula fono. O lona ono i leo tangata ua whano la tau soifua i le sami i le tu malo au kilani talu mailas fora i le ua mawai. O le polas to nai e to olua tangata na mali liwai ina ua whea ngai mani whaafi tauri i le sami i le matawhanga i piha a o leisi tangata do tasi na maliu i le waita ele o se ainga i le pitonu o takapuna i le tae au o leas to nai. O leas foreile na maliu ai fo i leisi tangata i le sami i le Narrow Neck Beach i takapuna ma leisi tangata na masalomia le malemo le sami le tae au lama o leas foreile e la tane le matawhanga o le Big Manly Beach i le peninsula le Whangaparaoa Peninsula. Ufali el whano noa ma le fia o le vasenga o leo le saunga le mu le sami po lifeguards i le nu o Raglands ona o le whaata mala o tangata sa ilonga o na tele ai le mau whaala velave de tupu i le sami le whae unga le vai aso ua tua nai tu nei le tonu o le tunu o Raglands le vaia todus furua la wha inga o ni ngā luenga la vea i sa whaia i e lifeguards i le asto nai ua mawai. Sa au fia i ngā luenga so swani tau mwhainga la vea ina li tangata e to o se fulu tolu a to Malaysia to o se fulu ono o tangata sa tau mwhai fo i lifeguards e whaasau ina o la tau soi fua. A ese ai leisi se fulu taimi sa ve so swaniai i a lifeguards i tangata sa tau whale tonu ma tau wawha ina o la tau saunga le mu a o ta e le sami. Ta ua le whaatonu le Life Saving i Raglands, le leo David Kaluska, o se tūlanga whaano noai, o na o le tōtelo tangata sa mana o mia le lawe ina, e mai se a i le neitau mawhana ma le tūlanga mawalunga o la whainga o tangata o maari liu ma whano le soifua, o na o tā elenga i le sami a toa ma vai. Ta ua le li whaatonu, o lasto na i le vaia masalo sa i le vao le whaafe, lima se lau ma le lima afe la wha ingo tangata sa iai ma ta whanga i Raglands o le tōtere lava e le malas fruono ma le luful tasi tau sanga le mātutua. Ma salomia o le tōtere lava o la tauia na awai i le whaalinga o musika i e po o le festival le taua o le Sound Splash le sa whaia i le whaasawina o le Wainui Reserve Bush Park i le vaenga o le tunu. Na maliu se te kata ina ua feto ai se ta vale mo se pou moli i le ala tele nu mela Fetus Fruiva saute o le nu o Geraldine i le tumano Canterbury le motu saute. Whailo mai le leo e tupu le whalavelave be tu sa le kuata te ai leono i le fiafio le sa mai sa umi se taimi o tāpuni ai le vaenga o le ala tele mo fe balanga inga ona o waia e le tise na palasi i lunga o le awala. Ta ua fo i leo e laisi istangata na whaine le whaala velave e na o le aveta wale na manua ti ngā inai ai muli ane ua umalona soi fua. E to tolu ni tala wau sa tau fia maloka i leo ma fu mai i le ngau inga o se whaleo loa i le ai o Masterton i le polas to nai
Ta ua leo le wha lave, na oso fo i aise wha lo le titi po se dairy, i le wale ngā o le Upper Plain Road, pe tu sa o le tu lai valu i le po le sto nai. O se vaenga o tūpulanga telavou sa ul whare i le tonu le wha loa ma la tau wha amatau le wha tau o loa, o na la tau ngau i ai lea ma le masini te utupe po le cash register, e leise tasi na manua pe a wha ina i leo se whainga, ai o lo wha atalu sanga ina i leo le fso soniatu le tnu e la la i le vaenga o Masterton, mo ni wha amtalanga i tusa o lea mata upu, o lo wha a waupea sa i linga leo mai a tonu iei nisi, o le a ono wha au popo atu i ala tau i o tau fi ai. O le numero wha abitoa leo ma whaina so tai matala no i ai nei mata upu o le o valu o 555 tasi. Ua whautu o ina tangata li tu malo i sifo po le West Coast in i taunga whai e whaau ngā ma le fua te tau le sua mai o na o lo valo i se vai teimi umi e le mawaise timu i le vaenga o le tunu. Whailo mai el te maita i pule nuu i a Tania Gibson e ono whaa mamalu i lona i tu malo i se whainga e te pēa ua wa i aile sua vai mai whale o ainga. Na ia ta ua o se tūlanga i le maasani ai le wha umi o winga le lei ma le toa maali o le tau i le vaenga o New Zealand mai le soa ni foi wha soa ino le sua vai o se me fau mo le to tele o tangata. Teimi nei ua wha saa o na wha o ngā ina me o sprinklers foi nei e fu iaila au ai o lo tanga o na wha o ngā i e wha ngā au e pei o no maasani ai. Ta ua foi e le pulenu e whautua ina lava tangata ina i te pe ina i o lātou paipa i le teimi e fufuru ai nifo ma ua lava le tasi o le tanga me le tauna whai le aso i le tonu o le whale o ia tūlanga ia o lo whapefo i o na whaawaina se whaalapo tonga e whengai ma le pulea le lei o le sua vai i lea vaenga o New Zealand ona o tūlanga whaale tonu e pei ona alieri mai. Whaale mai e nisi o vaenga o lo a fia tele le pui o le sio manga o le tunu ua te tau le malo o na whaia se tū la fono e pūlea le iai i a pūsi ai vao i le tonu o New Zealand. Manatu i la tau nei e le tau o na fia se tū la fono i le tonu o le Paul Kalame ta fia se ai manu ma mea ola wha la fua o lo a wha ina i lau whanua ma le sio manga. Wai loa ini suenga e matua te le lava la whaina o le sio manga e maise o isi mea ola o lo iai ona o whainga maa mionga pusi ai vau nei i tu SS o New Zealand. O le mea ola o le pusi e to tele tangata o New Zealand fia e tausi ma whaafanga whao i tu tonu o lātou whale ma ainga. Mai o le teimi nei e tusa ma le tasi ma le 2 miliona la whainga o pusi o lo iai i tu tonu o New Zealand a toa. O se a whainga o pito maa o runga lea pe a whaatusa i isi a tunu o le laurangi. Whailo mai el te mātai official SPCA, Dr. Alison Van, o se mataupu ma ale le nei mataupu, o na upusi i tono New Zealand, e matua tāua ma alofa ngia le to tele o tangata peitai, o le ua mauti noa e tele fo i se a whaina ai o le sio manga o le tunu. O lo fufuaina pe tusa ma le tasi 2 miliona la whainga o manu lele la iti e whasi matea e pusi i le tonu o le tausanga e tasi, mai o lamati ai le tele o isi mea ola e le tau o na iai i le sio manga o New Zealand. I ta alonga, o laura ko pi fitu o tamaha i ta i New Zealand, Black Ferns, maanu malo le siompini o le vai Hamilton o le ko pi le laulangi le whaunga o le vai aso, pe ona si sila ma mai mo ia nafi, ma mao le malo te mai tai New Zealand ia Amerika i ai e todus fultolu i le fitu. Pe tai sa le imanuia le tau mawhaio le tu paoli ina ua whaia ina ia Argentina i ai e se fulu wha i se fulu lua. O le fitu o Samoa, ma anu malo la tau i le bowl, ma tula i mai ai le tūlanga iwa i le vai lea i Hamilton. O le taimi muli fo le nei e to e tali malo ai New Zealand i se vai o le lakopi fitu a le laulangi, pe ona whaai loa mai e le pulenga o lakopi e le laulangi. O le isi vai so i nei o le tamsanga, o le awhaia le Sydney i le whaai unga o le vai so nei.
Ea male tala whai o kirikiti wha alwa malo whaia ina le au kirikiti a New Zealand alwaenga leo li le Black Caps i le la ta'alonga ma le awa initia i le waenga o ta'alonga taitasi aso po ODIs sa whaia le nuu e ngoa o Rapua i initia i le astonai sa ta mo New Zealand pepe uma ai na o se lau ma le valua la tau ai na maua mai o vai tolus fulfa ma polo e tolu o le isi la ta'alonga e soai o le po o le solua a taeao a mai a le series le ta ilimus fulu owa ia ona soai le ma le isi vaenga o ta'alonga o le T20 ia e tolu fo i la whai o ta'alonga e whaiai i le va o New Zealand ma initia. O le whai ua na o telefou. Nai on le taeau Ape o le la ua punitia po i puau E sau malua wha susu i laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa whai o na taeau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o i pura Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina i le Samoa moni Le tio fo i Samoa whai o na taeau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Valo ia i mapau pauna Le vi inga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli ma whaapetai Le tio po i Samoa whai o na taeau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po i Samoa whai o na taeau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taeau
whea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Malo waftai o le whawhianga mai le wepese le tusi talapen, ia mo le pese na le tae au, ia o fitau i le fu i maa nei o le nei tae au, ia i fuafuanga le tātua tunu, e mesi tātua lo whai ngā ruenga, malo lava le ngā nue, io e. Tusa o le na whailau tala nafi ana i le sautu whenga ruenga te alu de sami. O wano mo mawhau whau whapea, se a wala le li. So le a wala whalena o whaia se whaila wala. Ah, se fele le tatal no ai le au tanga tai lo au. Io. Le no wingo la tala e fa sa oi oi. Ye wa na ni la be fa si la popo ki wala. A wela na o le ngale na. O le ngana lo walu ya ina fo le tele masani ai. E te lo ai fo ile tangata ma le tangata. Ah. Wa le tangata va tu nei la ya so atore fe tolu tu pa ia. Ai te mo wala i oi me ai popo ki. E te longo fie al tangata o le tua tangata lea. O le te le masani ei. E te mai. Ia, uzo. Sa o ne o whaile papa kiwa ta mai ti runga le tawhanga. Ai atu roa le tangata masani eva e halmol tu spa ira sa. Ai le masi wala mai tinga ne la vea ne ai la tu onga umure. Ai le whai mai. Na ilolo lea. I le tangata. Ai usta malo. Ko le tau sanga le nei ia. Le ufai no mel tu singa ingo al tātou tunu. Ta tonu fono inisi o tātou le to tele o ngā luele. Whengo tu singa ingoa. Ia o le iei le o unanga tātou Samoa le tātou no lava yeso. Ia. Ia pi tu fesili ne o unanga Samoa ne. O le atonu al mafuanga tau le o maitanga Samoa e whaongale o unanga le whaatupi al malo. Ia e pe o nisi o tali e fesili na. Ia. Pei e whaale tali tonu isi tangata Samoa ia waunanga ia. Nei le marupui e ia la tau wha matalanga. Ia. O le whate te inga whapeo ta ua le ngā lue se waunanga Samoa. Ai tau se ainga Samoa. Tau manu le ta la iuma wha matalanga o si ainga la. Tonua. O le wha manatu la ma utou ia whaiel tu singa ingoa whalongolong mai. Ia. Ai alu se ainga Samoa. Ia loka mau ia oi wha matalanga sina ainga e ure tala ia nisi. Sa olele. Wa pe o le tasi na vaenga le soifuanga. Mai se tātou Samoa. E musu e le Samoa e alu le au nangara i le Samoa. Yes, na tonu. E le na vevea i Samoa umpa lama le e iana i tangata la iti vo i e pe 5% pe 2%. Awa fa pe o ile te la vea la utu si ngoa le ua e latu matou fale. E le ulo o le Samoa. Ia. Ia fa finga ta ia uno fa mtala tu isi mel matou ai ngo foi le la e iloa. Ile vale o ta ua. Ia. Ia wa fsili mai ne ia. Pe wa u foi le latu ia au fsili tu ia au fsili e fiel fa nau. Ala bueno no foi le ta ua mai. Ala mera le ta ua tu mai. Le fa tu foi ia. Ia o fele tina le ai. Tu sa pe o fa mtalanga na e. Ia la atari o le fa tu mate. O ta tona le fa ia ngal le ia. Ta fi mau fa mtalanga le ta to ai Samoa wolf. Na ta la ia wolf sa la wolf Facebook fa mole. O le masina o ke topa le sofa. O le tato pa lo ta le New Zealand. Sofa top. Topa. Pa lo ta le tato New Zealand. Ia o le ai loa. Ia pe to fa au le le pa le stolu tau sanga. Ia pe suis fa nga malo te ia tato. Na mana ia. Ta u le pa lota. O le se senga leo. Fa ia la talau tangata pa ia. Ia. Ai vai le tangata pa ia mana suis fa nga malo. O le awala le fai tangata pa. Ia. Matua ia lu motu ai palota. Na tonua. Te vai le o tangata ni palota. Ia. Ai vai foi ai fai ni fongo pule nga nu fa piol fina wingo sua vai. Ia. E ile nu le na sau nei le news. E la to stadium le fale ta alo le na fai. Le na atu le pule nga nu ta le pele tu na ia ile ta longo fle o squash ta longo le uso fi pifa ta si le stadium le fale mata. Ia. Ma le fale le squash. O mala na fai le tono pule nga nu. La ta le pe o mai nalo. O se lau mon tu pule tau sanga le matua o le. Ia. O le fale le.
O atu a ta lepe le fale na le fale ta alo le squash. E sa uni no na ta lepe le fale ta alo le fale patamata. So le atu mua tu lo ma papala ni pule nganu. Ya la wole ta lepe ala uma tu e whaafou na lo le fie se la wafe e whaafou nga. Sa ule news. O le wingo le tala. A whaifani fonga pule nganu pe o le tulanga o vai o wala me whapea. E o atangata papa e fi nau wale me ngata. Sa olele. Tata wai whelal palo tale a. Ya. O le o le la o e fo tangata pa. E fi nau wa e tu pati le mana o. O le lu taula mo tato Pasifika. Ai mana o e whahau lo leo i whenga maro e vai e usila. Ta pena lau palo ta. O ke topa e whai ai. Vai la leo i en wali le tau te iai. Ia o tu temina o ke topa. O ta tauna i oe lau fina ngalo i whaina palata. Ai o tu temina, e sauvo ia, e to o telefo i lau le palata. O le si vaenga me tauina i tatou supapae, palota, teimi palota. Teimi fo i o whatatano i sui tau wā. Te wha ai ei fesili a tangata palota. E tu sa o hale mele mana o i le sui tau wā. Ia, sa. E tari tonu ngō fie fo i o tangata pae pe a, tangata pae pe a wha pe e tu sa o mai ale tali le tangata le sui tau wā. Na vai e leta i te iaru e se lana palota. Ia fai tete al ma fa ngai na to pule o papa e ma fa pe fu tangata fai lo lanu ta po kala. Ia e a ta ufu upu papa langi. O le se senga o no tangata se se ni usila i Pasifika. E Asia sa tu tonu. E ia initia ia Europa. Ia le mat fa nga tu pule pa. Ia o le lu tau le va tu le tu ta pena lo palota. Lua fe lua tolu la so sfurfa ke topa fa ye. No vinga yo atu fa ingol tau sanga wa sui tatu sui fa palmia. E o atu le so sfurima oktopa wa lo fa nga mano la palmai. Se vanga na ua tu fo ile fa ele longa ona o la su e po se parti le titi alwe au mo le pa pe alwe au mo les. Fa to ai lo fo ile o se fa nga mano ele. Lo peti uto here fo o Winston Peters fo fa fa. Ia na. O tangata le Winston Peters o le pe le matua tangata ele titi e yari. Esa o Winston Peters a le la o fies fu tau sanga ola na mea le fai o ie fa tani le tu. Le ai fai yari. Wa ila tala Winston le fai te min nei ya le fsiringi la tu stala pe la ave pera na fa ile pati le pa pe a fa mai ele. Ola na tala la le la tuli ne te mi fai nga pa lo ta pe fa pe o le la o ia le la ie pa. Ia wal tangata fo ima tu ale mana o e le o fata simo le nasimo. Ele fie. O di va ngana le fie Winston le pa ma fu ya na tu malo sia matali mai le to ya lu le pa. Le polisi va ngana le so te ele sa ai le na fa sa. Ai sa. Te lo polisi va ngana. O le siva mana tu fo le mo tatou le taimi o tatou ila mtango le tausanga. E te tali tonu wina ni whaasala launga whaapisinisi e whailungo le Facebook. E whaamanatu o tu ele wahanga nao no le tere tangatau lo o ngau ai le au tau whaavalea. Ia, e voisi a inga le na ngau e lato tupe. So nal whainga le whaasala launga le a inga. Ia. Na ole a inga whaasala launga Facebook. O lo fia mo se whale matu te renta. O nala na hofi me le tau whaavalea i tonu. Lale whainga. Fata ta inga wa peo ta unu whai tatu whaula. Ia. A leu tau whasa lau nungo le Facebook ata u tatu alu. Ha mole pe inia inga fie wha tau mainia lato i e tonga. Ia. Al whainga le a inga le nau whasa lau wha mole o fie mo se whale mo te fie renta. Ia o tupe lea whaina matu tō ngawhatia mātou le vai aso. Ia. Ia sau no tau whawale nunga tala no male a inga ia ma tau iai ave iata o le whale. O le whapea a inga le o le tangata le o no le whale. Ia, nā tōna pule agents fo. Ia. Ia ave iata o le whale, ave mo le tau o le whale, ma mea uma, whamai le tala no ngāle i matua tali tonu la ua le wha maoni o tala i whai mai ma amomo. Ngau o le tupe le ngāle. Ia, ai uma o le whale le nā mai le li lea. O lai whasa lau rungo le trade me, le ngō ata uma nā mai le li trade me, le uwha valesi. Poto tangata ngā hoi rungo. Ioi. Lu tau ana mo tatu tunu ni tau sanga ya. Me fana te tau le apalai ani vainga o le lungo o pinga te whailangi mo website wea mai. Ia te awe mana ia le whenga tuai le sa iai. O hare ofisa tala no ia whafsanga, ia whaatumu pepa ma. Ia ono ni taimi o le uwha o ngā ia teknolosi. Ia uwhenga tānto i ofisa ma whapena. Au le afianga lana.
afianga na ya le fa fianga le tai au tatu pokalame ia ile pokalame le soifua malolo ina le tapena me sfulu e vol tatu malo le asia tatu fisa ia faftai fianga nei taimi o le tai au to se fulu 5 minuti ona tale o le tu lai se fulu ma lo lava io ka talo fa to fa malo to ile tatu pa anga ye mai mo mai tai lava tai fo le share tu fa solta Facebook tai fo mo le o le subscription ya po le vanga le subscribe per tatu YouTube ia fa tai fo mo le tu ino app le telefoni fa tai fa mo mai per fega luenga ma tono ainga ia ma loa o le ele tatonunga ya o manuia nga luenga ila tau ia o nga lue ai la tau lo fo i mai sa ta fa piu fa so ta fo nga lue ia o ia le an me la le fa so ta ia o min ta fa va ia so sa le ia fa fo tanto e lu nga luenga o pela o sia fi vo ele lo no fo al matova na wa lo fa o tango loa e tu wata lo malanga i lungo TV
Ia. Solo yo mafafau. Wa te fia liu no ia ni Samoa. Wala ki lo te aftai lo te le tanta pu. Ia. Ia uma pu ele ia uma. Tu sai uma le ale fia no mata ia ta beso. Ale ma nei ia vole le ole. Toi mafafau wala ifa mo wa waso ia. Ita telefoni le ni. Ia na no manto e wana ngalo al mela foula lui ni wi ata. Ina tu no TV mata pe ia la te Samoa. Misera la wata watu lova ai no mole faspua alwana e mal fa fitalo mal fa pula males ya saure leia ta lo fa de tato matu ye nei ya ono ta ma fa na fi ila to ya le utele no mo ni ya ai fa mai la to ya le se ya le se manong ya me ai Samoa wa fu ya ile va o ta ma Samoa na te ua o mota mafasamo o pepe ia toi ale se tau mafasamo le ver pepe alo winga la o pepe ere na te ua o mona tele o vanga umale ia o le oka o sua ia o le vaisano o le sua o le niu pepe le niu na mua le o le wata o le tau mafasa le o le oka le vaisamo e pe yo tamai tau yoka tangata Samoa tu roa au te roele e ia tangata fole na pepe e amare ia ele tipolo ana pepe e amale paua na ele ini fuala au volele ave tonu wa e pe le tatou ini sila e alu le fuala e pe ele mane se oka se tu lo fa fo mene tu pe ale ini fuala au volele o tomato ele tangata ele fia tau sami se oka pe ave i fuala wona fe mele mau o listanga talan ave fuala au il tomato male ku kamele i ma fo mai ona le la vali e o mau na listanga ia ai sa oi e taka tele fia tau mafai fuala ui ai e se le ta ua le ave fuala ui na i o tamato marku kama ia tonu le oka ele ngata o lai mau le so i fua le lei o tanga te i fua o la au ia ai na le ia tu sa le o ia ina i vai ngata ua i o so i fua ia sa o le ia tu ulo i pepe ia o miliona pasene lon mano ai fatu arva i temi o ta la ititi Samoa me le i alo le atu an pepe ya male atu ia te le te fia ai ai se e pa wa te le te o ta se atu vo le Samoa ma lo li ya ma lo ta fola vai le wo ta ma fa fi le tu o te le fi tau ana ave o sia ki fo ma ya so ye pe se me o tu se fa mai fo le poneri asi a to me le marieri ye le e fa la vina na tupu ya melika na su e so lo tangata na ye fa o le mali u tangata to sfu o se fia sa fa ale la u ma wo tangata ya yo la ma tu o tangata fitu sfu lu tau sa na ma tu o tangata sole le mali u tangata to sfu Fitus furu wata usanga. Allah so. Se vai ele matua telo ni tangata mele me wo ia fa ia so. Yo ma mauso i fu o isi o tangata ita i limas furu ta usanga matua. O me a fa i wole fia ola ya wole fa i fu ola i tangata. Se vai ia la. Mo watu la le o woti wa uto e fa o ia meli ya ia. Se vai mai mau aso na ola ya. Se tu lo fa. Sa le sa o foi ta. Wa mai mau aso. Tele ta usanga. Tele tausa fitus furu tausa ma tua tele ni toin o le na ingoa ia ngale misi atu ile disi o tafa mo o le ingoa o toin o le ingoa asia sole o le asia tangata ia wati le foi le vao tangata saina ma tangata America i tono America i se me le fia to ina le wa lu fa ngala va no le fa o le e paulo le me maua pe fa ngo pe fa ngo fia e mau ni la au malolosi ia wala lo watua u mai wa fa ngo fia na fo ai fa ngo fia na alfa tau mai fa ngo fia na la tu ta tala se fe au mai yo va ile fa ngo fia na se America ia se America va so va lu va sta luai ta vai tu i le matu tu ta moitia o nga ia na fa o ma liu ina ista moitia le matua lai ta fitu tau sanga so Fule fa pe matua le fe tau ia le. E ma le fa ia onga le fa na tamationo e tau sanga pe. E o fengo fia na mo tamati la e fa na la tomatua. Sa mo
Whawhetai ai le isi atu nuu lo tātou nofo ai. Ia. Ia e le aini me whapeo tutupu ai. Ia tate a lo whaine tangatala nofo e Amerika. A lo fitele atu mo outou, ta tono saonga le mui si tu o lo outou au mawai. Ia ki mai pela lui tio ne si fonga lau mua te mawai tala ia ma. Ma me foi o me lo tupu lalangi ia ma tala so i fu maloloina. Ia o ngā foi mo oe. Ma na ia le launga mua stato palmia faulo filfilia. Chris Hipkins. O le isa het poe stasio aonga i Lohat. Lohat, Ia. Sa taula mua fo i mata o fo i o i faali o la to manatu lumo le palmen. Sa fo taimi sa loka sela. Ja, sa loka fo sela taimi na ona titi ona le fainga lava le e o fu le te atu ta o po faien. Sa vela fa mo le sela la la te lo mo ta mo se. E o le twa ngai no por sela. Ya no penta fieto no officio le mo. E tu lo lava unia faile sfina. Ia no te Ia no lo na ia te tau fa tanga tau New Zealand. Ia o nana tupu mai lona manatu lona tupu mai lona i loa fa por kiki. Ia. O ia foi sa Plestene le asocia tama o le University of Victoria. Ia nala sau ia vele wo i wana le tono palmene. E mana ia na tala anga tanga. Ia vele te fa sa ola tala no fa ia tu te wa se fa pena local fa pui palmia. Le sa ta fia vo i local ese ia. Lumpea mele fa ia la tu solo te le tala fa ngai ona local ia ese ia pe ta fia lo viso leo. Sa ia foi la stamane. Wa ana fa pe o sesi sol tu la fono nasa ia sola. Te va ai la eli mai ai au fa sara lau ma. Sa o le ia. Ola na tala la le na fai. Se ia lo fangia le tato tunu si ona ainga. Ia, mana ia. Whanga ina le o le social media, ia po o le whaasa launga whaalaua i tele u whaonga i awala ese. Ai sa o le le stap. Sa o le le. E le se mea la afia i fuale tu ai ngā tangata ia, malona ainga, ono o le polokiki. Awa a fefefe o mani tangata e o e whenga luenga no le polokiki talu ai tala tangata. O le lola po ia taita ia tato malo. Ai fua ile si pule nga no ule sa taimi le palo ta we fa lo toi fa. Ele i tangata no tau wa. O fe tangata i tala i tangata. Ia. Ia le fe a malo ma e me sia la pe a malo e fainga tangata i lunga social media so. E o le si va nga le manuia o mele. O le tala le moni e fatu. Au manatu tangata e moni. Sa o le. Al fatu tainga fa se tala ya o e le tala ua fatu e pepeno. Wa e fiu o te tau whaasa. Ua tali tonu wa tangata e moni le tala pepeno. Pe whaifu ni tala winga e te au. O te fiu o te tau whaasa o ua tali tonu wa tangata le tala pepeno. Ia o mela le whawhitai e lau whanongonongo si ufonga lau mua. E se le matango fia o tatou mawhitanga o tatou tali e mawhasoa. Ia tau ave pele tau sanga. O ai lava ia seisi o nai te sina fia ia awale whaia ni ngol social media ia awala e iai tala noa iai ia awale ia tele ne tangata ua mawhatia ia lato fia ainga ia o fia ainga fia mawhau ia o no tala i whai istangata e lungo mea leo te whafta ia uli atua o leo tu uha ui ni tūlanga maululunga whapea minsta ma palemia whaipule o na tūlanga na leo wana whapea te minsta pe te whaipule ai faia ulungo pe te fairangi ia no ratu atala u sa u famtaranga i lungo Facebook tangata mai ale faia o wanga yuta falata wanga toma le ule telton ai fa popola me foi tau la fet ia sa u ia foi wanga na le bo sui le wanga toma mai Ole pulu nei tato au te to fitu fai ngol vaiaso. Ia. Fa umalolo tato pokala. Ole vaiaso nei ia. Vaiaso nei ia masalo ole stona imala sa ia por asfrei fa imala sa ia ole pulu le el tato au se vai atu lava le pulu le tato au. Oi. Ia le o mau mai. Ole pulu le ele au Samoa ole pul C. O America, Ayalani, Samoa, ma Spain. Ia, o le pool A, Argentina, Australia, Britania, ma Kanata, pool B, New Zealand, Afrika i Saute, o Kenya, ma Uruguay. O le pool C, Amerika,
ai alani Samoa ma Spain, ia Malipulti, Farani, Fiti, Tonga, ma Japani. O aso la ta milisanga le sawi. Ua fitu lua valu lua iwa. Uia tolu aso. Ringa le aso fa. Alva aso nei. Ia lo vinga fu ia fi au maunga le weekend fa ngolo vai aso. Ya mata mai le Australia sto na ia sal fitu le fa i Sydney Australia. Ya mo to Sydney Australia. Ya ma le fo ia mo sa no to te on malai mai molta to au ma ave le fua. Fa ni le lango nei tama yo tala al tato fa ya onga le na fa mai talong mamari. Ia. Sel man ia va ai mai tua i tapo inga le tulu. Sa o le. Ya a se au nei tama. Yo mai se le tu ua onga fa na Australia. Ya so to nai ma le sa. Yo mo na longo tu le o time yo ta longo nei. A le super la kapi. Fa to amata super la kapi le fa unga le masina fau. Amata le solufu fa o fe puani. Ia. So la sfoile sto na yo sa ye tonu vo yaso super la kapi. Yo le toi umi vo. Yo pe amal toi lima le toi va yaso le toi yo amata fo le super la kapi. O le liki ya amata ya mati. Yo no vinga la le botu ka le talo. Ya el watu amal watu ya taul fa ngol tau sa. Ele uma vo tau sa. Malo. Ya ni sina na talo ngale la va fo le statu besele. Yam fa nga so le tau proclame le tu la se folu. Sai. So mai fafo fa pe ale pa ia la tele o sasa e masisifo a e fia mawaina o se fale talimano ia e malanga sa o mai no alama na inga na flo Io fa malieina io lo moto Io inga fa asamo ma tu fa ne io na ko Ole afa solo lo ala vale mai moanga E afa yete tu ale malai valele itafuna Ona e pasi ale ole kolisi mapusana Soso o ai masiona wala e faatu sa orita Afayete fiateka malanga sa o mailo inesepa Olo oia ile ayole kale sia ia so ualeva mua tau mai isi ona tu falenga Soso o ai male fale tali malo ilano mai ole mauma Silia tule manaya Tai ofo ile atu e umo Kama atala nilo na basa Ile la ufanua manaya Male la umama Masio na fausanga e fonga Fale bua fata fafa Io mai lo ala ia tasa bali Ma se ie tanga ile mau malo Wa fena solo ai E ano to ane ole la ilo na tau a fiafi Ma si ona e anaruru E ani na yole na tati Fiateka malanga sa o mai lo ingesepa Olo oia ile a ayale kale
Ia e toi whaatalo whaatu fo i le nei vaenga o tai au, i le mamalo le au whaafonga, ia mai se fo i lātou o lo maua mai, ia le tātou tautua i le nei tai au, ale si ufonga le lau mua, tā lofa lava. Tai au nei, ia le fo wai e le tātou malo, mo le tātou pukalame le soifua malo loina, pe o na ngā lue whaatase tātou au nanga, ia au nanga le soifua malo loina, whaapea Malaysia o Pasifika,
Ia toi fia wha amana fo i o nei po kalame o lo o lango ina lava e le soifua maloloina ni usila. O lo o wha ilo ai mata upu tāua i tutono o le soifua maloloina ia mo le mamalu fo i o lau whaafonga. Ia mai lato umalava e mwhai ona maa ua mai le tātou tautua. I lato o lo mwhai ona ala i tonu Wellington e nei. Ia ai o la wha tālo wha tātou malo nei tae au. Tālo wha lava e nei malo soifua. Malo lava soifua, whakatai lava mola ua noa. Mole fuele wha malo soifua ma le langi e mama i le mamalo le au whaafonga i le nei tae au. Ia, malo foi. Renee, ia a tonu o se taimi mua pe saifo, se taimi sa tātou tano mua i lunga se ufonga lau mua i nei po kalama soifua malolo ina. Ia ai o te tali tonu e le lei bea le wha i loa mua o lau sunga le mamalo lau whaafonga. I o nā nga ia tua i le isi vaenga o le tātala noanga nei tae au. Ia, whawhetai lava mo le kitili, whawhetai lava mo le o avanoa o lo uingoa o RNA vai la au a kui. O lo nofo nei mo ngā lue i tono Porirua i Wellington. E to o lima sea mawhanau ma i matau a inga. O lo ngā lue nei tono le whaalapotutonga le wata o a samu e whakasa Porirua Incorporated. Ia o le matau whaalapotutonga o awea nei ma registered charity. O le matau ngā luenga lava ina ia whaini au nanga mo le mamalu o tatou a inga Pasifika o lo alala mau nei i Porirua. O le Atamu Incorporated society sa whaavae mai i se sofa sa mai le mamalu o tama o le mawhtanga tama ina ia mawhai ona whaonga whisosoani ale malo o loo iai ina ia whai ni au nanga whisosoani ai i ainga o le au lotu o le amatanga na o le mawhauwhaunga sa iai ia atamu ilo na amatanga. Ona o le i le tautanga e lua se tululua na vea lea ma Incorporated Society. Ma whai ai o na maua maini whisosoani mai le malo. Na o le tautanga e lua se tululua ia on avea lola ia ma charities tono New Zealand malo ia e tele o ngaluenga o lo mato ngalulue ai nei ia o le taimi nei o lo iai ia ngaluenga a tamo lo fatino e ala mai i fisosoani mai le matanga luenga o a onga matanga luenga o soifua malo loina o le MSD ia whapena fo i maisi whalapotutonga lo mato ngalulue fatasi ina ia mawhai ona whisosoani i tātou tangata i o whaalau telefo i tangata Pasifika o lo o au mauma o lo o alala i tono Porirua nei whapea ia Wellington. Malo whaftai e renei ia atonu o le to telefo i lato lo mwhai ona maua mai le nei fo i polkalame e mai solfa atala noanga. O lo ofia sila fia, ia po ai e anga wa ai ai wa leipi e fōlinga mai o tō tino i o tutono le kalesia, ia mai se fo ile amatanga o le polokalame. Ai o ai tonu lava e whaasino tonu i ai le polokalame nei o le atamu? Pe ona sa umo mo sa mata lava le ia atamu o le langona lava ia mawhtanga tamamo mo a inga lava le audotu. Una ua avea ma Incorporated Society. Sa matailoa ona tamawhai ina ia whaalau tele ia le availability o le pokalame. So se tasi lava o lo alala i tono Porirua ma Wellington e ona mawhai ona fisosoani ai so se pokalame lava atamu e tatala lava le avanoa o le na o i lato i tono o le kalesia po i lato o lo lata mai. Pointanga sa mo po i ai ua tatala le avanoa ma se mawhai ina ia whaalau tele pokalame so se tasi lava o lo mana o mia le fisosoani ala i pokalame o lo iai au nanga atamu ia o tangata umalava i e marketinga le due fatasi. E tele la mato polkalame.
pe o pokalame lava masani e whai. Ia o maso pokalame lea mo tina o le screening support program pe se pokalame lea ma whai e ona fesoasoani tina matamaitai. Ina ia mawhai ona whai a tātou siaki masani lava e pitino i le tātou i tūpa. Ia e lava tātou tina e whaingatā ona latou o atu i taime le appointment, pe le talawhia ngai hui le taime o le appointment, pe mana o mia hui se awala e oi i appointment, ia o awala ia mawhai ona mātou ngā lue whaatasi ai. Ia mātou te tau mawhai ina ia support ia tātou tina matamaitai, ina ia whaatino pēsia ki māsani, a wāla ia tātou soi fua malolo ina. Ia i fo ile mātou, ia o mātou pokalame fo ina le screeni, le māsani o na whaia ia mātou community breakfast, e ta i lua la o na whai ia breakfast mo a inga, i le tausanga, o le breakfast a lea le na tina e vala aulia uma lava ainga o tina o tama e whapena fo i whanau i tu mai matala mai a au o lo iai lava i la tau me le matanga luenga sui fo malolo ine i le taime le breakfast i e fisasoni e wha malama i le tau o siaki mo a tātou tina e pe e tusalavo o tina matama e tai la whaia la tau tiaki ia mana o mia lava le tātou malama uma ia ma le support mai fo i o tama ai mai se o whanau na ia tautua nā mā tātou na ia tātou tina e whai ma festili ai o festani ai o le mewa whai ia tiaki po mana o mia o na whai le appointment ia o isi ta masteo pokalame ia e pokalame mo mātua it's all Incredible Years Parenting Program. Ia o pokalame lea. E fisosoani na ia tātou mātua o lo e ia la tau alo i le vao le valu tausanga ma le se fulu lua tausanga. E fisosoani e la tau ngā luenga wha amatua. E le ngā luenga la lea o lo o lango ina e le mitanga luenga o a onga. It's all Incredible Years Parenting Program. Malo whafoina e listunga ia Mercy Brown, ia maleuso ia filoi vai la au. A matalala ia so nei, ia le pokalame ia mo mātua, ia e alu lava ia whaasalaunga i lungo o email i malungo o Facebook. Ia val au lia e fo i la tau o lo o fia awai ia pokalame. Ina ia mawhai ona fesoswani ia so i fo i saso a inga ia lai i pokalame lea mo mātua. O pokalame fo i lea mātua e ia fetosoani o lo o maua mai i le matanga luenga o a onga. Ina e fetosoani e i le tau o le awai mai. A whai o lo o mana o mia o na sa ili se se vaia ia alum whanau a o mai mātua i le pokalame. Ia ia le fetosoani mo mātua a whai fo i mana o mia ia fetosoani mo le pensini o Tāvale. Ia fo le awala mpai ona mau e mātua le fetosoani. Ina ia whaingofie ona awai mai la tau o mana o mia le pokalame. Matala le vai aso nei le pokalame na le Incredible Years Parenting Program. Ia ai tasia le aso le vai aso e whai e le afiafi. O le sima sa pokalame ta o le pokalame o le fatuola. Ia o le fatuola, o le pokalame lea, o lo o tau mawhai ai ina ia o ao whana witi o lo o lea o ngā amata i le tau o le tau mawhai ne tau mawhai le lei. Ia o lo mato ngā lua nei la ma lea o ngā amata le i le whakasa porua. Ia o te tō, o tōlu tau sanga talo na amata le nei ati na e tu o le playground. Ia o lo iei lava lato tonga la au, ia so ai ka pisi, o kama, ka loki, yangi, pakeka, ia o mea ai lava masani e mga o mie whai e ia supo tamaiti. Ai o lai whawha tamaiti o eftasoani e te tōle tonga la au, ma tausia la to la au, ia ma fua mai fo i la au, ia eftasoani fo i tamaiti e fufulu, ia ka pisi, ma wha malama e tamaiti, ma fia fo i tamaiti e tau mawhai.
a pe o pokalame la na al fasola ia se tamafainga ia masani e tatau whanau e wa ai asu pe si sila asu o lai tu o mai kāti si le palpala ni me tawana iai o lai fo ia fua mai ia le tamato po le sanga po le ile natural me tau ona fua mai iai ia ai le ole masani te lo tatau whanau i tono whala o loa ia ai misi ia le o nga tāua na ole fua mai o whala au aina ia malelelei fo o whala au aina mua lato se fua maloloina ka pena fo se fua maloloina mato ia ngā lua pokalame ia ma mato whaia o nga fo ia maainga fo ia tamaiti ele se mea fo ia tato ia le nenga luengo le ia i o whala au aina ai pe ole tamawhaina ia iste malama o tameti o ina e fua mai ia la au ele te ia so mai kongo peke save o so o la tamawhaina ia se awala access ai tameti i wala au aina organic o wala au aina la whawhea la so compost ia le compost le pala le o left over mai tono o umukuka pe o pa o moli ma pa o fai se tulo ia vaenga po vaenga toi mai o kapisi ma o kengi ia na avelola ia I fafo e masa I fo la mai ti le fainga vaenga lea e o mona tu I toni e lo fo ia la to ona o feme tu ai le recycle o feme tu ia ia lela pisi po se me alu compost po nena le tama fai ia masani e fa masani e tatau whanau o le natural le o mea o le whainga le tatau ona whaatino e tatau ia le tausinga o le o fofuanga o le ali ia o tama whainga fo ia ina ia whao ngā lea vanol o mai ia tamaiti lea o ngā amata e whao fiatuai le sona tāua mo le soifua maloloina ai o le lei lava pokalame o tolu sanga talo na amatan pataitai ia le wo avea lava pokalame masani I te tono le a o ngā amata ia lo sa ili foi a wala e fai e pokalame le mo isi foi a o ngā amata ma o ngā Pasifika ile level le early childhood ina ia mwhai o na ngā lulu e whata. Ia tele isi le sona e maua mai tamaiti. O la o mai tamaiti le whale ma whamatala mai. A le o whatino e tātou mātua le whale e o insista tamaiti o no lawa o e la tau tono lea onga. Ia matau sui e fo ia langona I tono a inga tele mātua o whailoa la to nganga fia. Ono lawa wa matona masani ala to whanau I mela I o le soani tono le umkuka ia mawhamatala tu e recipe o la to supo ia whaonga ia mea lai maua mai tu ala to I le la to whatoanga as well as composting and recycling ia o vaenga I se umai o le pokalame o le whatuola o le whatuola la o lo foi la ve faia o le o nga amata ia le sona tāua e paua to pese paua to solo pata mo tu sia la to tala e winga I le tāua wala au aina ma le tāua le ngā lue so le ile whatoanga I la to tonga la au ia o le ngā luenga tau tonga la au ma le soani I tamaiti pe au I whafotanga la au ia o lo taisa ina le tonga le ia o ia tu fo ai tongi. So that's a really exciting program. Ono lai amata tua lai ti ia tamaiti. E tele fo ila o ngai nei Wellington ma I nei Porua. O lo ia lato gardening program I le primary. So le la tama fai nei ni fa vai mautu lava malama tamaiti e o atu le primary ala wa fai ngo fie ona lato malama I le sona tāua ia around health ia nutrition te le fo le tāua le mental health a fai o lai
tele taimi e whanau lai spend I whafo whatoanga. It's a very, very fun program mo tamaiti. I whi taimi o ia siasi tonga la au I tono community, o le nursery o le Porora City Council, e o lava ma lato whaia onga, ia ma link lava nga ile whatuola. So that's one of our programs. Le whatino nei le atamu. O le sia matau pokalame, o le pokalame mo tangata matutua, o le advanced care planning. Kilo ana e le ito o tele nisi o lo sila fia ia le nei pokalame o le advanced care planning. O nai fōlinga mai o le whatua ele ilevane ele tere nei sanga talo ona yeini tamo fainga e whailoa tele ele pokalame le tangata Pasifika. So o le advanced care planning te o le fuafuanga tu mamau. O le mau lea o le finangalo tangata mo le tausinga o ia. Pea o ina whainga tā ia sana ngase. So, for example, whaionaua wa iai tangata tono le mautau ngase ai wale mawhai ona whaali mai lona finangalo ona le whainga tā o le ngase. Le mawhai ona tautala o whainga tā ona whailoa mai lona finangalo. O lana fuafuanga tu mamau pe o le whaamaumaunga le ftasoane mo I lato o whaia le ngaluenga o le sausi o tangata lea. Ina ia lato malamalama I lea o lo tāua I le mai o le tangata le ngase. So o le sile polkalame o lo tamawhai ia a tamu ina ia whaingo fie o na whaamalamalama ia le vaenga. Ina ia tatou tangata matutua. Ele se mawhauwhanga fōu ia le tausi o na o tātou o tangata tausi matua. Tau te masani lava te tausi matua. Ele paule mele masani o le whaamau lalo le pasipepa. That's when it gets difficult for us. O le tusi fuai lalo o lau te laua umono tala noi la whanau. Laua malamalama la tau singa o au. Tong fitinga o te mana o ai, ma tong fitinga o te le mana o ai. Ia ma me tau ia au pēa o ina o mai, mo tinga ina whal mai. Ai pe o le atunu ule o tatou au mau ai ma avea ma tatou atunu. Ia e fo ia la tau mawhainga ina ia whaingo fie o na malamalama ia li mai tai fo mai. Ia le mea nai te finangalo ia I pēa o ina tinga ina tau ngase. Pe o le tau mawhainga la o lea pokalame whaatala noa tatou tangata, whaatala noa tangata matua e au ngā fui mo tupulanga ai se ase au mai tupulanga I tele lava o tangata matua e fia malamalama I le winga le pokalame. Ai lea fui lona tā ua mo lātou, ia lea fui le tā ua mo na ia lātou whanau ma alo o tausia o lo whaila lātou ngā luenga masani o le tausia tatou tangata matua. So le simatou pokalame lo tamawhai ai. Ona I leo te le te talanoanga o lo I le taimi nei I te tono o tatou communities about advanced care planning. So o le lai tamawhai ngā lua whatasi ma le Health Quality and Safety Commission. Ina I a wildlife whaingo fia I lea talanoanga. Ona I leo se mata o whaingo fia foi. So if I like pokalame le fasino foi sanga nei ia mal maso pokalame fo o maso pokalame fo lai a masa le masina fo e ta o le la langa fatasi la langa fatasi es pokalame o so soani mai ai ia le Ministry of Social Development e ala mai lato ofisa mo tangata matua office for the seniors. Ia lewa mai eis matou sa soani o le tanga sawhai. E mana o mia lava ia pokalame mo nai e tatou tangata. E o mai e whaatasi e tawhao ai, ma fia whaatasi ai, ia o le pokalame la lewa iai, ia o le pokalame la langa.
o lo mātou ngā lue nei man mātou komiti e tu whaatasi te pokalame e whaasala lau i tātou community. So se tasi lava e fia tau e la langa. Ia o le laa whao ngāle sutani tā mau e sa ili mai e tātou lau whala me tātou kulumoa. Ia ma poa lava mea mana au mia whaasino e pokalame. Ia ona tampaila ia e sa ili ia au wala whaingo fie au wai mai e tangata mātou o lo tapua i ainga. Ia o mai e tātou te ewa whaatasi ma la langa tātou whala, pe la langa tātou ili. O teimi nei, ia o le whaamoe moe ina ia a masare po kalame rea ina māsina pou, ili whai ungo Februari. Ia ai whai loa tu lava ia aso e a masare po kalame pe a mautu mai. Po kalame fona, ia e te tala lava sa te tasi. Ele whapea fu e na o tangata mātua e whai fu e na awai mai te pulanga o mātou nei ele le langa i se whala mo e ngatai i asola e o e mai ia lau whala e au mai lau whala ma whai fe au alo mātua ai peo se taumawhanga e te whawhangu mai ia le nei fu e vaenga tā ua lava o tātou fu i anganu. E avea ma activity e mai whaatasi ia tanga nei tātou tangata mātua. So, mautu maloa ia vaenga esi o pokalame ia ona whailofo ila ia ile tātou community o taimi ma aso le a whaatino ai. Ia e tu mai ma fio mai tātou fia whaatasi. Ma tātou ewa whaatasi la langa tātou whala. Ia pe ole anga ai ole activity ole la langa a ole aim ina ia ole aunga lava ia ina ia tamwhai ia ini pokalame e awai mei ina ia tātou tangata mātou o lo tapua i whale ma o tamalawa ia mai whawhiawhia i lato ia mai ewa i fwoi ma whastoa i fwoi lato e a tole la langa whala pele ai le ole mea tāua na le ole mea tāua ia ma whai ono mai whaatasi ia ma whaastoa mai fwoi ia malama nei lo mātua ma te whafangu mai ni langona wa lewa ona le lo tea langona fia i tuai taimi sa iai tono o whale la langa ma awai e fwoi le nei vaenga tāua tele. Ma lo whaftai, ma nei a tele le pe mātau atu lima lea po kalame ese ia sa e tala noa iai. Ai ma nei fo e po kalame na pena e tā ua la langa whaatasi. Ia ona e toi whaamanatu wae o atu nuu nei e tāu fiofi whafo i te tonu o whale nei tangata mātutua. Ia ai pia lena unau ai fio i whafo e whamai pe e malo losi pe au e whaife au me sa maa sani mai ia o so i fo i sa moa. Ia e pe ila o lea ala mwhaina mau lea wanoa i la langa ai le whala ma toi whaamanatu. Ia i longo toi mwhai e tina ana la langa le whala. Ia i wala mwhaina whao ngāle tō tingi lima. Ia ai maa nei a tele maa lo lava maa nei a tele ia po kalame. Sare nei lava saunoanga. Ele pe foi ona tāua. Ele whaamalusia le tango fihua la langa pe a whai o lai o malusia. But I think the environment o lai sama whai ina ia mawhai ona awai ia fellowship whaatasi. Ia mawhatun tonu le au vaenga le e mātou i le whainga o le la langa pa e sa lea le saunoanga. Sa o le lei, tu so lātou ia la avea mwhai a onga. Ia, sa o le lei, ia. Whaasoa mai e lātou to mai mā loa whaftai. Ia, pe o le siwa e ngā mana, ia le whaalongalongo atu fo'i, e me se whaafongfonga atu le malo lau whaafonga. O le pokalame lea whanau witi, lea e o le whātu wola. A masalo a mātutua ta maiti nei le wa amata mai pokalame le tolu tau sanga nei, ai longa e toi fie ai ai ni a ano manufasi po nisi mea le a fia lava e whaonga ia fua o whaatoanga me sa lātou tuto ina
Ia me se fo ileanga ia tu ia lātou a inga la tawana ua tina matama se fai se wha to anga i tō tātou whale le te lea tu e tō isia tātou ka pisi ma. Pe o nei vaenga mana ia le mātau atu i nei pokalame ia pena tā ua Erin e? Yeah, sa ole leia le sau noanga. Pena a mata pokalame whapea na ole tutoa ni la awa a veta me ti whafoi mata ele le whainga ngā ruenga. E wa tupu whai ale pokalame o avea o sa oi fo ile le ngō pokalame o avea fo ma whatu ola e ola lava le langona e whaale le ia tili ia le pokalame. But I think ole tatou tau longo lava e te tau lava o na ngā lua whaatasi ia vaenga ese o le tatou village o la tatou umai e whea ngai male whawhaile le ina o whanau. E telefo isi nei mea e influence ai ia mawhawhau ale whanau lungo me tau mawhai e lena o mātua hoi o le TV ia whaingo marketing ma influences ese. Ia tamu whailawa ia ese te leo mālosi e whailo ai ia le tāua hoi o nei foi vaenga o le natu o me te masani ai ia o peona whailo mo moateo o fofoanga o le alii mo tātou. But Elena o whanau o lai mawai sona tāua e peona tāua o le foi e learn uma ia tātou mātou foi nei sona pokalame ia papia mane whaia o ngai e mamatua foi. So I think ia tamu whailawa ia taulongolongo ma taulongolongo ia matalo fo i matutua ia nai whanau alo o tu maule sona ia tamu whai atuai plus o lai tamu whai fo ia le primary school pea o ina matutua ia encourage pea ia lessons a ia pea matutua tamaiti ale taimile ia ila o ngā amata ia tamu whailawa e fia ila so e wala vea tere mangi le sona ko ia ngale ai fai masani esa mai tito e happy ala ko we e ka mai ala ko ka mako ma fulu ta pisi ala wo masangi la so yeah it's a blessing to be able to do that for them. Yeah. Maloa, mana ia tele. Erin ei se I tā tua se pesele se I pawai fo tā tanoanga. I on toi fo I mai lea toi wha wau le si vaenga mulimule o pokalame. Whaftai. Yeah, well, Sabili ua malu mai lanangi ai o utu maba ai se matamatangi o se to e lau e a po o le lai e ave ai le malanga le to atasi le malanga ele ai sona taununga o ofea e a oi ai lona iunga le saolo tonga e ole olanga ale se ua e se isi e mawa umalava say I'm a woman lover. O so e ale la ma toi
Ia whamahalo atu nei vaenga po kalame pe ona outou whaafonga mai o lo o talatano atu ma le sunga ia RNA vai la au a kui i le po kalame soi fo malolo ina nei tae au o lo o talanoa fo i vaenga le tautua o lo o iai ale au nanga le atamu ia pe ona outou whaafonga mai la amtanga nei po kalame pe o ia leo lo o whaaululu iai lea fo i au nanga ia i la tau fo i a tautua o lo o whaatinoina. E ile po kalame e rene sa whaatinoina fo i o tau pena wala o mai fo ile le uso ia Sarah Taptaala na sa awaia toi fo i ma le uso ia ana. Na mawatula ile po kalame na whaaptongo tina matuma itai ia pe sa whaie ia fo ile restala mawato mawa o mawha maunga mawha matalanga mo umia mo siaki o tina matuma itai. Wel mana ia i ole breakfast. Mana i ole tea tau te fia i fo i na aso. Ia mama futa atu ai fo i na isi tina matama itai. Mana ia le ngā solo atu fo i o tangata sa awai e lea aso. Ia wha malo wha aftai mo lea ngā luenga. Ai ole tūlanga ole ala le wha solonga o tōpo kalame e wale pe maa ua le wha i unga Februari le a mata i tōpo kalame fōlea ole la langa wha atasi. Ai o a taimi o le tausanga le wha atino a isi po kalame ia pe o le po kalame o tina, ia o mātua, ia mana i tangata mātua. Mwhaina e saunoa tili e lewa enga, Renee? Ia, whawhitai lawa mo le stili sa alawa e mana e poi ia le breakfast e mātani ona whai pe ona whai lots for e na ia Sarah Polusa for ia Sarah Maana. It's a very good program. I think Olisi, I just wanted to mention ole mana ia ole breakfast ele whaamamafa ia le vaenga tau ngasi. Yeah. So le o tau mawhai ina ia mawhau tele tina i lungo le vaenga le ole te iwa maua i se mai pe te iwa le ole mea lai whatau ole soifua ole tina ma le tau ole vaenga a le tatu a ainga ia le tamā, ia o uso, o le whānau, le tāua lato part e support ia nei tato tina. So thank you for coming i tato breakfast. O le breakfast e masani a ona whai le vaitaimi o le pink ribbon breakfast. E le masina lava o le pink ribbon breakfast. Ia o sui nei isi tausanga ia ona o le COVID, sui masina e tatia e le pink ribbon breakfast. A o le vaitaimi lava o le pink ribbon breakfast o le tamafainga lea le New Zealand Breast Cancer Foundation ina ia sa ilisto soani a wa ia te enga lungo le ngase leo le kanesa le whapa uye i el mato e whai el mato breakfast mua al tausanga sa ili lava le aso ana ia talfea ngai le masina na te la ngono le masina o le tausanga ne e pa uya a perila ia ona alu fo ila ia ole whaasala launga ma whaia mātou tusi e lafo i nei tina i au whautua mai i tanga luenga soifua malolo ina la e tua ia latou siaki e vala au lia whapitoa i tala mai au masu mai ma latou ainga e fia whatasi i a whailawa e mai ia le breakfast e te leo finangalo e whaisau appointment e le eise a whaina ai la wam fai ona e a wai mai ma tatou fia fatasi a fai foi o te taimi o le breakfast o langa ona woi pe ia o umele i fai sa yaki ia la wai ia ia nei tatou tinata si mai ia me latou mai le mtanga luenga o se fua malolo ina e so sani sa ili te appointment e salfea ngai malau ngaluenga pe salfea ngai malau mau por kalame ia ona fati a fela ine e o fele sai me ole appointment ia ona istuatola ia patino le vaenga taua. So our breakfast is going to be in the April month. Te whanganai sui mai le masina o le pink ribbon breakfast. Ia e sila tilo TV polo telefoni walasa mai le masina o le pink ribbon breakfast. Ia on e mantua le o e la le breakfast ata mo le fatino e le masina nei. Ia ona ai la tula wal fata longa pe a mautuia vaenga. O le parenting program o le wa mata por kalame le papito mo matua
o le wa amata le mai le vai aso nei ai e mawhai lava ona ristalas e semi lava te lava pe tuai ona e amata le pokalame au lo ngalue lava ia lo teina pokalame ta mawhai na ia toe pu e mai ia le sona wa misi ia ma ta mawhai e se taini e ngalue whaatasi e manai matu o i ina so tenga wa misi so a parenting program e amata le vai aso nei o le la langa whaatasi i e amata pe ona ailoa ate amata le pai unga o le masina po o le pokalame o le fatuola ia e lo le a onga ia masa lo ia le pokalame o le fatuola o le advanced care planning o lo iai nei ia ni nai ngaluenga o lo fai mo le advanced care planning ia whaaleleia ia whaaffaingofie ia le ia resources e le vaenga o lo ngalue nei i le whaingo whasa moa whaali liu ngangana ia whaamatalanga lo ia matama whai e develop ia ni resources sa moa ina i whaaffaingofie ona whaitanoanga so ele i mautula sea so e whai ei ia le amata ia le workshop lea mo tangata matua ai maua lava ia update i lunga o mato Facebook page po le whasta tae mai foi o lau emaili ia po nisi o numero al mato officer so I can let you know ia mato numero ai pe o pokalame na ma taimi e ono amatai ia pokalame o lo iei fo ia mato talosanga o lai tali ia ni tali mai sanga luenga ese e tampai ia nisi foi pokalame ona na mato nisi pokalame o ngato no tasanga a pe afai manuia mai ia talosanga o le numero la mato officer o le 235 valuono valucholu le ofa 235 valuono valucholu ia o le numero mawaia o le olua fitu 525 lua valu iwa tasi le olua fitu 525 lua valu iwa tasi o le mato Facebook page ia sa ili lava ia le ngol pala positonga o le atamu in corp o lo ia update o taimi o matai ia pokalame ia manisi ko ifa matalanga i pokalame o lo pai nei o mato pokalame le fa o malvai so nei o mato holiday program ia holiday program for ia te sala fo i mo so se lava o lo mana o mia ia te pokalame e fata fa o ita mai ti taimi o le holiday ia e o foi lai tu anga o ngai le mai pota mo e te fai fo mata pokalame ia apirila ia te fai les pokalame ia Julai ia te fai les pokalame ia Okitopa o taimi umalavala e fai ia tu anga te maiti mai lea onga ia e fai lava mata pokalame o e te tia la so wila mo e ta fa lo senta ma mo e la lo e fa pistisi le splash pad ale Aotea Lagoon ia ma fai lava la so ta alonga ma la so activities i le hola e whakasa porua o lungai le Waitangi Royal Mall ia sa ili ia pokalame ese talafea ngai malitau ia ai o mai ita meti i matete FIFA during their school holidays so le sina pokalame le fasino every school holiday ia and fai lava ona fasta sai mai ia la telefoni po la email pe fai lo mai fo ia the message in my Facebook that I you if you ngalo if you listala ia so wala mato ile mato pokalame malo faftai e se tau e tongi tangata ile stala tu tono nei pokalame ele se tau o isi pokalame na ole holiday program lava o watonga ta foi ile fatino ino pokalame ia mai se ona yalo pana o lo fenga e male malenga luenga o testingo whanau taimi o le pokalame. So we have a staff of 6 young people. Yeah. Malato coordinator. Iti le latanga luenga e whai testingo whanau ma le planning o le pokalame. Whapena fo e offer e matou. Le breakfast. So we provide breakfast. We provide fruits.
throughout the day. And also, se ta whaonga o ai pe o ila lo ile Austin Bounds, pe o ila lo Chipmunks, pe o e tongi lava e kava lava e le pokalami. But e mana o miela ia le tongi e mātua. E tolu tā la e le itu la. Mo le tamaititi mua e le sitala. $3 per hour for the first child from the family. E lo sisi child e resitala. $1.50, so we're 50% off. Yeah, nisi tamai te peo maso ainga to tele tamai. Yeah, e tele fala so ani el discount na. E so ani e foi lá maso po le ale umio mai tamai. A fai la vai se e te finangalo na o tai ao yo mai ai, e na o ulio mai ai. Pela se jua so vai aso po le ala vale e fu ala vai lungo ole o le mela e finangalo e matua e le sala mai ala so now. A lot of the parents, e mana o lava full time no lawa e la so no onga so no ngaluenga, but e foi ia aingo la ia si mai ala so ainga mai sa mo e restala uma mai ama tamai tila ta pa mai sa pa si ia aiola fengaluenga ia mana va foi la ia mai e pikita mai si mai. So we start at 9 and we finish at 3 every day during the school holidays. So it's $3 per hour for the first child. Yeah, salali mai from the same lots of siblings. And the other thing is ele a deposit. Yeah. So we don't ask for any payment up front. If it's off, ile fai unga. Yeah, ele fese a fai no tungtungi mali. So an me ia o si ilesi holiday program lesi tuanga ia wo te lese vai ngol pili wo faiona ona fate ia ina ia mafaiona fa wai telpo kalame mai ia se so ani fatino pe ele masonga luenga be paula na po kalame ela na charge a oisi ma po kalame lai fai le la wo wakava o mai se tane la mo mai malo ele fatino ino o ia por kalame malo fa taila ma ere nei mo le fa mani nonga ia ma le fa mal mango ia vanga tau sa isa tau wainga nei ave e nei fa na o nei matu o le van fia fainga luenga ia finga tai le sta sem fa ona no foi va ai pe a oina se longa wa ia o po kalame o lo tala i tu ato porirua pe na o le se o manga ia le ia e tala so se tasi pa la vale me mana o mio le fa tu mo le matua o talanga sa o mai le tula fone sa ona ye tono restala ia ole swafa po ai ele ole anu mere ma wai ia ma sua le anu mere ma wai fo mai e po ye ni meta ma fai e le tala fia ngai malo walo pe ni ala so allergies ia o vaenga o mana e sa ona pa mau ina ia sila fia ko ela so lo pa ko ina le ia peni kulimi e ina i tamai te manao miona palaya la so kulimi ole eczema me fa pena ia ele la failo uma mai pe ala le sala le onga failo uma me fa matalanga na ina ia saunga le mu pe ia tamai te le holiday program malo fa tai ia e ni se vai nga tau e fia failoa e mai se fo ise ni key messages if you ta watu le malo lau fa fonga i la auto au nanga i le fa mai anta tanoanga ia fa ke sai lava molo o no o va no le ya se la mona e ta ua lava ia le so mala mai i services o lai o lo ye au nanga i tono tato community I feel I think one of the key messages o le tamafainga ale atamo ina ia mawhai ona ausia ia nau ta inga matua mau ngā tupulanga o mawai ina o whai malanga mai i New Zealand tau sanga i tele pe o mātou au ngā tupulanga pe o mātou lewa mawhai ona ai le nei taimi ono o sacrifices sa ia matua ia my grandparents whatever ona whai malanga mai New Zealand ia maavea ia New Zealand ma tatou atinu so Asamu just wants to
assist, support. Ai po a o masosoani al malola ia mai fatino ni por kalame. Ai tele lava ia mato mato sama fainga ia fai por kalame o lai man na o meile community. So ai so langona se por kalame e te tau lava ona ia. E o lava ia tato por kalame mo tina e po mo tama ia po mo alum fa now ia. Let us know. I think le lava le tato ngalu e fasa si pa fai ni vaenga o nanga fai ona fa le ya tili pe ni vaenga o nanga ile o le ona fai pe mana o mia ona fai e fasa sai mai talia mal fasa ia soani uma fai ona te na mai em fai tato ngalu e fasa Ian masola sa ili pe fasa ona fasino le ngaluenga ma tsala leva no for everybody e awai mai ma fai ona soani mo ainga la tili se langona le nei ava no o maua pe se amatanga foi le o se tato foi mafanga ina iam fai ona to anga o mai lunga ile e fa matsala tu isi ia pokalame ia fai ia lava sila fia ele mamalu o tato atinu ia pokalame lo fatino ne e atam. Ia malo whaftai lava e renata ton fo ile o ua mai leo whafonga ia vaenga tāua pēna e saunoa ia leneta e au ia pokalame lo whaatino ina ile au nanga nei ale atamu. Ia ai mo le atu whaftai ona o le whaamnolo tai mo le tanoanga nei tai au ia manuia lava ngaluenga o whianga iai e renei. Whaftai lava molo o no manuia po il nei aso. Ia whaftai lava ia le malo lau whaafonga le tato po kalame nā mo nei tai au pia nā sauno atu ai le fionga ia por sunga fo tu mai tai a ere nei vai la au a kui i le nei tai au tatanoi po kalame ale au nanga ale a tamu. Toe mau fo isi whaapoponga o tato po kalame lava nei o soifua malo loina i se taimi o iluma ai mo le taimi nei whaftai lava le whaafonga mai. Asa
tali iai Suinga sale tamate Ua e o iai Oloa ai male maua lalo Lea le fa apongai Olo ulota Lea vai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Amata mele moasani Matala mona safa usia ila Uafuanga safa wao fapo Mole ama iluma Ewa etia ima Iwa elea mana iaina Uale ai ai so alofa Tutoe mo ita Olo ulota Lema mai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Tepa I asa walu Me a o toe manatu Itali uma ole mafutanga Tele te amau A ole nei ua lia ina Ma ua e solatu Ua wa I wa saule fea mai noa e tu ua au Olo ulota Lema mai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Ua e aluma ave E fatua o moe mase O umanatu mo oe le pele Ua fai vavale Kawia ia manuia O lo fa moe moe Mawase tasi lute fa atasi To faina oe Oe Olo ulota Lema vai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Olo ulota Lema mai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe
Sawi o la upele Boane mau tala e tele Watu i alo ufatu Nalo le alofa no avatu La u au roi fa pele pele Teru o elo ufatu I tau sanga e tele Nei fasia I tayo ma faufaunga O loi whawhong mai pēr le tautua le siufonga le lau mua Wellington ia I le nei fwoi vaenga o le tai ao ma lola wa fwoi soifua manuia ma lo fwoi le langi mama I le whawhonga mai le tātua tinu ia whatue whaatalo whātulu le taimi ia inai mātua o lo mafuta mai tono a inga e mai se fwoi maota o tangata mātua le taimi o le tai ao o ka se mātango fia o le tau I Wellington nei suru mātango fia fwoi le lai lau mua nei ia e mai se fwoi porirua lo I tātua ofisi whasala lau
le malu o le ea o le nei tai au. Ia u fetau i le fo i mau fuafuanga lo whanga solo i le ngata i tono a inga. Mese la au no fafale i la tau lo nafa manai mātua ma nei le tai au le nei ia i le whai o le tanga lava. Ia o le ma nei le la ia e fetau i le fo i ia mātulanga i pei o nei fo i le nei aso ia pia whapea ua. O nei le i whai alau tanga lava se i tūlou lava le whaafonga mai le tinu. Ia a me le whaapa oi lo le tātou masini tā lava. Ia ma wha o ngā i loa le la, ia wai pe o le tala le ma sanin tātou ma whanongo longo i aso lai sa moa. Ole, tu i whafo lau pa ono, toso i whafo ia whala, ia po ni popo fo ia whala la, ia po ni koko i whala la, o awa i whala la, ia o le tala le tate whalongo i mātua i aso la. So le, toso mai whafo le whala koko na e se i wha o ngā ia i le la o leo mana i le la, ia o le wala au atu fo ina le tātou tau tua le nei tai au. Ia te utou malava ia o le nai le i whaia lava tanga lava. Se i tu lou lava fo i whaafonga mai le tinu le tai au. Ia mani ia wha o ngā o le lai le nei aso. Whai ia whaamamango ai ia lava se i tu lou. Ia ai mai se fo i. Ia o vaenga i whaapea fo i o nai te fia vele sau vau. Mani ia le maa lua le tai au le vele vau. Vele le tonga la au, vele au ta fole fale, vele atu le pā, au ta fole pā. Vele le maumanga, a se i vai le mana ia. Ma lo lava le ngā le lue fo ia i la tau lo ngā le lue mwhaafonga mai le teimi o le tātou tautua. Ia le ngā te le tātou wala leo le tasi o no tesi ma le tasi wha mo. Ia e whapea fo i le tātou au nanga i lungo tātou pingata whailangi. Whata alo whatou le au e whata avale le ma futa mai lungo le tātou app, le Samoa Capital Radio app. Ia e mai se i la tau lo mai mo mai lungo le tātou Facebook. Ia ma le tātou YouTube le nei teimi o le tai au. Whawhia fianga so i whiwiloi. Ia awala foi ia le whenga ie o le tātou atunu. Ia i ngā ruenga o le nei tai au. Ia e meise foi la tau lo ma futa mai. Ia i tonu a inga. Ia ma tāpua ia foi le anga i atu. Ia o nei whanau ngā ruenga o le nei aso. Ia manu ia lava foi fuafuanga le awa ta avale. Oi lava foi lo wherua i lunga le awala le nei taimi o le tai au. Ia na ona wha manatu maasani lava foi le tātou tautua. Wha mua pele saonga le mu. Ai meise lava foi nei awa ta avale. Ia o lo o whai ngā luenga i teimi nei o le tai au. Ia so o se ta avale afi lava o lo e whaafonga mai ai. Ia wha mua pele saonga le mua tātou. Ia ma mafuta mai pele tātou whaafia fianga su i filoi. Ia leo le a mōri mo le atu le teimi. Ia e ala le tautua a le si ufonga o le lau mua. Whatalo whatu le whalitua ia susi Tyrell Petro. Whaaftai tele lava susi. Ia manuia fo le tai au. Ia mani loa loa o tau ia mafuta mai. Ia ilungo tātou penga whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube. Tātou mafuta la i whaafia fianga su i filoi. Ia i nei taimi o le tai au. Ma lor sai fōmanu ia. Susah.
whawhianga ma siu whangamani o le au pese le whauula mai le tongo, ia ma le pese ua whaingoina, ia taula ia sa usei, ia i tama whauula e le lei, ia tārusia e sa ona upu, e lei uma tama whauula, ia e lei uma tama mai le tongo ia na whawhianga sa filoi, a le siu whanga le raumua Wellington, ia o musika lau fo i ma whawhianga e mori atu, ia le ngata ia ila tau lo o mafuta mai tono ainga e whapea fo i tono taavale ia e maise i tono whalewhai ngā luenga. Mana ia le porkalame le na mai atu le antano atu i Savelina ma manisi fo i le porkalame le vaenga le atamu. Ia e pia mai tau atu mwhaalonglonga atu fo i le aungo le nei porkalame. Ia o vaenga fo i mo tātou ainga Pasifika. E maise la fo i tātou Samoa. Ta ua tele le vaenga lea. E wā lea fo ilele mai tau atu. Pero pokalame pe fo ilele e hawhia mai lava i a tangata o le ainga. A mata mai lava i whana witi, i a saua i whana wā onga, saua i tangata whainga ruenga, saua i tangata mātutua. Ia mai se fo i matua tausi. Ta ua tele fsosoani i a fo i pokalame. Ia mise la fo i le soifua malolo ina o tātou tangata. Ia ma maua ia e tātou fia. Nei a tele vaenga ia. Wa lua se fulfitu minuta o te enei tu la se fulmaltasi pese nei ia e mori atu fo i alo faanga ma o le tātou pese le nei. Ia mo i lātou ia lo o whainga luenga le nei taimi. Ia mo le au whainga luenga se uma fo i tātou se pese mo utauna e mafuta mai ia i tono ainga. Ia o le pese nei ia e ulo fatu le tātou poklame ia mo si vaenga le o ngā lue. O le a lava lau ngā luenga le nai whai po nai te whai ngā luenga. Ia e moni atu o le whaanga le tātou poklame, whaafia so i filoi, ia mo o tau le pesere nei, ia angi mai se matangi, ia angi mai lo se matangi, ia e malu uma vaenga o le sisi o manga, ia angi mai fo i se matangi o le nai te savali le tai ao, ua matu amana ia telefo, angi mai fo i le matangi o nai whailau ngā luenga, ia mamaua e oe le malu o tino, ia o se tu le lei fo le na, ia angi mai foi le matangi o nae vele lau tonga la au o le matua mana ia katalo fatu sunga ya Chris Charles ma futa mai ia i Waitakere au kilani fa fetai tele lava ia le mafuta mai ia fa fianga mai le sunga ya puni o le puni ala va angi mai se matangi. Se momoli tu ai o elofane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe tawa wina matelo mfamo moe tateta litonwele lua fungania uioe tua so uma uoema utala umolelo fana u amatu ifa ali uma fo inai o manatu wale ai masisi wana oa se matangi se momoli tu ai o elofane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe tawa wina matelo mfamo moe tateta
O le whawiwianga ia po le pese mai le autalvau a le Ekalesia Katoliko sa fotu o le pese ia Rosa lalingo le pese eritasi Rosa Mafuta ioe. Ina ua toi lua se fultonu minuti o na tā leo le tū lai se fulmane lua le whaponga o tala fau pe a tāre se fulu lua ia mai se o tātou tala mai Samoa ia o tātou e vai fo ilei musika o le uli ia whaasora toi la fo ima le tātou proklame o le nei aso ma le auli ana nei. Ia o le pese nei, ia e taina atu mo i lātou o lo i tono le taavale, o lo i tono taavale, e le ngata ia i lātou o le o whewa i asia singa o le tae ao, ia mai se fo ia i lātou o lo o whewa i ngā luenga i taavale afi. Ia e, alo whātu le tātou pokalame, ia wao, o to i ngā pese fia i le vahenga le whai ngā luenga i taavale afi le taimi nei, wa mai se le vahenga le i taxis, o Ubers, o loli, o pasi, ia o so se taavale afi. E pio pise fo i le mo meo mafutanga. Fia i le vaenga lea ua fo i la ea lua le taavale fo i lele ia mawhaalongolongo le pese. E toe fo i lele toe au mai i mawhauwhaunga fo i lele salamo. Manuia lava ngā luenga lo whenga i moutou e mai se fo i la tau o lo whewa i atu e whai ia whaatau. Ia mai se fo i la tau o lo oe ave nei mātua i la appointment. Ma nei a tele le vaenga na. Mana tua ane appointment na yo tātou mātua te ua ngalo se appointment o le nei aso. Ia o le ma nei le aso o le la. Ia e leise mea la ale mwhai ei ona o ave ia mātua i la tu appointment. O le ma nei le aso e ma nei fo e te iai. Ni te ua misi lava ia ni la appointment o le nei aso. Toi lua 10 minute tā le tu la 10 ia le pese nei. Ia e ulo fatuai tātou poklame. Ia mo utou nai o lo e tonu o le taavale. O lo e whaalongolo mai le leitio, le tasi o ono te si ma le tasi wha mo, i e whapia fui lato o lo o mai, mo mai le Facebook le taimi, o le, a mese la valvaenga lea e le o whia i taawale nei, o le pesa nei, ma ia asua Felice Mikael, e a ulo whatu le tato poklame mo o tau, ia ma tau sia pere saunga le mu, ia mese fui tato ia e taxi ma upa, e te fu e to e li liu whatu pe tope ia i luma ina, ia ai le se vaenga le awale tau ona e to e li liu whatu pe tope ai, ia ono lo tau fai tuli lau pasese fa mo sa ngale mu lunga wala ia wala fo il feo inga le tatu tunu o le yaso ai wala fa tu tatu pesele mo o au mai so wala fa au we Oh
ia senga alue na ona e whaama e paepa e ala mai i le tau sa me whangusea o funga umiti whaani ai ina i le sua mai talo male koko sa moa e tali ai lo mana o te de whaama uanuga uanu mera mua mua si o sama uma i le ami o mautala ma le solo i luma o te tautino atu sa ili mai gatea fale a tele tumalu ele to inalu a olo na malus e tu manse io oile oti ele ai o se siri ire nei la lolai e to ila lai lo malo siri siri o te de whaama uanuga uanu mera mua mua si o i sama uma i le ami o mautala ma le solo i luma o te tautino atu sa ili mai gatea o te de whaama uanuga uanu mera mua mua si o i sama uma i le ami o mautala ma le solo i luma o te tautino atu sa ili mai gatea o te tautino atu sa ili mai gatea O bivinga o le fianga o toa mua ina ua toi se 10 minuta na tale o le tu la se 10 malua fa fia fianga se filoi ya a le se fonga la mua ma tato proklame o le fa fia fianga se filoi ya o pese ya wa ya fo ya wa fo ila to lo mafuta mai pele tato to tua i lungo o tato penga te failangi mai se le tato frequency le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ta pena fo ila kuka ya o le la atars fulua ia ona tari sua fo ile matari le sua tau faita maftanga ia ainga mai se nai matua i mana tua la fala au ele misi la fo ia le fa manatu fo la au nai matua misi la vale uli taimo la tau maftanga pe mai ia ni te u misi se fo la au ia u matua fo nai matua lo fa ngo mai tonu ainga ia u ngalo fo ia ni so vaenga ia ai fa manatu pe ta tau ia fo la au nai matua ia o le toe vai aso fo nei o le tuanga nei whanau, ia ona e fo i leo wa onga i le whaunga masina nei, le teni na e ia onga, ia tamaiti, ia whaunga taula ia nei ia vai aso e whaise whi aua papa mama, ia ona e toe fo i le o le lauta mama lautina, ia wa fo ia onga amata, ia le amata ina wa onga o le ni tausanga, ia ustai le ia papa mama, ia o le ustai ona o tupe, ia te fo e alu fo i ma avero pi wa wasola, e pe a talu tatu ua i matua ia tate alu le taimi fo lele la atoe fo i o ta matua ia ma avilo ta piri a onga ia a o nei la i nei atunu ia e whawhanga mai e papa mama le amatanga e o mal taimi nei o le la ua ia nei matua tupe i tamaiti ia whai leis fe aua to ino malo matua e tele to fo i o e ta pena fo ia onga le tausanga to 20 minute ta le tu la se fulu malelua.
Ta alofa lava o telefon o le si ufonga le laumua i Wellingtone. Ua ilo Yesu esu enga sa whai e talwai nei o tangata whai ngā luenga a New Zealand. O se vaenga tele o tangata whai ngā luenga e tali tonu e le o lama o lātu tongi o lo maua i le taimi nei e tau whaafe tau iai i le tau o le soifuanga masani i aso uma. Whailo mai le tūlanga i le taimi uatangi ai se fina ngalo le li pāle mia filfilia ia Chris Hipkins ina ia whaia ia se suinga i le fua o la fonga tutongi mai tupe maua ina ia mawaise le so soani
mō lātou o lo pito mawhatia i le taunga tā o le soifuanga. O le tele o whaataunoanga Chris Hipkins ma le autu Stella Nafi sa atangi ailo nā nganga ina i tau mawhai mō le whaale leia o le tūlanga o le tamau ainga ma le soifua māsani o tangata uma. E tūsa ma le limas furulima awhe la whai o tangata whainga luenga nā awhia i le sa ililinga sa whaia ele whalabok tongo unia tangata whainga luenga le Council of Trade Unions. O le limas fulfātesi ma le walu pasene o lātou umanei na o lātou whaalia ua wawe le alu i lunga o le tau o le soifuanga ai te ngese ia le si tia o te tongi mai o le mafuanga lea o le panga tia ai o le totele. O le limas fulu walu tesi ma le ono pasene o tangata whainga luenga na o lātou whaalia o le vaenga au tū lava i popole mātu ngalu iai o le tau leo o loa ai maise o loa masani mo le tausinga e au fia ai me tau mafa. E manatu lātou ia, e mana umia o na si itia le fua o tongi o tangata whainga luenga e tau whaafi tau ia ai i le si i pea o le tau o le soifuanga. Whaaria mai la Chris Hipkins o lo o whaalongolongo le lei ma le tutoa o ia whaapea le whainga mālo e tūlanga e pei ona whaailoa mai le taun unga o lea fo i suenga. E te li tonu le li pāle mia filifilia o New Zealand e le tau ona sa ili wawe se fo mo se whaamama venga mo tangata uma o lo o mawhatia. Ua whaapa o i lalo e stasi o whale tupe au tū i le tono New Zealand nei, ia le tului mo ana mo kesi mo le umi e lima tausanga, ai si i lunga ia le tului o ai tālafo e taitasi tausanga le umi. Ua whaamutalaina lea ngai o inga le whale tupe o le ASB, o se tūlanga i le māsani ai. E au fia i swinga o tului mo ana ai tālafu mo le amtanga o le ruawe luas futolu, ua siti ai ia tului mo ai tālafu pupu taimi e tutongi ai whaapa u i lalo ia tului o ai tālafu e umi taimi e tongi ai. Tolus fumalfa basic points ia ua whaapopo le ASB i le fua mo ana ai tālafu ia e tā mau i le ono māsina, mai ua o tuai nei i le ono tesi ma le valu whaapasene. E whaapea fo i le tūlanga o tului ai tālafu e tā mau i le tasi le tausanga le umi e tongi ai, le o si tia le tolus fulu basic points e ma ua o ai i le ono tesi ma le valu whaapasene. E whapena fo i ana si tia ia le fua o le tului mo ai tālafu e se fuma le valu maasina, whapea ma le tailua tausanga le umi e tongi ai, le o se fulu 5% ma le 5%, ona anga i tuaile i le ono tesi ma le fitu iwa pasene i le taimi nei. Pei tai la, o leo whaapa u i lalo i le ASB, le se furu 5 points o le tului mo ana ai tā lafu e tā mau i le tonu tausanga i le umi e tongi e tuai. O whapena fo ina whaapa u le fast furu points o le tului mo kesi e tai wha tausanga le umi, ai 5 se furu points ua pa uai le tului mo kesi e tai 5 tausanga. O se li poti le vaenga whaasa lau le News Hub, na ta ua mo iai whaapea, e na o le ASB ia le whale tupe tele i le tono New Zealand, o le ua whaapa u le fua o tului o ana ai tālafu e te 5 tausanga le umi. Ua masalomia a tonu pe o le siti ai o tului o ai tālafu pupu o le ASB, e fua i se si tanga i ono whaia e le whale tupe tu le tonu po le Reserve Bank, i le tului o tupe ai tālafu po le OCR, i le māsina fau o Februari. Ua whaalia mai e le li pāle mia filifilia ia Chris Hipkins o le a awe le whaamua o le whainga mālo i le tautonga fitia o le whaamai o le taunga tā o le soifuanga a o tā pena ai le kāpeneta ma le mālo i le whaaua wina o ngārua ngā whai mo le iwa māsina o le toe a o le i whaia leisi pālota tele ia o ke topa. O le salulu a tae au le o le a se eia ne ai Chris Hipkins malona lango ia Carmel Sepuloni mo le tau awe ina o le whainga mālo New Zealand ina ua whaamawai le stofi taluai le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern. Ua mai tau ina le tūlanga toa mālie ma le solonga le lei o le nei swinga i le taita inga o le mālo le tunu o le pātia le Labour. O se tūlanga ese wa mao ma mea ia na tutupu ina ua whaase e tua ngalu Helen Clark mai le taita inga o le Labour
ona fa solo mo ye ile taimi o le itula I mai Jacinda Ardern I le foe. O se saunanga le le Chris Hipkins I le Paul Kalame le tio New Zealand nafi na ye fa'ali ai tusa o ia mo Jacinda Ardern I le tūlanga nau e wha malusia ma ia toa malie ia le taita inga o le whainga malo le tino e Manatu Hipkins o le tūlanga sasa wa I le taita inga o le malo I le lima ma le awha tausanga ua mawae o le awha a waupea e le aise swinga I lalo o lana taita inga. E malo si le taitununga o le Leo Hipkins I le anganga ma le wha moe ato le patia le leiba na mafua I o na whawaina o se manuia lautele mo tangata uma o le tino. O se lipoti le walis whaasara lawa New Zealand, Radio New Zealand, na ta wai, e tali tonu ta itai o tangata atu motu o New Zealand, o le filifilinga o le unua itama whanau o le Pasifika e avea pa le mia lango o le malo New Zealand, o le a au mai aini swinga le lei mo le lumanai. O le sae pei o na whaafonga masila fia, na tongi ai le ipare mia filifilia ya Chris Hipkins ia Carmel Sepuloni e avea masui pale mia o se tofinga sa autasi iai le lango le whaafale tui o le parti o le Labour. O le tamaitai minsta ya Carmel Sepuloni e pe o na sila fia e iai o na pito sa moa whaapea matonga ma o ia le urua I tamaitai e iaiso na pito tonga o avea mawhaipule o le pale mene e pei o na mua I tula iai I le tono le maota I le se furulima tausanga o mawae. Whaalia mai e le li whaiwhi au ia se taita veikune o le Kalesia Metotisia New Zealand o le tofinga o Carmel o le a bea ma whaataita inga taua ma whaoso fianga le lei e lui taui na ai tūpulanga whaia ai o le Pasifika ai moise ali tūpao ta maitai I le tono o New Zealand nei. Whaalia mai hoi le lifo mai a Sir Colin Tukitonga o le nei tofinga e le ngata o se tūlanga tāua I le tala whaasolo pito o tangata Pasifika I New Zealand ai o se la asanga tāua telefoi mō le tunuu a toa. E manatu Sir Colin a tonu o se ata lea tātou te mauti noa ai o lea ua matua le tunuu o tātou no nofwai mai a tonu o lea ua amatau na moni le nganga o le wheoe oea ai male tuu whaatasi. O si lia I le lima tausanga o avea Carmel Sepuloni ma minista o mtanga luenga o Latina e Lutele, le Ministry of Social Development, ma e tele lava ni suinga o mwhaio na ia whaatino inai e au fia ele si tia leo benefiti ma le toe lauri diwina o le Polo Kalame so swani mo a inga whainga luenga le Working for Families. A o alua e pēi lunga la whai o tangata ua mali liu o na ua mali lemo I le sami I 2SS o New Zealand. Wātangi e mai le mana o tangata au kila ni fia ya siasi ma tā whawhau I ma tā whanga e te tau na wha au popo ma wha atoa teleina ia tangata ia po leo saunga le mua ngā te whale ia ta ua o life cards e tiu te ai. Peita ai, whailo mai le whalamo tonga o le Surf Life Saving o New Zealand. E mo o mia la tau se vai ngā tupetele e na ia mawhai aia na la tau ngā rulue I isi ma tā whanga o le tunuu. Mai les foreile o ana I leo sāna tenei e to ono tangata na male lemo ai le sami au kilani. E ui ina sā male liu tangata e to lua il mta whanga I piha ai le sto nai. Aia sā le I whaai titi ai le to tele o tangata na tā ele ai le sami le mta whanga I le whaai unga o le vai aso. Whaalia mai e sui o le pulenga o le ai o Waitakere o Shane Henderson e le tau lava o na iei se Polo Kalame whaalea o onga mo tangata uma e fia tā whawhao ma tā ele I le sami. Na ia tā ua o le talawhatai sifo e moise ai piha o vaianga ia e au Peter Sili o na tele whaafi tā uli e le tupu mai ai I tausanga te tasi. Mai o le tau o na iei se swinga I fuafuanga whai a wale saunga le mua o tangata ia ngā ia tu iai. Sa ia whaalia fōi o stasi o whaafi tauli au tū e ui ina o New Zealand o se tunu o si o mia le sami ai matua to tele na watanga tai lei loa a au pe fe au si le sami po le vai mai o mafuanga o tū leo le to tele o tangata male le mo ma whano ai le lato soi fua. O le Surf Life Saving o se whaalapo tunga tū ma oti
si lia le fa fe la fa i tangata lo o fo atu la tu taimi e ve so sonia ia na ngā luenga fa tino i mata whanga si lia le valu se furu la fa i tu se o le tunu o le tausanga te ruai si lia tu le fitu se lau la fa i tangata sa ma fa i na la ve ina ma fa sa wina lo la tu soifua lifeguards o le fa la potu potonga o le tausanga lua fe luas fulu sa fa ia le whainga malo le leiba ia le ulua i feso soani tau tupe mai le malo mo le nei fa la potonga tu se lau se fulu miliona ta la i le tausanga pe tu se le o le fulu 5% o tupe mo mia mo le whaangai o ia o la tau ngā luenga whai. Io elements ta o wala fela o inga ya Michael Wood i le tūlanga le o le tūlanga le o lo iai fe malanga inga no fuaafi i le tonu o au kilani. Peita ai tali tonu i le elements ta iai se tūlanga le le tau na fia i nai tangata o lea i tū malo tele o New Zealand. Sa ia ta ua tu sa male tasi male afa biliona ta la o basi le malo mo le whaale leo fesota inga ma awalo na whaafi i au ki lani. O ia ngā luenga e au fi ai le whaale lea o le station i Pukekohe, ai hoa pēi fo i male awala mo na whaafi a ngā i saute le Southern Line, mai na ta ua le Minster, wa lewa lava o na tau o na whaatino ia ngā luenga, ai o le mesilio na ta ua o lea ua amatalia. Ua tau fia ma ua mōlia le ofisa o le Tuesday Wellington se li i Filipaina e fast fururua tau sanga le matua. Ona olona au mai e de tono le tunu o niata o ni sa wanga mātanga e whaasanga i tau maiti. Whaalia mai e pēr o ni whaalapo tonga whaale wao mā lo mo le pui puia o tau maiti. Sao la tau whaai loi na mai le tūlanga. Māta na sau malineitanga tau mai Filipaina sa whai mā lo longa ai. O le astona i te ruaina tau nuu ai la li il malai wa lele Wellington fa ilo mai fo il fa aururunga o le vaenga o suenga i le ofisa o le tiute o Cam Moore o le asangfua nafi sa fa iaise sa i linga o le fale o le neitangata i le Wairarapa o na o li poti na la tau maua mai le no fuanga tu tonu i Amerika mo te maiti e sa waina. Sa mawai i telefonia le nei ali ia ni ato ni whainga mātanga e a fia i te maiti e mai sa tula i o ia i luma al whaamsinonga whaitu mā loi Wellington e ana nafi ua molia o ia i lona umia malona au mai i le tauno New Zealand o ni ata e whaasa i le tūla whono o ia molianga e mawhai na whaasala i nai se tangata i le se fulu tau sanga i le whale pui pui o lo au fia le whailoi na mai o lo tawhia le whailoi na mai alona i ngoi le teimi nei, mai o le a toi tūlai o ia i luma o le whaamsinonga i a Februari. Whaali mai fo i Cam Moore o le ofisa o le Tuesday New Zealand. Ua mai ta wina e nei wai teimi le whaatupula ia pēo le nei fo i tu ahinga o soli ngā tūla whono i te tono le tunuu, mai o se tūlanga o lo mātai tuina mai le tutoa e le la tau mta ngā luenga. Whautua ina fo i le nei mta ngā luenga le mamaru le tunuu, ina ia whaafsota i atu la tau pe amasalumia stasi po nisi o lo ta pueina ma whaasalawina ni ata ia awhi aini sa wanga mātanga e whaia i aloma whanawiti i le numela o le o walu o iwa tolu fitu ono walu e pe o le leina tu sa o leo o le o walu o 555 tasi. I le ai o porirua ua whaatitele ai le whai o tiute a le vasenga o leo e awala lea i ala tau patrols ona o se whaalawelawe na manu ai se tangata i ni pulu whana i le pō leo sa. Na maua lea tangata i leo ma ona manu anga i le pitonu o waitangi rua. Whaalia mai fwoi leo o le asola ma fwoi lea sa alipotia mai ei seisi whaalawelawe whapea i le pitonu o le Cannons Creek mai o lo whai a fwoi ai suenga i le teimi nei. Whautua ina ai leo ma maru lau tere le tunu e la ia bi tunu e na ia fesota i wawe atu i le numela maasani o le tasi pe a masalumia se tūlanga i ono lamatia ai ia le saunga le mu. E se tala mai le paa se fika e o mai nei e le ima whai lava ona tau o fia se fontanga a le paa le mene fau o le atukuki e ui ina ua si lia i le 5 masina talu na uma le whai ngā pālo te tele a lea atunu i le Pasifika,
mai holinga mai e whaato ama whai o na talo ina la la to ulua i tau o whianga i le masina o mati. O le mafuanga, ona o lo tālia le taunu unga o le tālu sanga tasi o lo toe e whaasanga i le taunu unga o le pānota. O se tūlanga o whaalia i le pālemia ia Mark Brown e se tūlanga i le manuia tele. Na ia ta'wai o le nei tūlanga ua māsangia ai le tautununga e vai malo si anga wha le tūla whono le tāwhatolu o pūlenga wha le wha vai. E te tonu le i pālemia ia Brown e le taulawa ona mawhai o na whono le pālemene e mai se pe a uma o na wha maonia i lo lātou whilwhilinga i le pālonta ma ua wha se lawina lo ia fo i le taun ungo se pālonta i le newspaper o le Gazette e pei o na masani ai e le ofisa sili whai pālonta. Whai lo mai lai le li pālemia ia Brown o le teimi e whono ai le pālemene o le atau mwhai loa e so loia i le vaenga leo le tūla whono le Cook Islands leo lo mana umia ai on le tau fia le whai o se whono le pālemene se ia vanga na ua uma o na ilo ina ma whai ni whaai unga o ni tangi ma ni tālu sanga i le whaamisinonga e ma fua mai le taunu unga o se whai ngā pālota. O whailo mai e leo le ngol tangata lena maliu ina ua malemo i le waitu loto le wakatipu e lata i le ele whaasawina o le Kenoki Waterfront Reserve. O ia lea o le liingo i a Jonathan Young, tolu surima tausanga o le soifua o se tūlisi mai New South Wales i Australia. Whaalia mai e leo le nei li i na leilo i le vai i le stofi talwai ina ua tofu i ai mo le wha moe e lava e ina mai se tau mai titi, na amata mai e le taimi o na whaia sa ilinga mo ia whaonga i naini wa awhi ma se walele helikopter a toa matangata maulu ma whaato a mauailo na tino maliu o nafi. O le to'olua i leo tangata ua male le mo i le vaile nei o le wakatipu i le tonu o le vaia so tasi, na mua le whaala lave le na mali waile li e ngo i a Lenkin Kisling mai le nuo o Wanaka, a o tau mwhai e lawe ina mailo nā tali ina ta ele i le aso se fulufao i Januari. O nei whaala lawe o mahuai o na saunia e le pulenga o le ai o Queenstown i ani lau papa de tele tusi aila pata inga mo tangata uma ina ia whaai tete ma tautua nā le saunga le mu i taimi uma e anga i atua i tae ele i le vai. O le whaai unga le nā o telefou. Toi o whalofa tulu tātua tino e se isi whao pōponga le nei, o tātou tala whau mai sa mo au se mai el whaafonga. Wai lima neo leo se li e fast food tasi tau sanga le matua, e mai lea fio ango sa papali i sa vai, wha mauni e mai el sui kom sino ni tanga wingo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, na ripotia ne nisi i le ofiso leo i tuasivi, o le ta vale lea li o lo whaad wa iai, o lo whaatau i nā tuai whala au whaasa ina. Na tau fie malu le malo le ta vale masa ili, ma mauai pepa marijuana e valu, se furu fatu marijuana, a toai mapaipa e ula ina ile aisa, o se telefoni whea aveai, o utu tau o se la au malosi, a meisel tino tupe e a whelua se lau limas fulvalu ta la fetu se ful sene, o le aso ono o le masino Februari le masino fau, e tula i ai lea li ilu mo le whaamsinonga, e tali i ona mo li anga. E fast full minute te eili tula i se fulu le pōna pō, ai pōngi sa mai lo se vāenga tele o le taulanga, e na wamoto sia mai le elitise i se ngā ruenga sa whaatino al malu si anga tau elitise le IPC, sa whaatino le se vāenga o malu fau, e lanta i le lua i tula o pēle elitise, a mata mai papauta wha solo mai lea fita ngā manono, leo fisa wha solo mai il whale mai tele me tō tua, vaenga a tō mālifa, wha solo mai ei se vaenga o laluvaia mādua fau, leanga iantu i tau fusi, se vaenga o pālisi, mā ngiangi le lanta wha to ia leo ne wha solo mai vaisi kano. Wha liel pulenga o vaenga tau elitise,
O pou malena toi wha fau ma toi wha de leia. Sa lai o na motu sia le el tise, ai wha tino ngā ruenga, mo le saunga le mua le atu no o. E lua ni vai ngau wha manino mai e le fionga te mai tai minister o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale mo lia o. Wa tu ina tu yel se fulu tolu tes maliva biliona tā la. Le ua fora sia nei lumal pāle mene le tala wha au popo le tupe, o le tusanga lua fedua se fulu male lua fedua se fulu male tolu. O le se fulu tasi tesi male tolu miliona tā la. O le tai se lau lima se fulu tā la leo wha au popo i le pensione, o le kuata muli o le tusanga te nei, o se tasi lo ana vatau wa le whainga malo. E feso soani atu i tangata mā te tua, mai ia fianga o COVID-19 fuluiva, le sa fia isa moa. E tai lima se fulu tā lai wha au popo i masina e tolu, le tu wha te siel se lau lima se fulu, ma leo whai e se fulu tasi tesi male tolu miliona tā la. Malita i se lau tā la, mo i lantou e iei mana onga wha apitoa, o le tai lima se fulu tā la e lunga le masina o me ma apirila, o le kuanta muli o le tausanga wha al tupen te nei, le lua afe ma le se fulu fitu tā la. E se mai yese lene, wa whaatulanga mai e le se fulu iwa miliona tā la, o tului wha mea lofa i lunga o le au whaisa o whanga mo tangata whaingaruenga o male malo, po o le au restala le nupi wha, le e ye le 2% na amataina le vaiaso le nei naso lusifu maltolo Januari. O le 2% le ma le nupi wha, e anga wa ai fo i tangata whaisa o whanga uma, e mawhai o na tala ato i tua, e fesosoani ai i mea whai a inga po le ai fo i o a onga, mo le neitau sanga lua afe lua se ful maltolo. Whai loe le fionga te maita e minister o tupe, e fast 4 miliona tana le o lo wha anganga le malo, e fitu nae le tūlanga o lona ta mau ainga, ma le ati nae o lo tātou atunu. Ua whai loe le fionga le teitei fono le komisio ngā luenga le malo le PSC, ia nonu le maunga sale i mova ai le sāvali, o le mtanga luenga o leo whalpui ma leo le toe fua ta ina, e leo a awhi lalo i longa wha abito o lo o wha ngā solo nea mtanga luenga o male malo. Ona o le mtanga luenga ia, e tūto o tasi, e lei lalo le wha amalu le PSC, e au fia i lama pisi nisi tūma o te le malo po le SOE, e leo le vei lalo o lea fo i longa. O le au al wha moe o le i longa ina i wha le lei ai au unanga mtanga luenga o male malo, mo le anga i le lumanai, e pe o na wha i loe nonu le maunga. Ai o isi mtanga luenga o male malo, o lo i lalo o le wha lapu tonga po le wha amalu le PSC, e wha peo lo o anga i le i longa, e toe au talu o lātou tu mai maanga waa, e le wha atinonga o lātou ngā luenga o lo ngā lulue ai. E le whailo inga le sā vali, ma le fionga le sui komsino mtanga luenga lo leo, whalpui ma leo le tue fuata ina, papale i Mona Lisa tia i keti, na ia wha mau nia mai ai, e le o a fia i lātou i longa nei o lo whaanga solo. Pau le vaenga o lo a ngā i eile lātou fo i mtanga luenga, o le whaasala lau pea le o a wano whai ngā luenga mō nisi anga waa, ma fia tusi tāro sa ngā tui e fia ngā lulue ai. O lo whaata oto i lalo le tula fono le komisio ngā luenga le malonu a whe ma le wha, ai mai se fwe o tula fono wha tonu, le asa whaatino e whetu na inga ma le komisi, e pe o na whaatu ina e tula fono wha tonu, e lima taita ina ai ala tō ngā luenga. E si lia maliva se lau leo ua ngā lulue nei lalo le mtanga luenga, a toi mai lātou fōi o mai o na whaatau tō, ma ua amata o ngā makole ninga mo le whaatinonga o le ngā luenga whaaleo. E afe lima se lau malitasi, leo whai o ni leo i li matamai ta i o lo taulanga i eile sila le mtanga luenga, o se whai numera lea, e ma whai o na whaatino ina ngā luenga a toi lea tunu, i sa vai ma nono ma apo lima, wha pia fwoi mau polo. O tala ia mol nei aso, wha soi fwoi ia. Whamalo whaftail whawhongmele tinu na o mai atu whapunga muli o telefou o le nei auli ia pe on chapenina le fionga ia lawano ati lawa. Ia o mai atu e fwoi matatu tala mai Samoa ia pe le tautua le sunga ia ta se Salam Sam ia o melo tupu tatu atu nu longo pui ri foi ia wari fa fonga mai moa mai ni taimi o le uli luas fu 5 minute
Ua te nei le tu lai se fulmanua ia tātou woroi va fianga se filoi ia ua fo itari ngā sua le uli ia me se fo nai musika fo ia moni atu ia ua fo ila to lo fianga i pe mga luenga ia ua mana o mia lava ni musika ia e fa lo ai lo tau au ua walu le aso ma le tai au ia e nga lue mai ia mai fa fonga mai mai mafuta mai ia e tau tua o le lau mua Wellington oi foi le ngoa ia na o tu ve viso Malo whaftai, leisia tātou whaasirisiilanga. Au tele I taia le tū ta whaitoa e pe o le tala I le awa I utu malama, ma utu fia le vai tā ma le vai moe, na momo o iai le tanga loa le folasa. Au te mua I tapui le tapu atu po e pe o le tala I le tau fia ma le toa taula papa. Au te mata utia whaatu lou whaapoipoi whitalainga ma whaapoipoi vangana, I upa ia sau ngata Samoa. Wa Samoa, o le atunu ua umana tofi, e le eise tau tai na te toe tolo vai ina, le upenga, au wae lo loto le tai, whaatu lo fo I lau whainga luenga pa ia le atua, ma le tua inga sā, whaita whaitaulanga I fia. I whata whaitaulanga I fia o whioi o le tala lelei, o tama whaasau a wale atua malona whinangalo tu na lava. Ai o le a pito au ngafa se whaamatalanga le pa ia I tupu mai e, tama whanau whapea fo I paolo mga whatau tupu e malu waile nei nu o ngā ifo le vāo le whanga. I tawhai whio Wellington e manu utua oi, o le pa ia au wale susua sua o le maopua nā whanua, a whio whamui nā o le tupu fia, a whio tua o pepe o le tama sa tuala, susu tolu maa nave,
la ulu ma manua. Ai pola pui pui e le mamalu i a ngā ngai fole vao. E whaasila sila atu i le avatele ma le mi ngau tele, o lea ua taunu umele tusi ua saini ai, ia ali i mātutua po o whaalolonga le tātou nuu. Sua whaia o ngā sua sami, ma whaumui nā tā vita, whaumui nā kāpeli. Le taitai whono ma le komiti o le whale a onga, maise matai umma o le tātou nuu i Samoa. Ua whaatala ula mai mo se soani, a wale whale a onga tūlanga lua, Fou Primary School, mo alo ma whanau o tupulanga o le lumanai o le tātou nuu, ua mātaina nei le ngā luenga i Samoa. O le tala li tūlangi lea, e manatua pea fia i siona vau. A upo le tusi, o le Israelu moni, e susu elo na wha malama mwava i atu ilo na ainga, malona na upele, o lo tātou wha asino manga, e le leile to e sea na upo to poto. Te talu atu i le pa ia manima malu o le tātou nuu i Wellington manu utua oi, o le awhaia le tātou mahaftanga i le aso sa nei lua sifuru Januari lua afe lua tolu. I le afa le lima i le fiafi, i le Nicolau Hall Center, sifuru lua Calliope Crescent, Cannon Creek, Polirua. Morisi wha mtalanga wha mole wha sotai, sua le atua vao le ota viko le atua vao o lua tasi, o valuono, tasi tolu ono wha wha. Faumui nā la ulu la whae le lupo o lua fitu, lua tolu wha o li maiva. Sua le ma mea tā vanga a whele se wala o lua fitu, wha iwa tasi o no tolu o. Dokta li tasi sua tā vila o lua fitu, tolu iwa tasi wha lua li maiva. Tua o Pepe Lucia Casiano o lua tasi, o valu o, tasi fitu iwa lua valu. Ea whaftailava. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sami e tatou whainga me ele taile na ua pa al whana o momo mai nei numara tu ia pai. So solo mai ele tūrang luare ki on siri wa au pia. Ai sa ua tūrang ton manu le tartala mea pole matai. So solo mai tūrang whaamalo fia me mai lot whanga ia whaamalo. Whaamalo, ele au walo. Sami e tatou whainga me ele taile na suma peto na tūrang e tu unga temi nei. Le na ua pa al whana o momo mai nei numara tu ia pai. Solo mai ele tūrang luare ki on siri wa au pia. Ai sa ua tūrang ton manu le tartala mea pole matai. Solo mai tūrang whaamalo fia me mai lot whanga ia whaamalo. Whaamalo, ele au walo. O mai tawa tu sa vale o file mu. O sa vale mai nei luma mar sa vale o file mu. So solo mai ai tu o male tu pa male malo tonga. I tu atu le valoa. To e tas, to e lua, to e tolu fa fo a mo ato. Mo ato. Ro male valoa. O mai tawa tu sa vale o file mu. O sa vale mai nei luma mar sa vale o file mu. So solo mai ai tu o male tu pa male malo tonga. I tu atu le valoa. To e tas, to e lua, to e tolu fa fo a mo ato. Mo ato. Oh, what about more? Temna le ne wa ya le swinga, ola tato tu unga, o mo mai nei luma le tui pa mo malo tonga, ke tu no mai ai foi mar tu ya pai mar malo tonga, o pe yo e mar mata tele pa vele a lo va a isa, isa, tonga,
Whaafianga nei auli ma si ufonga maalie, ma si ufonga whaanga uloto le uwe pese a le eva. Ia ona I pese tuai o ma sani lava tātou ia na soifua e Samoa. Ia wa pese ai a pe I tate alu e whailata saka vo ile le afiafi po le auli. Ia na ona pa o a veale le umana valu ulu po talo pe fista amu tu ulo I tonu o le ulo. Ia e tafulo le afi. Ia ntano fonofo ala ia I lunga vo ile le o la au volele si oile umkuka. Ya pese a veale le matu umela le afi. Tu pese a ia tu atu ia mea tafua fila le afi. Ia ele umi ha e vela le saka. Vela lora le saka ale nfatunuta itale to ina malo matu e fafa ali fur saka. Ia wahalu alo tama fau le pese ma upo le pese. Ngai taimi fe o talavou. Au ngalo ina malu ni popo e fa ali fur saka. Si atu loa ma le saka I luma I o le fale. Laule I le mea ai. Ia, ai mai loma le to ina ma lo matua. O le na whaatonu vo le valu popo e whawhari fo le saka. O ulu po talo, po taamu, po whai fo e whawhari fo. Ana lai wha moe lo to ina ma lo matua. O le whari fu lea. E ina I ai le leni le to e le na maua me e le na maua mai fono le nuu vason te nei. To e tasi ale leni. A le lai wha moe isto ina masilo matua. O le pe le whawhari fo le saka. Ia e tala I tonu le fo le leni e tasi lea. Ia na fo le na fa so lo le tasi ale leni e pe to se fulu tasi le ainga tama tina me fa na ia si ia tu lo la o la tu male apa fo le saka ton tama ma tongi vo I le ia tu o tu le saka fa mai lo mal fa ai mal tuina ele ia ma se pe o le saka ale sa fa tonu te te fa le saka vo le fa fa dif ano lau atu a fame maltoina. Wale ni popo. Wale ni niu. Ia wa o te ai te whaalongi. Wale ni tatou niu e. Lai tere le popo le tua le mkuka lai. Ua ma fua ona le whaarifuina saka. Wa tere le whaalongo I pese ia. Pese ai mo fai mawhauwhaunga ia tatou.
Ya. Si atu lo la vo le la wata watu si atu le ia le lau vo le to ina malom ta te ia le tau le tua lima vo le. Ya le fa fu na saka yena ta te ia le feto ai mal po. Mana tua ina ma tua ya sola a fa mai lo le fa tonu mai fa mai fa lo. A wai e alu ai fa peta i tau ngalo ta te ia pe la ta te la atu e linia tu le koko vo le ta te ia le tau le po vo le la ta na fai atu ale, na fai atu ana leila, ia ole na, o vaenga o le soifuanga i Samoa sa soifua ele tātou tunu, ia ma whiola e ise i tu loulava. Ia le toi whamtala atu, ona o toi ngā pese whaapea, le o mafua in fai atu le tala se i tu lou. Ioi, wa a fia lo tātou i pese nga whaapea i asola. Ia matua ngalo a isi whea. Wa toi sifuronu minuta tari tu la tasi le sifonga la mwe Wellingtone, fa o pe fa fia nga o fai pese, ia ai tali madia le sua, ma futa mai pe le tatu tau tuo le nei uli, ma nei ala fo le matango fia le sulu matango fia le la, ia i le porirua nei, ia le vaengolo, ia tatu ofisa fa sala lau. Ai toi o atu ase tala ono le na mai tatu telefone nei uli ma ta o le fia nga la wano. Me na tupu fa ingol vai aso e matou nei pitonu o porirua. Ioe, sa o le lei sa o whaalangoina fo ia whatoa o maua na po mea ia sa tupu na o matamata i se tasi o hata fo ina lafo atu e nisi fo ia te au o matamata i la ia o vaenga fo lele ua whaonga la o malosi whapapa fo lele ia na o se whamanatu fo ima se tua lalo atu le tātou ia i nei mātua ia tau tuanana i tātou whanau mata i tuane ia vaenga whaapea ia wai ele iloa e tātou ni mea leo ia whanau ia ai tupu mai vai ngā whapea ia sa o le leile whamtalanga le na mai le tātou telefou na matua pisi a le tawale leo le whaingo le veaso i mātou i porurua ia lea la whato ata iloa na po ia ma toi whamao nia nei tātou telefou ia sa vaenga na sa iai tupu i nei porurua ia na whamanatu fo ia ili nei taimi i nei mātua fo i oro whaafonga mai ia tautua nana ia tātou whanau ia tala noana i ai ia mawhautuana i ai ia wa vaenga tupu i le mea o i ai ia e whai nei tātou mātua ana i tātou mātua mai tātou ia pe a mua mai ni tala ia o ni tala whanau noa a tā pena i foi ia male amatanga foi le netau sanga talo whatu le whatua ia mele malo na le mafuta mai ia manuia foi le au mawai ia mafua fuanga lo fenga au kilani tau pitonu tele au kilani ia tele ia o masani atanga tai o isa tau sa tai e fi au kilani ia o tsau foi nei Wellington ka se ma nei Wellington fa pe ata ita e ma nei au kilani i lo New Zealand to ia ona o pau foi ia le soifuanga ia o tsau foi nei Wellington o isole le aila number 1 na Wellington. Ya malo ya lo fatu mele mo o malainga ya me se foi fuanga mga luenga lo fenga ya to pitu no u vevesi au kilani. Ele fa pe vevesi foi lele o misa u ngari le ai. O kilani o le pisi ya. Le pisi o kilani ele ngata i mga ala ma au ala tele. Ya fa pe foi le pisi solo i vainga foi lele o fainga fa tau ma tau lang fa tau. Ya me se la va ta tu no. Ua toe se fulu tonu minute, tā loa leo le tu la e tasi, ia tā tasi, ona mai alo leo tātou tau tua ilunga le tātou frequency le tasi ona tesi ma le tasi whamo, ia e tātou mafuta pe ilunga le Facebook, ma le tātou YouTube, ia e maise le tātou app, se ipa ia le tu la e lua. Ia, ma lor whafonga mai, ila tau fo ila whiangai pia mga luenga ile i malo loa, ia mafuta mai pia, o te iloa le le ia popo atu taimine o le auri, i fa fia nga se filoi le puni ala va Yeah.
salo nei tali le pelle e le ai a tonu e ai o se aso lotta fia au na ilau a fionga faita ma bolonga nei ma faufaunga avantu lo fa amaoni ave o e fai ma o utofi avantu lo fa amaoni ave o e fai ma o utofi e tassi o e a fe e tau tata i langona o le alofa ai le faia i nei faia umea ata ai malo se isi tangata petoi lalo i oa le vainga o mata ai toa lo loto le alofa sasa o foatu lo ola atoa faso ai lo mafana fana o foatu lo ola atoa faso ai lo mafana fana animalu mai pe ale savili se i e molita io ualofa ile pele sili fai ai o au le ua o sole fa ama alili dumalala dumalata dumalati animalu mai pe ale savili se i e molita io ualofa ile pele sili fai ai o au le ua o sole fa ama alili dumalala dumalata dumalati le whawhiwhianga pa le sunga hea tūne a wai lua. Ia, mana ia te sifa le wali ile sifa mai le atale. Ia, whawhiwhianga se whiloi moni moni atu a fo le tautua le sifonga le laumua. Le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Papia fo le tātou tautua i rungo penga tawhailangi le Facebook ma le YouTube. Ia, misi le tātou app luas fulufai tū la. Wele manatu o le la wha ma vai atu i la tau i olo whalango mai le tātou ala leo ona e mai ale tātou tautua le tū la tasi rungo le ala leo. Ia e wha au pēle tātou Facebook ma le YouTube, le la tātou mafuta atu ai. Ia e mole atu wha malo ma le wha aftai, maise nei mātua lo tāpua i mai tono maota malawa. Ia e wha pia fo i tono maota ngase ngase, tono ta avale lo wha langolong mai fo i nisi, la u ngā lulua i tawale afi. Ia, wha malulua tu fo i, a wha pia ua sararinga ngana, ia i le tautua fo i o nene yaso ma le amatana le amata mai le tāiao le fitu, le tāiao na le yasa i pa i manei taimi. Ia wha malulua atu, wha mangala se aleo le u ngā lulue. Ia manuia lava fuafuanga o toe, ia i la tūro ngā lue, ia toe whiro i tāo le tūlai fitu, ia le la tātou pese lea, ia ona mātou lea o toe vatu lea o tātou telefon matara mai Samoa, ia ma tātou we vatu ai loi lunga le Facebook, ma le tātou YouTube, se i pa ia le tūlai lua, au tau teo ese, tātou mafuta atu pele nei taimi, ia ai mafuta mai pea, ia i di siufonga la mua, fatalo vatu lea se atu Sani Risati, ia lo mafuta mai Samoa, ai wa umali pocket money au so le kode na li fa ma vai atu ai la tolo fa longo mai le tasi ono tesi ma le tasi fa mo Tawanga i le va me a oe.
Ta alofa lava o telefou le si ufonga le laumua i Wellingtone. Ua i loa Yesu esu enga sa whaia talwai nei o tangata whai ngā luenga a New Zealand. O se vaenga tele o tangata whai ngā luenga e tari tonu e le o lama o lātu tongi o lo maua i le taimi nei e tau whaafetau iai i le tau o le soifuanga masani i aso uma. Whailo mai le tūlanga i le taimi uatangi ai se fina ngalo le li pāle mia filfilia ia Chris Hipkins ina ia whaia ia se suinga i le fua o la fonga tutongi mai tupa maua ina ia mawaise le soani mō lātou o lo pito mawhatia i le taunga tāo le soifuanga. O le tele o whaataloanga Chris Hipkins ma le autu Stella Nafi sa atangi ailo na nganga ina ia tau mawhai mō le whaale leia o le tūlanga o le tamao ainga ma le soifua masani o tangata uma. E tusa ma le limas furulima afe la whai tangata whai ngā luenga na afia i le sa ililinga sa whaia ele whalabok tongo unia tangata whai ngā luenga le Council of Trade Unions. O le limas furufate si ma le 8% o lātou umanei na o lātou whaalia ua wawe le alu i lunga o le tau o le soifuanga ai te ngese ia le si tia o te tongi mai o le mafuanga lea o le panga tia ai o le totele. O le limas fulumalu te si ma le 1% o tangata whai ngā luenga
na o lātou whaalia o le vaenga au tū lawa e popole mātu ngalu iai o le tau leo o loa ai maise o loa masani mo le tausinga e au fia ai me tau mawha. E manatu lātou ia, e mana umia ona si itia le fua o tongi o te ngata whainga luenga e tau whaafetau iai i le si i pēa o le tau o le soi fuanga. Whaaria mai la Chris Hipkins o lo o whaalongolongo le lei ma le tutoa o ia whaapea le whainga mālo e tu langa e pei ona whaailoa mai le taun unga o lea fo isu e suenga. E te li tonu le li pāle mia filifilia o New Zealand e le tau ona sa ili wawe se fo mo se wha maa venga mo tangata uma o lo o mawhatia. Ua whaapa o I lalo e stasi o whale tupe au tu I le tono New Zealand nei ia le tului mo ana mo kesi mo le umi e 5 tausanga ai si I lunga ia le tului o ai talafo e te itasi tausanga le umi. Ua whaamutalaina lea ngai o inga le whale tupe o le ASB o se tulanga I le masani ai. E au fia I swinga o tului mo ana ai talafo mo le amtanga o le ruawe luas futolu ua siti ai ia tului mo ai talafu pupu taimi re tongi ai whaapa u I lalo ia tului o ai talafu e umi taimi e tongi ai. Tolus fumalfa basic points ia ua whaapopo le ASB I le fua mo ana ai talafu ia ta mau I le ono masina mai ua o tuai nei I le ono tesi ma le valu wha pasene. E whapea fo I le tulanga o tului ai talafu e ta mau I le tasi le tausanga le umi e tongi ai le o si tia le tolus fulu basic points e ma o ai le ono tesi ma le valu wha pasene. E hape na fo iana si tia ia le fua o le tului mo ai ta lafo e se fu ma le valu ma sina whapea ma le tailua tausanga le umi e tongi ai le o se fulu 5% ma le 5% ona anga I tuai le ono tesi ma le fitu iwa pasene I le taimi nei. Pei tai la o leo whaapa ui lalo I le ASB le se furu 5 points o le tului mo ana ai tā lafu e tā mau I tolu tausanga I le umi e tongi e tuai. O whapea nā whoi ana whaapa ui le fast furu points o le tului mo kesi e tai wha tausanga le umi ai 5 se furu points ua pa uai le tului mo kesi e tai 5 tausanga. O se li poti le vaenga whaasa lau le News Hub nā tā ua mo iai whapea e nā o le ASB ia le whale tupe tele I le tono New Zealand o le ua whaapa u le fua o tului o ana ai tā lafu e te 5 tausanga le umi. Ua masalomia a tonu pe o le siti ai o tului o ai tā lafu pupu o le ASB e fua I se si tanga I ono whaia le whale tupe tu tonu po le Reserve Bank I le tului o tupe ai tā lafu po le OCR I le masina fau o Februari. Ua whaalia mai e le li pāle mia filifilia ia Chris Hipkins o le a awe le wha mua o le whainga mālo I le tautonga fitia o le wha mai o le taunga tā o le soi fuanga a o tā pena I le kāpeneta ma le mālo I le wha aua wina o ngāruenga whai mo le iwa masina o le toe a o le iwhaia leisi pālota tele ia o ke topa. O le salulu a tae au lea o le a se ANI Chris Hipkins malona lango ia Carmel Sepuloni mo le tau aweina o le whainga māloa New Zealand ina ua whamawai le stofi taluai le tamaita I pāle mia ia Jacinda Ardern. Ua mai tau ina le tūlanga toa mālie ma le solonga le lei o le nei swinga I le taita inga o le māloa le tunu o le pātia le Labour. O se tūlanga ese wa mao ma mea ia na tutupu ina ua whaase e tua ngalu Helen Clark mai le taita inga o le Labour o na whaasolo mai e lea I le taimia o le itula I mai Jacinda Ardern I le foe. O se saunoanga le leo Chris Hipkins I le Port Kalame le leitio New Zealand nafi na ia whaali ai e tusa o ia mo Jacinda Ardern I le tūlanga nau e wha malusia ma ia toa malie ia le taita inga o le whainga malo le tunu. E manatu Hipkins o le tūlanga sasa wa I le taita inga o le malo I le 5 ma le awha tausanga ua mawae o le awha a waupea e le aisa swinga I lalo o lana taita inga. E malo si le talitununga o le Leo Hipkins I le anganga ma le wha moe ato o le pātia le Labour na mafua ia na whawaina o se manuia lo tele mo tangata uma o le tunu.
O se li poti le walis fa sa lawa New Zealand, Radio New Zealand, na ta wai, e tali tonu ta i tangata atu motu o New Zealand, o le filifilinga o le ulua itama fa nau o le Pasifika, e avea ma pa le mia lango le malo New Zealand, o le a au mai ai ni suinga le lei, mo le luma nai. O le sae pe o na fa fonga ma sila fia, na tongi ai le i pa le mia filifilia ya Chris Hipkins, ia Carmel Sepuloni, e avea ma sui pa le mia, o se tofinga sa au tasi iai le lango le whaafale tui o le pati o le Labour. O le tamaita i minsta ia Carmel Sepuloni pe o na sila fia e iai o na pito sa moa whaapea matonga ma o ia le urua i tamaita i eiso na pito tonga o avea ma whaipule o le Parlimene e pe o na mua i tula iai i le tono le maota i le se furulima tausanga o mawae. Whaalia mai e le li whaiwhi au ia se taita veikune o le Kalesia Metotisia New Zealand o le tofinga o Carmel o le a vea ma whaataita inga tā ua ma whaao so fianga le lei e lui tau ina ai tūpulanga whaia o le Pasifika ai mai se ali tūpao ta mai tai i le tonu o New Zealand ai. Whaalia mai hoi le li mai a Sir Colin Tukitonga o le nei tofinga e le ngata o se tūlanga tāua i le tala whaasolopito o tangata Pasifika i New Zealand, ai o se la asanga tāua telefoi mō le tunu a toa. E manatu se Colin a tonu o se ata lea tātou te mauti noa ai, o lea ua matua le tunu o tātou no nofwai, mai a tonu o lea ua amatau na moni le nganga o le whioi oia ai male tuu whaatasi. O si lia i le 5 tausanga o avea Carmel Sepuloni ma minista o mtanga luenga o Latina e Lutele, le Ministry of Social Development, ma e tele lava ni suinga o mwhaio na ia whaatino inai, e au fia ele si tia leo benefiti, ma le toe lauri liwina o le polo kalame so swani mo a inga whainga luenga, le Working for Families. A o alua e pe i lunga la whai o tangata ua mali liu o na ua mali lemo i le sami i tu SS o New Zealand. Watangi e mai le mana o tangata au kilani e fia ya siasi ma ta whao i ma ta whanga e de tau na wha popo ma wha atoa teleina i tangata i po leo saonga le mua ngata i whale i ta ua o life cards e tiu te ai. Peita ai, whai lo mai le wha mo tonga o le Surf Life Saving o New Zealand. E mo mia la tau se vai ngā tupetele e na ia mawhai aia na la tau ngā rulue i isi ma tā whanga o le tunuu. Mai les foreile o ana i le sāna tenei e to ono tangata na male le moa i le sami au kilani. E ui ina sā male liu tangata e to lua i ma tā whanga i piha i le stonai. Aia sā le i whaai titi ai le to tele o tangata na tā ele ai le sami le ma tā whanga i le whaai unga o le vai aso. Whaalia mai e sui o le pulenga o le ai o Waitakere o Shane Henderson e le tau lava o na iese polo kalame whaalea o onga mo tangata uma e fia tā whawhao ma tā ele i le sami. Na ia tā ua o le talawhatai sifo e moise ai piha o vaenga ia e au Pito Sili o na tele whaafi tā uli e le tupu mai ai i tau sanga te itasi. Mai o le tau o na iese suinga i fua fuanga whai o wale saunga le mua o tangata ia ngā ia tu i ai. Sa ia whaalia fōi o stasi o whaafi tauli au tū, e hui ina o New Zealand o se tunu o si o mia le Sami, ai matua to tele na uatangata e lei loa a aupe fe ausi le Sami po o le mai. Mai o le mafuanga au tū leo le to tele o tangata e male le mo, ma whano ailo la tau so i fua. O le Surf Life Saving o se whaalapo tunga tū ma oti, e si lia i le wha awhe la whai o tangata o lo ofo atu la tau teimi, e ve so sonia ia na ngā luenga whaatino i mata whanga. E si dia le valu se furu la whae i tu e o le tunuu. O le tausanga te ruai, e si dia tu le fitu se lau la whae tangata sa ma whae na lawe ina ma whaasau ina lo la tau soifua e life cards o lea whaala potu potonga. O le tausanga ruafe luas fulu sa whae ai le whae ngā malo le Labour ia le ulua i feso soani tau tupe mai le malo mo le nei whaalapo tonga e tu se lau se fulu miliona tā la i le tau sanga pe tu se leo le 5% o tupe mo mia mo le whaangai o ia o ala tau ngā luenga whai.
Io Minister o wala fela o inga ya Michael Wood i le tūlanga le o le tūlanga le o lo iai fe malanga inga no fuafi i le tonu o Aukilani. Peita ai e tali tonu i le Minister e iai se tūlanga le le tau o na fia i na i tangata o lea i tū malo tele o New Zealand. Sa i ta ua e tusa ma le tasi ma le afa biliona ta la ua pasi e le malo mo le whaale leo fesota inga ma awalo na whaafi i Aukilani. O ia ngā luenga e au fi ai le whaale lea o le station i Pukekohe, ai hoa pēi fo i ma le awala mo na whaafi a ngā i saute le Southern Line. Mai ana ta ua le li Minister wa lewa lava o na tau na whaatino ia ngā luenga, ai o le mesilio na ta ua o lea ua amatalia. Ua tau fia ma ua mōlia le ofisa o le Tuesday Wellington se li i Filipaina e fast furulua tau sanga le matua. Ona o lona au mai e de tono le tunu o ni ata o ni sa wanga mātanga e whaasanga i tau maiti. Whaalia mai e whapea o ni whaalapo tonga whaalawao mā lo mo le pui puia o tau maiti. Sao la tau whaeloi na mai le tūlanga. Māta na sau malineitanga tau mai Filipaina sa whai mālo longa ai. O le astona i te ruaina tau nu ai la li il malai wa lele Wellington fa ilo mai fo il fa aulunga o le vaenga o suenga i le ofisa o le Tuesday o Cam Moore o le asangfua nafi sa fa yeise sa i linga o le fale le nei tangata i le Wairarapa o no li poti na la tau maua mai le no fuanga tu tonu i Amerika mo te maiti e sa waina. Sa mawai i telefoni e le nei ali i ni ato ni whainga mātanga e a fia i to maiti e mai sa tula i o ia i luma o whaamsinonga whaitu māloi Wellington e ana nafi ua molia o ia i lona umia malona au mai i le tono New Zealand o ni ata e whaasa i le tūla whono o ia molianga e mawhai na whaasala i nai se tangata i le se fulu tau sanga i le whale pui pui o lo au fia le whailoi na mai o lo tawhia le whaeloi na mai lona i ngoi le teimi nei, mai o le a toi tūla i o ia i luma o le whaamsinonga i a Februari. Whaali mai fo i Cam Moore o le ofisa o le Tuesday New Zealand, o mai ta wina le nei wai teimi le whaatupula i a pēr o le nei fo i tu ahinga o soli ngā tūla whono i le tono le atunuu, mai o se tūlanga o lo māta i tūina mai le tutoa e le lātou mta ngā luenga. Whautua ina fo i le nei mta ngā luenga lo mamaru le atunuu, ina ia whaafsota i atu la tau pe amasalumia stasi po nisi o lo ta pueina ma whaasalawina ni ata ia awhi aini sa wanga ma tanga e whaia i alo ma whana uiti i le numela o le o walu o iwa tolu fitu ono walu e pe o le leina tu sa o le leo o le o walu o 555 tasi. I le ai o porirua ua whaatitele ai le whai o tiute a le vasenga o leo e awala lea i alatou patrols ona o se whaalawelawe na manu ai se tangata i ni pulu whana i le pō leo sa. Na maua lea tangata i leo ma ona manu anga i le pitonu o waitangi rua. Whaalia mai fwoi e leo o le aso la fwoi lea sa lipotia mai eisi whaalawelawe whapea i le pitonu o le Cannons Creek mai o lo whai e fwoi ai suenga i le teimi nei. Whautwa ina e leo le manu lau tero le tunu e la ia bitanu e na ia fesota i wawe atu i le numela maasani o le tasi pe a masalumia se tūlanga i ono lamatia ai ia le saunga le mū. E se tala mai le pā se fika e o mai nei e le ima whai lava ona tau o fia se fontanga a le pāle mene fau o le atukuki e ui ina ua silia i le 5 masina talu na uma le whai ngā pālo de tele a lea atunu ui le Pasifika. Mai fōlinga mai e whaato ama whai o na talo ina le lato urua i tau au fianga i le masina o mati. O le mafuanga, ona o lo tālia le taunu unga o le tālu sanga tasi o lo te toe e whaasanga i le taunu unga o le pānota. O se tūlanga o whaalia e le pālemia ia Mark Brown e se tūlanga e le manuia tele. Na ia tāwai o le nei tūlanga ua māsangia ai le tautununga e mā vai malo si anga whaale tū la whono le tāwhatolu o pūlenga whaale whaavai. E te li tonu le i pālemia ia Brown, e te taulawa ona mawhai o na whono le pālemene, e mai se pe a uma o na whaamaonia i lo lātou whitwhilinga i le pālonta, ma ua whaasala lawina alo ia fo i le taunu ungo se pālonta i le newspaper o le Gazette,
e pei ona masani ai e le ofisa sili fai palota. Fai lo mai lai le li palemia ia Brown, o le teimi e fono ai le palemene o le atau mwhai loa e so loia ia le vaenga leo le tula fono le Cook Islands, leo lo mana umia ai on le tau fia, le whai o se fono le palemene se ia vanga na ua uma o na ilo ina ma whai ni whaai unga o ni tangi, ma ni tāle sanga i le whaamisinonga e ma fua mai le taunu unga o se whai ngā pālota. O whailo mai e leo le ngol tangata lena maliu ina ua malemo i le waitu loto le wakatipu e lata i le whaasawina o le Kenoki Waterfront Reserve. O ia lea o le li ingoa i a Jonathan Young, tolu surulima tausanga le soifua o se tulisi mai New South Wales i Australia. Whaalia mai e leo le nei li i na leilo le vai le stofi teruai ina ua tofu i ai mo le wha moe e leava e ina mai se taunga i titi na amata mai e le taimi o na whaia sa ilinga mo ia wha o ngā ina ini wa awhi ma se walele helikopter a toa matangata maulu ma wha ato a mauailo na tino maliu o nafi. O le to olua i leo tangata ua male le mo i le vaile nei o le wakatipu i le tonu o le vai aso tasi na mua le wha lave le na mali waile li e ngo i a Lenkin Kisling mai le nu o Wanaka a o tau mwhai e lawe ina mailo nā tali ina ta ele i le aso se fulufao i Anuari. O nei wha lawe o mahuai o na saunia e le pulenga o le ai o Queenstown ia ni lau papa de tele tusi aila pata inga mo tangata uma ina ia whaai te matautua nā le saunga le mu i taimi uma e anga ia tuai e tae ele i le mai. O le whaai unga le nā o telefou.
O whawhianga mawiwinga o le whianga o sale lesi, ia toi whaatalofa tua le taimi, ia o lato umalawa fo ia mai le whianga o sale lesi, ia pe te maupaolo fo i sale lesi, ia pe te nofo tane fo i sale lesi, ia pe te le toi o lava le tau ainga o na te nofo i sale lesi. Le ainga o tamaiti, le ainga o tina po le tamata tamaiti, ia alofa atu tatou pese na mo utou, ia o fo le sale lesi, ia si matonu o sale lesi. Luas 5 minuto te ene le tasi. Ia ole na ua mai atu le toi whasalawina o tātou telefou e pēna whangaina le whionga ala wano ati ilawa. Toi mō fwere whapoponga le tūlai masani, le tai awa le tūlai malu. Ia ole teimin nei, ia whaanga solo tātou whaafia fianga. Ia mō oe na olo e mafuta mai lungo tātou upenga te whailangi le tātou Facebook ma le YouTube. A le si ufonga o le lau mua e Wellingtone. Toi whaamalo atu, a whaapea fo ina e te mafuta mai tono whare whainga luenga mai mua mai ai. Ia, na ona mātou whapea atu mā lola ma fōi le tau ata i whiau mga luenga. Ia, whapea fōi nei te mai mai tono a inga. Ia, e meisi fōi, tono mahota ngase. So o lava se vāhenga o le lalolangi o lo e mafuta mai ai lungo Facebook, ma le YouTube pali si whonga lau mua. Pa malo atu le mai. Ia, tātou mafuta pea. Le lau tango i pōpō atu utou nei whaafia fianga ia. Te iro le le, ia, pese le fia i vāhenga le mai. Waso ala tatou fai popo. Masani an tatou pese fo ile o le fia mau a whaalonga tu a wata mo ile pese pa langi di tu AP aso la ian tatou wo ala i tatou fai popo ma pa wale me ia mo le fati a o upu la pala ni matu ale ilo apo a upu a ya na fa fia nga se filoi ma lo la vale ma fito mai tatou tunu ya a fia si vale le pese na ia lu na ia tamatu wai ia vai papa malia va penal finga me seki malia va penal finga sia tatu ami ole oli The rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
Solomona e whatatau i le alofa e le mawhai e vai e tele na tine ia ese ole e wo i aso uma a ole uso i aso vai now le Samoa to il Samoa fala belame ai fa ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita vai mai o sako isi sifo e mativa ai ngala ya oe oe lava wai whalu maina Mai mai e tele a ole tangata ai roa a ma alumalama a se panga ole i puhai le wama saa ai ui e lea o te talia malo uloto fea fea ule oe se o te le amana ia ai fa ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita vai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngala ya oe oe lava wai whanu maina o tau so Samoa se tau tuana sia tai noa ka ai mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua ala tama poto e fua fua o le ana e tau walea ai o matua ai fa ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita vai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava wai whalu maina Samoa masiona o la
mana imoa malele eo mai awane ye tawatua I tanata sia taolanga mana tua Samoa ole penina ole masa Si ufafonga mali o le pe nino tia fau se pe o le ale umi ma leva o pese nei se pa o mea tama matua to ole moa fa fia fianga ia ma fa au foi pese tua ia le pe nino tia fau mali a mala pati e mana tua pe ia nei fo I tamali I o le tātua tino I musika ia mo ia e mana ia fo I musika ia o saulu talu fauli nei tātou toi whaalongo longo I pese tua ia sola peila ona I pese lea ale penino tia fau tau alanga Solomon sole se pa o me hata mai e tu sa pele se ina I ole tau mafutanga e matua ma ona le ia upole pese wa so ifuanga le ale Samoa le fam tatala ina mai le pese lea ia wai o le ta ua fo I le pese lea ia e tolu loa ia masino le pepe ia sola I Samoa ia mama loa e le ai ia masesi o tātou ele I mama ina ma jalan tem foi le lai fai ia fe au masani al tina lau paongo ia o le langaina o fala ia o le fa wino mai se ala pe fa u koko e tangi lo le pepe si atu ia na mai le ulu ia mama le ulu ia watu le ngutu le pepe ele ma se mama io pepe ia sola ai tātou wa ai matousi sila ia sola ele ai ma se si o tātou ele I ola soifuanga na le foi sa ola ile ia le fatua ia mele ia tu sani ia ele ai ma se si o tātou ele I mama ina ia mana tua la pe fa pa o koko tina lo matua sola ia e matua pala ia lima ma ia ile sa e volele sa e wole koko ia na tangi o le pepe ia ale fa susuina se tu lo ia le pepe volele wa tolu masina ia na si ima ia e volele fa alain taimila le mama I volele le fa I mama volele fanga le pepe e lainga mai ai I le vai o isia pepe o isia e lainga mai ia mama le vai matua tau mai volele lungo le tuli ia na sa fa lo matua ai wa I le pepe le alu fia na I pepe ia sola ia sa ele ia si tatu ele ele ia si tatu ele ai ni mama I tatu e matua e nai tina ia sola ia o fa fia ngale nei taimi o le auli to e lua se furu minute o na talo le o le tu la lua ia talo le lua ia tatu fa ma vai fo ile ia mo nei ia so ia ai fa o mai pe fa fia nga su filoi ale si fonga la mo ia wana fo tātou maftanga mo tātou tino o nei taimi ia o ngā ruru e le to tele mai se fo I la tau o mafuta mai pe tono a inga mai mo mai le tautua I lungo le Facebook mo lungo le tātou YouTube ale si fonga le lau mua I Wellington ia se I Swiss tātou fa longo fo I nei musika fo nei fo talu fo tau whare tonu mai lan mahanga lea, ia, toe se tātou toe se wha se ea tu nei musika ia se I vai atu pula tu langa wa whare tonu mai le tātou YouTube lea.
got a girl on a hero down the bayou. AC Vaughn, the sweetest one, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the place is buzzing. Again, folk come to see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go up wild, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my Sherry meal. Take guitar, feel for a jar, and the giggle. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Settle down, far from town, get in the people. And you'll catch all the fish in the bayou. Swap these moms, buy on what you need. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my Sherry meal. Take guitar, feel for a jar, and the giggle. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my Sherry meal. Take guitar, feel for a jar, and the giggle. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
mea kene nga yo muku yo malanu fale kea eso no kala felele mai no area anga ya ore sasa pe faka fea suinge da wato ba oinge saukia ko ai masepo muka lo fia over lo vai kala pelo faka kia o mi pomba ngia se kloku samansia ko anga pe fai le se me ba wai ala uma kolo yo wa face sa vai le sa vanga ka wi lo vai ai ko su te no pe ko va se ko vai Ya, le tameta ia tara au marisulu ya mavivi ingo le fionga le ya sa le faingo pia lua. E tau le fa matala tu na tu si le fiele ia le una mua pia i ja mo. Ya e wolo fa tu le pese na le tatu. Ya onele tu o ila lo le man le karisia katolito si o ma tu fionga sala i lua. Lo fa tu le au fainga wenga lo nga lue le taimi lo mafuta mai ai. Ya manuia fo le fa mo le toe fausia ina le malu tapo le kalesia ia isi o tatu no lo tele mo tau ia Samuela tu no pele wa mai al tatu tau tu le yaso ia mo le atu fa tele lava
ia ono le taria pea o le tautua ma le aunanga si fonga lau mua i tono mota ma lawa ia le ngata i lea ia o so se vaenga lava o e mafuta mai ai ia ma avea pea fo le tautua si fonga o le lau mua mau pa anga i le aso ma le aso toi whiro i tai au le tu lai fitu le taimi masani ia ma tu te wha malulua te fo ia whai wasara le ngana sala ia vala ia po la le upo le atinu ia se a leo la ngā lue ma la whai ngā luenga a ia manuia lava fuafuanga o toe o le tātu atinu manuia fo le tāpua inga nei mātua lo tāpua i tono o ainga ia o anga ia te fo i whanau fi au mga luenga nei aso mai le si ufunga le mua le whionga le pule ma le o whai ngā luenga ma tu te whaatua whawha so i fua ia o le pese nei tau te whaamawai ai mai le sunga ia e lia luta ia whaamangalo le leo ma moe whaamangalo mai fo i mahau nei ia oe whaamangalo mai ta ita so i fua ia